I le nganga whaanolo mātou te thia o wholofa ma toi whaatalo whātu i le whaafoka tāpua i o le tātou tunu. Sāmoa le atunu pele le nei tai au le aso fua, a so limo le nei māsino Februari, i le tātou wholaungo le nei tausanga luathe, lua se fulu ma le whaa. O le tautua le nea le si fongo lau mue Wellington i le Sāmoa Capital Radio o toi amatalia le tautua masani, i le amatango le nei fui vaiaso, ia alo mai o le tātou mui le tua, i le tātou sauni ngā lotu whale ainga, taita ia le sunga le sea, Reverend Solomona Potongi, o le kāle sia me tutisi Sāmoa ma tanga luenga hai taitai, si noti o Wellington e usi maia le whaafonga. Fatalo fatu ma fatelo yatu ma lei fo mai o se o tatou atunu u nei tai au fou. Ma lole soifua ai o maia se o tatou tapo yatu i le atua. Se o tatou talo. Le li ie o mātou ta māpa i ai. Whamole a wina mai a loa nganga pa ia. Papa ia ma papa tisoina ai le soifua tāpua i o loa tunu le dei tai au. Na i o mātou tāpua i fia tāpua i saoloto i a te oe. Tāpua i le nganga ma le whamao ni lava. Suafo Yesu o mātou ole ma wala au tuai. Amene. Tātou vivi i le pese wa saunia. O le faitauina o le afioga faia a le atua. I le tusi faitauaso a le ekalesia metisi Sāmoa o le faitauga o le nei aso. Maua mai lea le tusi faitau le lua le tupu o lona mataupu e fā. A mata lona faitauina i le fai upu e valu. Paangata mai le sefulu me fitu. Whaafafonga o le a o faitauina. O le tasi aso na ui atu ai e le saia i sunema. Sai ai le tasi sao ta mai tai. Na ia pulu nau mai i a te ia se ia ai.
o nei uai lea ina se so ai o ia ai ia na malanga i le ala. Na fai atu ai lea o ia i lana tane. Whauta mai, ua o i loa, o le tangata pa ia o le atua le nei. O le sausoo ia i tā ua. Ia tā whaia se afe i titi lunga e whai le pā pui o le fale. Ia tā tu wai se moenga mo ia, ma se laulau, ma se nofoa, ma se tu ngā la mepa. A sau foi o ia i tā ua. I le aluane ia i o ia. Le tasi aso, na o atuai o ia i le mea. O na ulu ane lea i le afe o ta oto ai. Wa fai atu o ia i a kiasi lana au auna. Vala au ia i le nata mai tai sunema. Na vala au lea o ia i a te ia. O na tu mai lea o ia i ona luma. O na fai atu lea o ia i a te ia. Ia e fai atu i ai. Fauta. Ua tinga ina oe ono i maua i nei sauninga uma. Se ase mea e whaia mo oe. Pe tau ea oe i tupu, o lea li e pule i au. O na tali mai lea o ia, o te nofo whaatasi malo nuu. Na whaiane lea o ia. Se ase mea e whaia mo ia. O na tali mai lea o kiasi, e lea isan tama. Ua toia ina fo i lana tane. O na whaiatu lea o ia, vala au atu ia i a te ia. Na vala au atu lea o ia i a te ia. O na tu mai ai lea o ia i le whaitutoa. O na whai atu lea o ia. O le lātau sanga. E te sapasapaia i sautamatane. O na tali mai lea o ia. Aua lea li ie. Le tangata o lea tua. Aua e te ole mai lau au na fine. O na tō ai lea o le fine. Ua whanau mai lana tamatane. I lea tau sanga, e whaata tau i le tau o leo langa, sa whai atu ai e li saia i a te ia. Ia whamanuia, whaapa ia ma whaamalamalama e le tua. Le whaitau wina o lana fionga pa ia. Tu mau i a te ia le viinga, e o i le whaamau. O le amaua ni mawhauwhaunga tātou te whasoa ai le whiau o le tala lei nei tai au. Ia mai tu si lava le nei sa whaita wina, lua le tupu. Ta upo e wha, ia i le whaita unga mai le walu o spulu ma le fitu. O le autu o le aso le nei le tu si whaita waso le kale sia me tisi. E tau via le tangata loto alofa. O le alofa ma le anga le lei. O le mea alofa le atua. Na toto ina i ele ma papa o Sāmoa. I se isi wha upunga. Na foa loa, ma whaia e le atua Sāmoa. Tu i ai ma le alofa. E soifua, ma o la ai o le tangata. O lona winga, e le tau wao ina le tangata Sāmoa i alofa. E anga le atu i nisi tangata. O le alofa laba ia. O le mea alofa foa i fua le atua. E tau si ai le anga nuu, ma le wha Sāmoa. Mo tangata Sāmoa. O le pine, sa te ta'aloloa i le atu nuu. O malanga i ala sopo, o whea lava e pongi ai le malanga, o le nuu foi le nā, e tō whawha, ma momoe ai, ma tausi ai, o wha ngā tama ma ta'alonga, o so o nuu, sa whaatinoina i le alofa, ma le anga le lei. A ele ngata i lea, sa ta vao ta mali ima o la tautula, o na o whaiva o le tua vao, e no foi ai tia seu, o malanga sa sopo i ai le sami, o ia mea uma. Sa mawhai o na malu, ma tausi ai le ola, o na o le alofa whaatino, i le vāo tangata Sāmoa. Pai mai le tala, a o malanga atu le tamali mai tūmua, le tamai tai mai tūmua, e anga i atu i savai. Na whaafe i le tangata sa whaangota i le vainu, vāo polu ma savai. O na anga le lei ai lea o le toia ina mai manono, ma whaafe le tamai tai e malolo, ma tali le sua, na whaafe tai, ma wha manuia i ai ta maitai. Ma ia wha lupe ai le toe ina. O le lua i pau o malo. O le wha langina leo le toe ina o lei ataua. Ngā anu le lei il ta maitai mai savai. O lei ataua, le lua i pau o malo. Na tau nuu i ai le misionale o misitana o le kalesia me tisi. Na maua ai le tae au. O whale u mautu angiangi. E tau wia le tangata, alofa ma le anga le lei. E lei se senga.
o le mau matala Sāmoa. Ma le tala o loo whaeloa le afionga le atua. I le soifua ma le ola o tangata e Peru. E pei o le tala le fafine su nema sa whaitawina. Le fafine na pulu nau i anga le lei i le tangata o le atua. Nei uai ina whai lan tani. Se ta whaia se afe i titi lunga o le pā o le ta whale. Tu iai se moanga. Tu iai se laulau. Tu iai se na foa. Se tu ngā la mepa. A sau so o ia i ta ua. I le afe ane i ai. Se ta mai tai nā lofa. Se ti nā i nā tali mā lo le lei. Fai mai ali saia le tangata o le atua i asi lana uanga. Tā lo fai. Ua ti ngā ina o ia ono i ta ua. Se ase me fai a mo ia. Ma la au ia i a te ia. Tali ki asi. E le aisa na tama. Ua toia ina fo ilanga tane. Ua fai ane leo ili saia. O le lata usanga. E te sapa sapai aisa u tamatane. Fai mai le tala. Ona tō ai leo le fine. Ma whanau langa tamatane. E whaata tau le taimi na whai atu ai ili saia. Nā fua wha manuianga. Ona o le alofa ma le anga le nei. A o le au tū o le aso le nei tu se whaitau aso le kalesia me tisi. E tauia le tangata loto alofa. E tauia le tangata loto alofa. O le upu moni, e le foi fua wha manuianga le atua. Mo le tangata alofa maanga le lei. O le whaitau foi le anga nuu ma le wha Sāmoa. E wha manuia le atua le tangata alofa. Alofa i mātua. Alofa i le ainga. Alofa i so o tangata. Alofa i le atua. E a fuai le tautua ina o le au malana ngā ruenga. E ala i e kālesia. Ai le i tu ua ainga. Malanga mai e sa ili manuia i nei atunu. E le au noa ma le tuu mumusu. Ia e alofa mai si o tātou ainga. Alofa mai na i o tei. Masi toia ina. Aua ne ngalo mai mātou masi olo matua. E a fua i sea. Ona e osi taulanga le alofa o le tangata Sāmoa. E pei foi o le tangata e Peru. Le whawhine su nema malana tane. A osi taulanga le alofa. E le whaatino ina ini upu mālie. Mani manatu so le lei. E mā naia ma mālu le whaalongo. Le ai. A osi taulanga le alofa. E osi le ola ma le malosi. E whaatino i ngā ruenga. E pei ona whitalai e su. Ai foi se na te avane, tau lava o se ipu vai malulu. E inu ai se tasi o ilato nei, e whātau vai le ngō le so. E moni o te whaiatu i a te outou, e le mau lona tauri. So se ngā ruenga e whaatino i le alofa. E le whaitau ina ai po o ani mau, mani to ese. A e va ai tā ua o le au nanga. Ona o le o loo fia mo o bia se psoso ani. E le to i vanu, pe to i moana le tauti ngā, ona o le alofa, ai to i tangata. Pai mai le saia, o le lātau sanga, e te whānau ai se tamatane, o manuia o le atua, e whaauau e whānau, ma tūpulanga o e muli mai, e au ngā tūpulanga. Le nei o tātou sua i se au, ma ngā luenga o le nei tai au, ia amata ia tātou se au ma ngā luenga o le nei aso, i le alofa. Ia le alofa i to tonu o maota malawa, to tonu o whalewhai ngā ruenga. Ia fo i to tonu o lau sā ma lau ta avale, o a onga, so se no foanga, e o lava i le tausinga o tātou mutua tausi. Whātino ma tau tua i le alofa. Aua nei whaia o no se tau i mai tangata. Aia tātou whaia, o no le nafa, le tiute ma le mtafa ioi. Na tuina e le atua mo i tātou, i ele ma papa o le tangata Sāmoa. I lo tātou mauti noa. E le onge manuia le atua. E wha manuia ai ia i tātou. Ma o tātou ainga. Ma tātou whanau. A wā o le atua. O le alofa lava ia. O le na mua i alofa mai. O lona lava soifua pa ia. No si tau langa ai o no lona alofa tu noa. Na te le i whaitau wina ai. Po ati ngā ma manu anua. Ai no o lava i le matui o le sātauo. E a fua, ona o le alofa. Ina ia tō i tangata le manuia. Aua nei whano se tasi e whātua, ma alolofa moni i a te ia. A ia maua le ola e whaavavau. Le manuia le nā.
le tau i le nā, le mamalu le nā, e le mai se tangata, e le mai le lalolangi, e mai le atua. Na te tui nā atu mo e a lolofa, maanga le lei i a te ia, ona o le uso a tangata. E mai le autua le aso le nei tu sfaita waso le kale sia metisi, e tau ia le tangata loto alofa. Anene, se o tātou te talo. Vi ia lava lo alofa ma lo wanga le leitama, ona o lau tau singa, mo i mātou o lau whanau. Ua, au di aile nei a sofou, e whau popo i le whaita wina o aso lo mātou ola. Ma loa fua i lau maua, ona o lau alofa. Whawhetai anga le lei, ma loa wha pale pale tama. Vi ia lava lo suafa, ona o mea te tele ma babenga ua e whaia mo i mātou. E moni lava. O oe le tamao le alofa fua ma le alofa muti muti vale. E tele ngese lau tosa. A e mua pea lo alofa mo le tangata o le pale ali o au ngā luenga mamana. Whawhetai le lasi o au whaamanianga mo i mātou. I le tino o le mawhauwhau. E meise lo mātou wola whale nganga. Whawhetai mo le whiau o le tala le nei. O au a whionga pa ia. E whaatonu ai lo mātou wola au auna. Ma mātou whiau. Whawhetai lau whaolatanga e ala i a Jesu ke viso. Lo mātou wali ma lo mātou whaola. Whamole mole tamā. Ia e whamanga loina mātou sala. Pai se loto mamā. Ma ia e whapauina se loto mau mo i mātou o lau whanau. Ia whapau sia mai a te i mātou le oli o leo latanga mai a te oe. Ma ia tāo fi mauina fo i mātou ma le loto fia. Le atu ai. O le malie ai o mātou manao i mea le uma. Ia e whamanuia mai i lau whanau i fuafuanga o le nei aso. Le ala uso le atunu i fe au mga luenga. Ia i ai lo wanga le lei. Anga le lei whanau i alato wa onga. Whamole mole ia e foa i le poto ma le malamalama. Whamole mole tama. Ia i ai lo o wa au whamalolo. I e o whea ngai ngase mamai. Ia whamanuia, ma whamaise lo wanganga i e o whaanonoa. Anga le lei atu i e o lo i whale pui. Ia iai lo alofa mo i lato uma. E iai mana onga whaapitoa. Whamanuia le tāpua inga na i o mātou mātua. Au iai nisi o mawhauwhau e whaao le leanga isi o mātou uso atangata. Ia whamalama ina i mātou le mana o lo wanganga pa ia. Ma ia o mātou o la lava e tusa malo finangano. Ia o mātou whialo lo whaai. Whamanuia au nanga le tio whaasalalau. Ma poro kalame o le nei aso e longo puia lii lo mātou o tunu. Au ina i mātou. Ia whaia mātou whiau mga duenga. Ile alofa. Na e au mai ala i a Jesu Kristo. Ia tūpore nei aso o tātou mafuta maoi. Ono Jesu o mātou o le mawala au tuai. Ma ia tu mau o mātou lunga. Malunga o lau whanau le lalolangi. Le manuia o ele atua le tamā. Le alofa ma le file mua o mātou wali o Jesu Kristo. Ma le mafutanga malo nganga pa ia. Nei se ia o le whavavau lava. Amene. Amene. The ele tuala nei tai au Sāmoa le atunu pele o le nau whaafonga le tātou tunu i le upu fola le tua i ana tāpeneina i le sunga le sea Reverend Solomona Potongi o le kālesia me tutisi Sāmoa me tanga luenga hataitai i le senote o Wellingtoni i a mtusai foi ma le tātou sauninga lotu whale ainga nei tai au tō matauina i foi le whaafonga le tātou tunu te talo i a pō lei whatu si ele lei au ngā lei au e tauia le tangata loto alofa pe nei upo nei tai au ia vele nei upo feau i lo tau soi fua ma so mātou wola ia o ngai la matanga o leva yasa me se nei tau sanga i le tātou sa valinga whale nganga whamnuia tele le tua i lau sunga le sea a pele whale tua le no whalo ia wha pele tāpo inga le kale si manuia tele nei yaso ma fufuang whai o le ulua sultasi minuti le o te anili tu lai fitu le vingo le tua te tali mai fa wau tau tua si ufonga lo mo nei tai au. Me tu tisi me tu run rua, ia malatu pespesenga nei ua sili ese ia.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Samoa,
Hi, Sāmoa. It's Auntie Talang here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the pavel. Sufong lo mua. Atau le tayao. Ia, tau manuia ile whafonga tāpua i mai o le tātou tunu, ma lolo sui fo manuia, ma lo fo i le tau antai, i le fo i tai au le asonga fua, aso lima o nei masino Februari, i le tātou folongo nei tau sanga luafe lua se fulman whau o tātou tuewe tāpai i foi, i lungo pe au ngalu le ea, i le matanga foi o neva i aso fau, ia ono le lofa ma leanga leo le tātou tāpa au sili langi, mo le atu wha malo ma le whaafitai le tātou tunu, ia i le tātou mawhitanga le nei fwoi tāo leo i tātou toe whātapa iai. Ia i lungo le tātou ala leo le si ufongo lo mui Wellington e tasi ono tesi ma le tasi wha mō. Ia le ngata fwoi le tātou au whaafonga. I lungo le tātou ala ata o le YouTube channel. Lungo le tātou api o fōlinga o Fair Lava se au unanga o le tātou api. O lungo fo le tātou pinga te whailangi www.samoacapitalradio.co.nz. O Fair Lava ia vaenga. O lo mwhai o ne mafuta mai le nei tae au, ia mātou te o wholo whantu, ia mwhawhailoa i atu, ia ilo malei fō mai whanunga fō o nei aso. Ia o le polo kalamon ato o tāo lewa tātou toe whailoa i ai, i le nei fō i aso o fua, mā lolo sui fō manuia, o wholofa mwhatalo whantu i lau sāle vi, whaioi o le tala le lei, i o lo whawhale malu i lea whanta whaitaulanga, wāna tau suina o le puwai o leola, ia wāna sui fō whale nganga o tātou tangata mātou te whatalo whantu, ia ia te utou, ia o mātua whale nganga, i le nei fo ia songa fua. E le tu ia i pēa, ia le whaatalofa nei o tātou tu a sina o te mam, tina mātua, ia o lo tāpoi me mota malawa, lo whaia lava le whaima o tāpuai, o ino le whala maulu na muli la, ia o wā fo i whaima matiu te lo whea ngai to telo le tātou tunu, walo whanau ia o onga, ia al manatu maulunga, o le te talo nei o tātou mātua, o lo manuia i o tātou whaima mo tātou tiute, ia lo fai le aso ma le aso le whangalo ina foi tupulanga talavou o le malosi o nuu mai kālesia o le malosi o le atunu a talo whātu ia te utou le nei tāau manatu le uta pena foi utou ia moa o ongo nei foi aso ia la matanga foi o lewa aso o tātou iai pa manotu foi lātou le whea ngai mangaluenga le ualau so tu whea au mangaluenga o le nei aso pa maloa lo le sai e whaatutunga tālawa le aso o fua lātou ia i tūlongo tūte mawhaiva ia ai le mawhai ana tu ua tu langa masani ia o tautuina o neo tātu ainga o nuu e ka le si fufuanga whai
o le tupe ai mo mia ia ta ua fo ia ngā ruenga e pe ole o la ngā leo tātou ala i tāiao, usu tāiao ia i fo i la tau leo mānawa mai le pō na pō malo le wanga ia tu fo i ainga fai se malo longo nei aso a talo fatu tātou por klame ia tau a tala fai tātou whaanga i lunga o tātou apia fōlinga ma tātou ala anto le YouTube channel to tele o tātou tinu le mai moa mai ia o se whea lava se tawha kolope o lo mwhai o le mau mai le tātou tautua whawhetai ia mura talia ina o le tautua le siu whongo lo mua ma Wellington ia ilo maota mo lo lao i tono lo sa o whea lava lo e mafuta mai i whatalo whātu i ante oe e le suwafa malumalo o tātou ri i whaolo Jesu Christo manatu ia na manuia fufuanga o le whai unga fo i o le vaiaso tātou iei fo i lasto na ia sai malolonga tāpo inga fo i le totelo le tātou tunu ia vi ia le tua ia leu amatalia le tātou folongo le li fo i vaiaso mana ia le au le wona le tua le sunga le sea ia le ua tō matauina i fo i le whaafonga maua le tātou tunu mana ia upo le au e tauia le tangata loto alofa we vai le e tauia le tangata loto alofa mana ia le au fa malo se le wona le tua e o te lo tu langa na e taun tātou o ma tātou le yaso langa i le tau i o le tangata alofa atu i la uo alofa atu i le lua te tua oi alofa atu i tangata na i tiro fai ngā ruenga alofa i whaasoa i la ranche o a fua le alofa o ala e fu i le nime o le alofa fa fiana i lo le alofa i o mea na e te iloa e oe le tūlanga e whaatino i le alofa e peona mai i wha au le tau tā ua i o le tātou whai ngā lotu i le tau ma le tau ia tō matau wina i lau tō sei fuma so mātu wola whaatau waa ia i whina ngalo le tua e māna i la amata i le tua whai u le tua ia fōfuanga whai o le yaso ia manatu ia la tātou tala me wha solo tātou wawa ai le talo le tau ia o le tala whai le tai mo la tō whanga o taina la ngātou whale tātou wai whai le swinga o le tupe le fui tai au awa no wha munea ngā si fuma as whanau tātou whala o loi mena tupu le yaso le tala wha sorpito la langi tali tu le valu e whapoponga mo mua tātou tala fōma tātou tala mai Sāmoa mo le nei fo iaso fua ia la tātou tala me wha solo to mua tō tātou pismisenga ia mai le siwa Sāmoa e pele oe pismisenga na ia talo whātou e whati tātou tautua ia tautou malava wompa anga le tātou ala leo neu tātou mātua a wauna tofi o le tala lei talo whātou le lei tāo Sāmoa e pismisenga nei te tala tō le tātou polo kalame Sāmoa e pele oe tala whalava good morning malo sifua FEB le fila wa mungu mani light tamata uwe le tua tane ai mai ulio ai puleo sala fai soia le fa fifi le mu ai ni talo sana ile mala ua tupu ai aua la vale fatala tu na e fa noa ile mala wai Sāmoa e FEB ngai mai lo
tofo tofo Savai I ole ato O ala taona Sāmoa Sāmoa lo tumalo FEB le afila wa mo mai le laiti tamata ue le tuatane fai mai ole upu fai pule o sala fai soria le fafifi le lu fai ni talo sanga ile mala ua tupu ai aua la vale fatala tu na o whanoa ile mala wai Sāmoa e pongai mai lo o mea tofo tofo Savai I ole ato o ala taona Sāmoa Sāmoa lo tomalo Toi whaatalo whātulu nei te mo le tai au, o le talo tau, whapea fwoi le talo tai, I le nei fo ia songa fua. Mo le lau mui Wellington nei, au fiei Porirua, Hutt Valley, I manutua oi, I o lo valo I mai le langi leia I le tau, le iaso wa atu I le sama manaia, I o le ato le lale tu mai, I lunga o le talo tau, I o lo winga, le aise a oa, le fo I se winga wha malu le tau le iaso, ma nei anso sulu mātuko file la lua se fulu lua tikiri le fua le ea vela se fulu mal fitu tikiri le fua le ea mawalalo mo le nei anso se vainga mo le aso atao le aso malolo leo le waitangi ia lo luinga ma foi se malolonga le tātu tunu lua se fulu lua tikiri le fua le ea vela se fulu mal fitu le fua ea mawalalo langi le foi le tau le aso atao so sulu mātuko file la ia wā foi fufuanga mta faunga Ia le aso malolo I le aso atao I Wellington Ia le ngata fu I lea le au te lengo le atunu Le au te lengo le atunu le yaso wa atu ma nei le sulu mātungo fia le lai le tele o no fuanga Hamilton, Rotorua, Gisborne, Tauranga, Napier Nai Blenheim I le loi le pitu I saute Ia o le atunu Claistete ma nei le sulu mātungo fia le la Au kilani fa malumalu niso taimi mo utou Ia le ngata fo na Palmerston North I nai Westport ia nai Timaru ia olo ia nai ao ia pe ona ia nisho table aso nai le soni fa ia sina savili o tau nei aso pe ona wina mai ele official va ai tau ele pito I lungo le atunu ia I kaitaia se furma le lua tikiri le fuol e mawalalo ma nei le sulu le mātango fio le lama o tau I le nei aso ia ngata fo I le aso ataiao ia o ta faonga lo waitangi le aso malolo ia I le tātou tunu o New Zealand nei. Tātou se atu le talo le tau ia mo Sāmoa I le nei aso wina mai le afo lima le tau nei ele official va ai tau iso tātou tunu I Sāmoa. O wingo le tau o se vaenga faa tupula ia o whetaya ingo sa vili ma timunga o lo iei pei lungo Sāmoa mai a fielea tunu I timunga wila ma whaititili ia faa pea sa vili ma losi ma faa tau tau ia ole lai sa vili mai sisifo a ngai ia I lai tonga sa vili mai saute I sifo I nisi o taimi o lo iei lapta inga o timunga ma mafa o lo faa malo sia pea mo vaenga umo lo tātou tunu I Sāmoa ia o lapta inga foi o lo longa ia o lo faa malo sia pea mo vai tafe ia faa pea foi no fuanga ia a fia ngo fie I lo longa o lapta inga mo sa vili ma losi ia o lo faa malo sia pea mo Sāmoa Mo upolu masawai I le yaso e timunga ia mamafa I niso taimi ia whaapea nei wila mawhai titili e malo losi
ia mato whaatau sa vili le aso mo si o tātou tunu i Sāmoa. O le talo tai ia i lei fo i aso mo i lātou la whangatoina fo i ngā tai whale Wellingtone o lo o pēle tai le teimi nei a whalefitu tau nei na pēle tai Wellingtone. Fua e toe sua i le afo le tasi la woli nei, afo le tasi la woli nei. E toe sua i le tai, i ona toe pēlea i le te alai tito li tu lai fitu i le poana nei. Mo porurua ma mana, mo i lātou e whangotaina ngā te whale o mana porurua, i o lo sua le tai le teimi nei, ia e fua, ia e pē atu i le tulai sifurma le tasi i le afia i le tau nei. Toe whaasao atu li tulai sifurma le tasi i le tau nei, ia e pē atu le tai. Ona toe sua le afo li tulai ono i le afia na nei. O le tala na o le tau, pa pēr fo le tala o le tai, ia wā fo i fuafuanga 5 manatu, ia e whamanatu atu i pēre tu ulang o le saonga le mui lunga o ngā sami mo ngā vai, ta hua tele saonga le mu o whaola, ia me se fo ina wala fasota inga, nei tupu as whaalawe lunga o ngā sami vai, ia alai te tā pena mo mau i lea tu ulanga whaafitai. Suinga o le tupe le tai au mo la tau fo la foina o tau seleni le yasu i so tātou tunu i Sāmoa, tasi le tala New Zealand ma wele tala 5 sene Sāmoa. Tasi le tala New Zealand ma wele tala 5 sene Sāmoa. Malosi o le tala New Zealand i Australia le yasu ma wele iwa tasi sene. Ia o le malosi o le tala New Zealand i Amerika ma wele 5 sene. Sāmoa la wele le yasu tasi tala New Zealand ma wele tala 5 sene. Mana tua ia isi au aunanga i lunga upenga te whailangi, ma isi fo i o whale telefoni i Sāmoa, ia mahana ia fo i alato rates, ma nelo wasiasi ai mua, ia li la fuina o tau se leni whaftai. Malo whaafitai o lewa noa mō whaamuneanga o aso i fōma aso whanau. Whamanatu atu tātu emaili aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia mwhai ona whaase mai eisau whaamuneanga. O le wera tātu whaamuneanga leu taunu mai. O le whaamuneanga mo le aso whanau. O le tina ia whalili seu malo whilangai. O Waihora Crescent o Waitangirua. Ia o le aso. Ia ua o le aso anafi le aso sa lea na tea nei, ia na atoa iai le valu se furu ma le whātau sanga, ia o loo tangata whātau waa i le tau singa alofa a le tamā o le langi, whāwhetai, whaamalo, whaasao, whaalale lei i lou. Tau singa ia i lo wola, ia ua mauai nei tau sanga e tele, o lau te talo, ia toe whaapopoina pē le tua nisi tau sanga se tele, ia o wā, ia tiute o walawina, ia ailo nei tania lau tina, ia alo whaanga, ia o siau whanau, ia umalava whaapea foina ia uo, mauso, ia mai nai Brisbane o Solo, Asaraya, Chas, Mati o Ascot Park, ia mo le aso i fua o tina ia whalili, ia manuia le atoanga o le valu se fulma le whaa, tau sanga o le tina ia whalili, so woma mai o le tātou le tio, i le aso nafi le na atoa i le valu se fulma le whaa tau sanga ia o le tina ia whalili. O le mau mele fionga pa ia le tua, ia e tomatauina i fo i uto umalava whamnatuina uto waso i fo le aso mau mai lea i le mōmua Peteru, mōmua Peteru le mata aupu mōmua, ia olona fo i upe fitu. Mai o lo tofo fo i o lo uto whātua tua, e sili o nao ngā i le auro e whao matia, e ui lava ina tofo ina i le afi, e a vea ma mea e iu i le vi inga, ma le mamalu, ma le manuia, pe a whaalia mai Jesu Keriso. To e whaafonga o le tofo foi o lo uto whaatua tua, whai mai e sili o nao ngā i le auro e whao matia, e ui lava ina tofo ina i le afi, e a vea ma mea iu i le vi inga, ma le manuia, ma le malu,
pe a whaalia mai Yesu Keriso. Ia maneira nā mau mo i tātou le aso le pese nei mo utou, manu ia tele utou a soifua, o a popo ele atua nei si aso si tele mo lo utou soifua. Ia upu fai valu ma le pesepesenga o whamunianga o le aso whanau. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana wene wa e auni. Ata tofa afetai, ole atu alava ia via. E atu ai fa afetai lo alofa winga Fia nato, walenga tai, lo wasafana lende ua ulia mai. Fa amanuia me atua lo wasafana. Fa au mai na lo soifu ala na fea. So se te le alofa anga mo ole ele umayo ai na pele le atu ai fa afetai lo alofa winga se wa e fo a imai ai nei a so te alofa tala fatu da tunu mai fa fonga le va ile nei tala foi o mena tupu na langi nei aso tala fa solpito te usanga o vai ile solima o February o le sol te usanga tasi fitu valus funu mal tolu tasi fitu valu tolu o se mafui e malosi lava na lulu le tu isauti o Italia e pe amal se lau nu na matua olo palaina il mafui ele nei i fa mo lava ia na matua tele le onge
Sa iai fo I aftershocks ia po isi mafu e la iti na lulu muli ane. Tele leonge sa iai. Ia pe lata ele valus fulu afe tangata na afia iso ifua. Na tupu ile so tausanga e tasi fitu valus e fulu maritolu. Ole tausanga e tasi valu onos fulu fitu ile ason nei. Ole ala o nofo afi le vao invikakol ma bluff. Na tatala ile so. Fa pe mai fa maunga ni usila. Ole awala no na tolu lea o fe malanga inga o nofo afi wa tatalaina I tono le tatu utunu. Ole so tausanga e tasi iva tasi fitu. Na te enai e le konkelesi al malo tele o Amerika. Ia le fatu ese le prestene le taimina o Woodrow Wilson. Pena vito le tama lore pili tau fao fi faasa ai tangata Asia na toi urufale atono Amerika. Ia e uila na fatu ese le prestene. E na pasia level 2 la fono e faasa ai tangata Asia o na toi urufale atu ya Amerika. Ile aso tonu nei tausanga e tasi iva tasi fitu. O le sol tausanga e tasi iva lua lua. O le mekasini fo ilea o le Reader's Digest. Na urua ilo mia lo na lo minga mua lava le aso le nei. Ia, te le lopo e whaipaanga le mekasini lea lafo atu fo ilau pusameli. O lo minga mua na alu itua le sol tausanga e tasi iva lua lua. O le tausanga tasi iva limas fulma valu le sona le iloa ai le pomu Amerika e ta o le hydrogen bomb. Ia, na ave ilan na vaalele po le vaalele le Air Force Amerika. Ai le iloa ai I tafatafa o le nuu lea o Savannah I Georgia. Ia, e whapea na matua whaalumaina lava Amerika le le iloa o lana pomu le nei. E lua masina o su e le imaua. Ia, alpupolenga, le te ua paa. Ia na toi fausia leo le si pomu le hydrogen bomb. E suia le pomu le o le iloa, le iloa le aso nei tausanga te si iwa lima sifurvalu. I wha maunga, wha pepea mal se fulu ia mea tau wha aniukilia po mea tau malolosi wha pene I Amerika na le ilo loa. Te ofo le loa son. O le sol tausanga e te si iwa fitus fulu male lua. O le tangata suafa ia Bob Douglas, o ia le urua I tangata Afrika Amerika, ua ulufale atu nei I tonu o tangata ta ua le tālonga o le basketball, pe ta ua o le Basketball Hall of Fame. O ia le urua I Afrika Amerika, ia ua iai tonu o tangata ta ua o le tālonga basket. A tata waila le tālonga basketball o le taimi nei, o na o tangata uli a la tumu le tālonga lea. O le tausanga e tasi iwa fitus funu maleono. O le nuu o Guatemala na lulu e se mafui e malosi le so e luas fulu tolu afe so ifua na fiai talo fai. O le tausanga tasi iwa valus funu male valu le so. O le whalaptonga ta o le comic relief I te tono Peltania. Ia na lato faya le urua I vanga vile ta o le red nose. E vai nei tangata vo ie ta vale le fa pie me pese isulan mumu. O le aso le nei fato a matalia I le comic relief le red nosed day. Su e ni ala tau tupe e so soani ai istangata. Na mawaris furu 5 miliona pauni peltani ala tau su e ngā tupe na whaia tau sanga tasi iwa valus furu male valu le aso nei. Tau sanga tasi iwa whai le so. O le aso mua lea. O le tau sanga mua lea. Na whai ai le festival le au gila ni ta o le first ia po le big day out. Na whai ai Mount Smart Stadium ia au gila ni. O le solta usanga e lua afe tasi na whai loa I le li whai ati whanga maltamaita I whai ati whanga o Tom Cruise ma Nicole Kidman o le a te tea. Ta whiwhi. Ia ma le tala mulmuli le solta usanga e lua afe furutolu na pasi ai le maota I lalo. O le House of Commons a Peltania ia whai poiponga I tu a inga tutusa po le same-sex marriage. Ia leo tatou no nei laulangi ua tatou iai. Wa mana ia le ai a tau o tangata e iai mana onga I tu a inga tutusa. A
malo fa fatai le fa fo mal tato tunu na uta ulunga tuni shovanga ta u or taau tato proclam masani o le ato taau e o le talo talo tai swing on tope fa mnyango se fuma se fa nau fa lo fo mena tupu le yaso tat fa so pito lo lang ale uta tonu li tula valu smel fa fonga yo tato tala tato talfo tal mai Sāmoa ia mo le nei fo ia mtango le yaso to tu mo si fonga lo mua e Wellington e Fia lava te whaatala whantu le tātua te do sei se fo i le nei wha o poponga o tala fau mai Sāmoa i mea lo te tupai o se mai ele whawha. Wa tu mua i te tusa nei Sāmoa ma lea tu kuki e le whaavalu o na manu māloa la ta mai ta i tau sala e tau wanga o le Pasifika talu o na whaavai mai. O le tau sala o lea tu nuu i a moe moana sa whaatoa swanky na manu māloi vaenga au tū o tauwanga masani e tau sala o le tāleni ma le tali no le fesili. O moe moana pe una sile fia, o se alo e whaasino le tama i tau sala o le Pasifika lona lua Sāmoa, Mary Jane McKippen Swanky, o se tama i tai na whaita wina i le tolu so o tau sanga, o umia e Sāmoa le manu māloi ia fo i tauwanga tau sala o le Pasifika, mai lea FEB se lau iwas fumaleono, Evas fumarifitu, ma lea feiva se lau iwa se fulmanvalu. O isi wha ai lunga na maua le tama i tau sana lea tu nuu, e au fiele la ai wha leanga nuu, o le tauwanga le la ai lunga le matawhanga na maua le tama i tau sana a Papua New Guinea, o le tau sana na whidiwhidia pito i sile na fia iai tangata, na maua fo i lea le tama i tai Sāmoa. O le tama i tai ata le lei, o le tama i tai tau sana mai Nauru, o le tamaita ina ia mawaina le whaai longa le vaenga o Turisi, o le tamaita i tau sala o le tātou mōtutua o i Amerika Sāmoa, a o whaai longa au tū o le tari ngā fesili ma le tāleni, na maua le tau sala ea moe moana. O le whaatūlanga o tamaita i le tauwanga, o le tūlanga 5 na maua le tau sala o Amerika Sāmoa, tūlanga 4 tau sala mai Marshall Islands, o le tūlanga 3 na maua le tau sala le atunu sa tali malo le tau sala mai Nauru, a le tūlanga 2 o le tau sala le mai Papua New Guinea, le atunu sa o lātou pui le manu malo e tau sanga o mawhae, ai manu malo e le tau sala o le atunu, moe moana sa whaatoa swanky, ma whaamawina i Sāmoa, o a whaavalu o na manu malo na tau sala. E le taualunga o le whamae aina o le polkala mea o tuto tasi al malo na oru le whaai unga le vaiaso. Na o omi e le tamaita ia moe moana sa whātua swanky le whaamau e te whana nea i lunga o le ea. Mea whapapa le malai ta alo na whamae aina i le whaamoe moe i lea pō. E le mai ai fo i le tauwanga i lea pō na whaalawi loa alo i ai fo i malea tunu. Lea o le atali malo sa soo i le isi tauwanga tau sala o le Pasifika o le atunu o Solomona. O le whai unga na vaiaso na toe seini lima i le fionga le tamaita i pandemia, le fionga fia mena o mi mata afa ma le sui prestene o le whale mai le Apollo mai intia ya Randhei Mohan, le malienga e wha a wawe pēle whainga pa anga mo le isi 5 tausanga o le lumanai, e awi nātu iei a tātou ngā sangase tū ngā mai Sāmoa nei, mō tōnga whitinga wha apitoi le whare mai intia. O se tasi fo i o vaenga o le whainga pa anga o toi sainia, o le ama whaio na awi na mai fo mai mai lea tunu, e ngā lulu e mō tātou mō tanga sangase i Sāmoa nei. Na whai lo manino le fionga al minister tanga luenga soi fua maloloina, va lasu ngā pitu whanua tonga manga tā fitu sele le pepa Savali. O le whaawa wino le whainga wō mā whana, e leo se whenga inga fōu o se whenga inga ua lewa ma whasoa swani mai ele whan mai le Apollo mai intia, e le tōng whitia leo nei o tātou tangata ua awhie ngā sangase tu ngā. A o le whaamama a venga fui lea moro tātou atunu i Sāmoa, i se tautau ngō whie o lana au nanga. Mai o intia o se tasi leo atunu ua whasoa swani mai tūlanga tau soifua maloloina, o le awai lua tu ye ngā se tu ngā le aveanga i le maloni usila, mai o le a ngā lulua to luai, e whesoa swani mai ai ilo tātou atunu. Watau tino e le sui president o le whanmai o le Apollo mai intia, e tu mau lava le malienga i le vāo Sāmoa,
E ui o ia inga wha le tūla fono le whenga inga e tai 5 tausanga, ai o le wha moe moe maa walunga e wha awau pēr e wha wavau le fsosoa ni mō Sāmoa, maona tangata mawhatia. O le wa ai mamau o le whalema ia le Apollo mai intia, o le fia fausia leo se whalema ia veo se lātou la lai tu tonu o fiti, ma avea i o se o ngā tutonu ngane mua le Pasifika atoa, a wana i o tātou tangata fia a wina tu iei mōtou fitinga i le lumanai. Wa ofo mai fo el whalema o le Apollo, le fionga le minsta ma le whaatonu sili au au whaapele matanga luenga le soifua maloloina, e na ia malanga whaapto atu e sila i no whanga ua whaatu langa ina e api e o tātou tangata, e masi i atu mōtou fitinga, whaata se mano whanga, o loo whai e ta o tonga bōne ngase e tu tono le whalema i tele nei o le Apollo i intia. Na whai lo foi e le whaatonu sili o mtanga luenga le soifua maloloina ia Professor ai ono Dr. Alec Eke Roma. O loo iei ngase fōu ia o le awha ngā solo fitu na inga le teimile nei, mo le awina atu i intia a wao lātou tonga fitinga. O le seini ngā 5, sa whaia lea i le ofisa au tua le fionga le tamai tai pāle mia, i le mōta o le malo i matangi ana lua. E 5 whafe tā la le sia ki tupe le ua wha mea lofa atu e nei, le au maa fola ma le foae po le langolanga foi. A tama ma tine tuai o le kolisio a vele tausanga FEB se lau valu se fulu. Mo le wha moe moe o le lau moe i le masino Iuni, e fausi ai le whale Sāmoa e tua i ei fuawhanga whai le lau mua, e a o ngai alo ma whanau le atu no. Ai o le wha ai lunga ina i foilo le aso whanau le atuanga o le se lau tausanga, o le kolisio a vele talu o na wha vai mai le atu no. O le susunga le presidente, o le asosia le akopo a tamam tene tuai a vele Wellingtone, le tō whātun mafono ke nā koe. Ia o le mātou a wai mai la nei aso, ma le tātou sanga inga. Ia o le tuk mai fwoi so mātou so soani. Ia lau i ele mātou 5 wafe. Ia e a mai nei mamori mai e tuk le komiti le whātamai le fionga le whaipule, ni star. Ia me se foi le taitai komiti le fionga le ataua. Ia me se foi sunga le whawhenga inga. Ia me le sunga le fionga le CEO. Ia o ele mātou me alofa 5 wafe. Ia o le lui la lea watu. Isi asosia lo iai po Akilani, Amerika Sāmoa, ia te tauna sili atu le 5 wafe le mea lofa. A le oa mātou si ilunga. Ia tauni sifulu ia Sydney, ia Peru sifulu fo ia Queensland. Ia le oa langa o avele a kopa mai le Wellington. Ia langa o le lau mua New Zealand. Ia lau sili ilunga le mātou mea lofa. O le lui fo i le mo isi asosi. Na whailo foi atun mafono, e se ria male ono se furu i lātou ia na tū whāta sire nei fōa i a 5 wafe tā la Sāmoa. Mai whala pōputonga tama mtene tuai o le ākopa mai Wellingtone. To se fulu e sui listala, e to a 5 sui le listala, e to a wha mātou whatamalo i ai. Mātou whatamalo i ai o le sunga ia setifiti, 5 tau sanga le matua o le soifua. Lona nuai a lesi whatama o whaletanga i moananu, lupe moananu, valsfu tau sanga o soifua longa lue pera. Ia mane sunga ia whalana i poku perolini, swafa mai maniani, fitsfu tau sanga o soifua. Ia mane sunga i fopo nofo sopoanga, fitsfu 5 mitu o soifua. O mātou whatamana alo iai. Ar mātou o susi e to laiti, ai ole ngā lue e matua mālosia. O le mātou wha moe mātou sui tupe i a se tema i Australia, na whaile mātou bōle Australia. O nā le ntele le mawari tupe. E o whawai Australia le watu tangata e Wellington e sui tupe i o. So what I'm saying is sa pe laiti, mawari whatu ma la ngāngo le mele e sui. Ia, e sui alfa malama pe o wā vele, ia te utilo mai ne le laumua, le mita e le polo keki wa la mo fo le komiti ne le fionga lista ma le fia ia al polo keki le mo le tausanga le ma to balu swinga o polo keki mo le benefiti o le fionga le minsta ia olo a fo fiti va ai o ia leo le whantamā o le asosiatama ma te tuaia a vele i Sāmoa o le teitai o le polo keti o le whale Sāmoa le tō whai ale i ata walino o isi sui o le komiti e au fiei le fionga le whawhengainga ia lansunga pō ma le ofisa sili o le pulenga o company va a Sāmoa, le sunga tāwhisi le whai ipi Niu Filipo. E le lai titi le fwoi numero whaia o ngolo umana o mia,
E tali atu le te leo le mana onga ma le wha le tonu lo i le pa u mawalalo le whaita wa whae o whaia onga i te tonu o le atunu. Whae loa le whaatun silio le tanga ruenga wa onga ia e au Chris Hazelman. Ile vaenga ia moa onga ia malo e over male luose lau ka whaia onga le mo mia. Ai a popo foi la ma onga I kare sia ma onga kumauki. Ia walaka le konsela. And that problem is real. This is a national issue. I can talk until I'm blue in the face, but now I need help. O nisi o tau mwhainga na saunoa e awalo ia tau mwhai iai. O le whaatatala noa leo whaurulunga o mtanga ruenga le malo. E tālo sanga I nai nisi o ila tolo o ngā lulue ia mtanga ruenga. Na iu ma le lei mai a o ongo tūlanga I mata opolo o mana o mia tele I te tōnua o te itase le atunu. E ui e leo se awala whaafaya onga na o lātu wā o ngai. Ai pē mawhai uno lātu sosoa ni teimi o malo longa ia wauli ma fiafi. A ngā ia onga e leo iai ni whaya onga o ia mata opo. O se tasi foi o awala na saunoa e awalo tau mawhai iai. O le whātū lango se teimi se tasi. E launta sia o mai a onga e leo iai se whaia onga o ia mata opo. Ai whaonga I nai se whaia onga lo iai tonu lea to mai o lo onga lue se tasi o a onga. Ma tu sa o mai iai lea o a oina o lea mata opo le teimi e tasi. I nisi o a onga lo mana o mia le feso soani. E ui o ialu I tau ma whawhi tau lo whenga I pēr ma leo fisa o a onga. Ai o whaai ungo su engo le tau sangan te nei. Na whaari ai le maa walunga ma iai le swinga. Mai le se furu tau sanga ua mawhae. O tala ia mai Sāmoa mo le amatango le neiva yaso whaamanuia le tua e fua whanga le awhenga iai whaasoi fua ia. Alofa lava I telefou o le si ufonga o le laumua mo le nei fo ia sungofua le so o le aso lima le nei o le masino February lua afe lua hulu mo le wha o le tala mua ua tuina wai nei se la pata inga mo New Zealand atoa ina ia wha ai tete takata uma I le maulunga o le tulanga la matia o le ono tula I maio ni afi e mu ai le tonga vao ona o se vaenga lau tele o au vela o le ea o lo oanga I mai I lunga e o le tinu mai Australia. Na tu ina mai lea la pata inga whala wai tele le pulenga o mu ma whala wala wha fosei po le fens I le sa nafi ua whautua ina aile ma maru le tinu ina ia matua wha ai tete ona o lo o iai le manatu e ono o atu I le tolus full total degrees le maulunga o le fua le vela o le ea I le nei vai aso. O vaenga o le tunu e o pito isidio na lamatia e au fiai le tu malo ato o Northland fa solo I fua I au kilani fa pea le Wairarapa ato ai ma Marlborough a mai se fo I le tu malo Canterbury ato ai ma Otago. Fa alia mai e le lii o Tim Mitchell o le Fens o au o matangi vevela I o lo hanga I mai I New Zealand e le ngata ina vevela I le ea ma le si o manga ai ole a au mai a fo I masavidi malo losi e tō whātau tau e a fia te le ai I nisi vaenga o le tunu. O le popolenga o lo iai le mtanga luenga o mu ma le pulenga o whaalawe lawe whaafosei ona o nei tūlanga e wawe te le ai o nālu I lunga le tūlanga la matia o lau whanua ma le si o manga I ni mu mani afi ai mai se lava I le so whapea le aso lua tae ao whaasolo atuai I le aso lulu. O lo fa tu pula ia pe le umi o lisi fa ta ditali mo nga se o lo fia mo ni tonga fitinga I le tonu o fa le mai o New Zealand le teimi nei mai o fa alia e ta si fa la pop tonga fo mai o vele tulanga ma fu anga o le tele o fo mai o fa ma vai ai se atu nga lulu I fa le mai tua fa alia mai fo ia le uni le nei fo mai fa apitoa le Association of Salaried Medical Specialists e de tau I le malo ona fai vave se tongo fiti e fa ITT ai le umi o lisi fa adelitali mo ngase o lo fia mauni tongo fitinga
ma ia tau whaai ti tia le tūlanga o ngaonga o a whaina o whea ngai nei ma le au nanga wha le sei fua malolo ina i New Zealand. Ta uel nei whala po tonga, o le lava o lau whainga luenga, o whainga ta hai fua mai o na whaatino la tau tiute, ma tau mo whai e tu i ti tia i le lisi o ngase, o lo o fia maua se feso soani. Whailo mai e le whaatonu o le whala po tonga o Sarah Dalton, o whainu mela o pito le tamai ua iloa ai, e sili atu i le 5 wafe le a whae tangata, ua silia ma le wha maasina o whaatali talimoni a wanoa mo fo mai wha apitoa. O se sitanga mawa e lea mai le 10 wafe sa ai i le tausanga e lua afe 10 ma le iwa. Ta ua Dalton o le umi o le taimi e whaatali tari ai o se tūlanga le manuia tele, ona e ati de ayuna fa le tonu le soifua maloloina o ila tau o loa fia. O ia fa fita auli o mafu ayuna to tele ali imta mai ta ifo mai e fa ma mulu mai le o nanga le soifua maloloina le malo ai se e atu ifa le mai tu ma oti e fa inga luenga ai. E manatu fo il fa la pop tonga le nei fo mai o le solo ia le malo so fa atasi o le tu la fono e fa sa ai le ula ona o le wha moe wha tupe ai le wha i ti o la whonga tongi o le a tidi ai o na mamafa wha whita auli e whengai ma le au nanga le soifua malolo ina lau tele. O lo tumo peona to tongi e tangata o New Zealand le 30% i le company o le pay wave mo le tau e wha o ngā ina ai le au nanga. O le nei tūlanga sa wha ilo mai le wha la tonga mo le aia te tau o tangata wha o ngā o loa le Consumer New Zealand ma wha di ai le mana o le wha la tonga ina ia whaia wawe se fuafuanga e wha pa ui fua i lalo ia le nei tau mo i la tau e wha o ngā ina. O le popolenga o le Consumer New Zealand o na e ali mai e le i tofu o i wha loa ma vaenga umo e whaia i wha tau o tangata ia le tūla fono lea pasia le whainga malo te ruai e whaititi ai le pasene ave e le pay wave mai teimi umai whaonga ina ai le latu au nanga le nei mo wha taunga tangata. O le tau masani o le au nanga le nei le pay wave e lua ma le afa pasene veita ai e fua lo fo i le tu ai ngō kā te whaonga ina ai moise o le whanoloa ma le company e whai ai se wha tau. Sa i loa i le teimi o le whainga māloa le leiba le maua e tele o le tau i le tongi e whalo loa a toa matangata wha tau i le whaonga ina o le whainga le nei e te tongi ai o loa ma o le ana ma fuai una whaia le tūla fono e pui ai le nei tūlanga. Peita ai e ali di mai o lo tu mo peona maua lunga le tau po le charge mo le to tele la o wha tau la tau te whaonga ina le nei awala e te tongi ai o loa. E whaitau wafe tangata ua amata o na taunu watu i le nuu o Waitangi i le Bay of Islands e sauni ma tā pena ai mo sauninga wha manatu o le whengainga i le wao Maori ma New Zealand tangata palangi o New Zealand o le aso lua atai ao le aso ono o Februari o le aso whailunga ina lea sa inia ai le whengainga le nei i Waitangi i le tausanga e afe valu se lau wha se fulu mai o le aso malo loi New Zealand nei le aso le nei o le Waitangi o nisi o tai o tangata Maori o taunu watu i le malae na tupunga mai ai i e na seinia le nei whengainga o la tau whaalia mai e te tau na te tū whaatasi tangata uma e te te i fuafuanga le whainga malo so whaatasi o tū lai mai nei e tai le whainga malo New Zealand le sa nafi na taunu ua tuai i Waitangi le tupu Maori o kingi tu heitia ma le tusa o le 5 se lauma o na tupu o tai ma sui o tangata Maori e au fiai i sui o le lotu o le Ratana o le Parihaka whapea i sui o le patia Maori le te pati Māori. O le tupu Maori e se au na awai o ie ni sauninga whaamanatu o le whengainga i Waitangi a ena ta ua whapea o le teimi mua le tono o le 15 tausanga o mawai ua whaatasi ai o ia i Waitangi i se sauninga tele whape nei. Ona o se vaenga o tau mwhainga ina i tu whaatasia tangata Maori e whaasanga i le whainga mālo ma la tau fuafuanga e a whia i le whengainga ma le a ia te tau o Maori. O le astona aina tau nua i Waitangi sui a hoipula le partia le Labour whapea ma le Greens
Mai ua uma na whaairoa le teitai o le Labour ia Chris Hipkins, ai maise le tasi o teitai o le Greens o Marama Davidson, ia le whaamoe moe o le tua ngai, e ngā lulue ma tutu whaatasi ma tangata Māori, mō le anga i luma, ai maise i le wāwhenga iai ma le whainga malo ua iai nei a New Zealand. O le so, e whaatoa tau nua tuai le malai waitangi, sui o le whainga malo, so o whaatasi o loo iai nei, a o luma na iai la so a tae ao, e whailonga i nai le seininga o le whenga inga, i sao ni ngā lo ia, a toa ma whaafiafianga, mō le nei aso tā ua i le tala whaasolopito o New Zealand nei. O iese la pata inga ua tu inatu i le malo New Zealand, i le ono tupu so o mai, o se tūlanga i matua uti ai le sapalai o le tise, ai moise lava i tae ao, ma fiafi o le vai taimi, po o le vai tau o le maru lu. O se whautuanga tusia na tā pena ina mō le Minister Fou o mea tau le malo si anga ia Simeon Round, na tau ai, o lo hanwa e pe i lunga le mana o mia o le tise, ai e le o matua ato o toa le ngau singa o le tise, mai i le matangi, ato ai ma le malo si o le la i le nei taimi. Whaalia manino ai le matanga luenga o pis nisi mga luenga po le ambi, o le lui tau o pito te le o whenga i nei ma le malo New Zealand, o le tau mwhailea ina ia lava le tise ngau sia, e whaamalia ina ai le mana o le tunu, ai maise i tae ao, ma fiafi o aso o le tau malo lupo le winter. O lo walo ia le mtanga luenga le sitia o le mana o le tise i le fitu se fulu pasene i le tausanga i lua afe lima se fulu. Ai o le tūlanga o au de tele o lo o nei, o lo whaawo peo na whaalango New Zealand i le tise ngau si mai yafi swa uu whaapea le ausa po le geothermal, ai o lo o mamao i tua le tise le maua mai le swa vai. Ua fola e le malo tele o Amerika, ia le sanga whaia pea o nisios whainga e whaasanga i waenga whaatupu whaalabelawe o lo o lātou langolangoina, po o le langolangoina le malo Iran, i sa sae tūru tonu. O le tūlanga sa whailo mai le whailu tūsi o le puipuinga le malo Amerika o Jake Sullivan, i se whailo inga ma le autustala le ABC le saa. Ua lua nei aso so o whaios whainga wale le tau a Amerika ma pele tā nia, e whaasanga ino whanga e whaamautu i ai fita, ma a upenga a whaalabo tonga whaatupu vesi, ia e lango e le malo Iran, i le tonu o Yemen, whapea ai Suria, a toa ma Iraq. Mai ana whailo mai, o le a whaawau peos whainga nei, e tali atu ai le malo Amerika, i le os whainga lea na mali li waini fita Amerika i le vai aso telwai i le tonu o Yoritana. E maua e le totele o tulisi o le amalanga mai i New Zealand nei, ma se siatu i le ai o Queenstown le motu saute i le masina le nei o Februari, mo le whailonga ina o le tausanga fau i le ka le na saina. Whailo mai le tamaita i pula le au nanga o le Airbnb mo Australia whapema New Zealand nei o Susan Wilton, e si dia le tasi le piliona la fa o tangata mai tu es le lolangi e a fia i fa fia fianga o le tausanga fo saina le e pa u i le aso se fulu o Februari mai o Queenstown fa pe ai ma aukilani o ai e lua o New Zealand nei o lo fia i le lisi e lua se fulu o ai ma tunu e o pito i to tele tangata o lo fia malanga siasi mai i ai mo ia aso fa i longa ina o le kale na saina e lona tolu le ai o Queenstown, ai lona se furuma le fitu au kilani i le nei lisi. Na taunu umanuia mai au kilani se va lele o le Air New Zealand, le na afe fa fo se i Guam, ona o se fa le tonu na hadi ani mai ai. O le nei va lele sa iai le na malanga fa atu langa ina mai Taiwan, anga i mai au kilani le stonai, ai na afe Guam i le tulangi sifo le vasa Pasifika, ina ua whaalongo ina le nāmu mea mū i le tauno le waa a o iai lunga o le ea. Sa whaiai le whaiunga e a whea le territory Amerika le nei o Guam, mo le whaiai o Siakia Insinia, ma fō iai le whaafi tauli, to e whaawau mai iai le whainga malanga, ma taunu umanuia i au kilani laua ulia le sāna nāwhi, manuia uma le pasese, ma le au waa e le aistasi nā whaahina.
I tā longa, o lo tūlanga le leila au ki kiti New Zealand le Black Caps, ina ua uma le aso mua le la tā longa whaita wina mua ma le awa a Felika I saute le o lo o iei nei I New Zealand. O le li kapteni o Kane Williamson, ma le tau le talavou o Rachin Ravindra, e uma le aso mua o le tā longa o lo o ta tā pēa le IPP, ai ua sidi atu le taise lau o la ai ua maua. O Williamson o se lau se fulu o na ai, a o Ravindra se lau se fulu ma le walu o na ai, I lana ulua I tā longa whaita wina mo New Zealand. O le tūlanga o lo iai lea tā longa, New Zealand lea e te tā mua, ua lua se lau 5 walu o na ai lua le pē. O le ato e wha wau le so le nei tā longa wha le wao malo, I le Malaya o le Bay Oval, I le maunga nui tā ranga. O lo mau pela wa no le Breakers a New Zealand, mo le suanga fusi o le tamusanga basketball, le NBL a Australia, ina ua manu malo le la ta'alonga na fima le au o le Wildcats a Perth. Ai o le ta'alonga e valu iwa le Breakers I le fitu valu a Perth. O le asforile I le isi ta'alonga le Breakers, o le awhaia le I au kilani, e whetau ia I ma le au o le Hawks I le Spark Arena. I le tamusanga o le Kopi Unia Europa, o le taule le Maori ngo ia Ethan Roots, na avea matawa ta'alo bito le leo le ta'alonga a Engelani mo Italia, le ana whaia Roma I le taia o le sa. O Ethan Roots e ta'alo le leina iluma I le tulanga o le flanka, mai o lana ta'alonga mua lea, mo le au a Engelani, le ana manu malo, e luas fulfitu I le luas fulmalfa a Italia. E ona wha iunga nao telefou. E le tongo fiele toi tapera atu le whanau ia onga o le ringtusanga, a o le ua mau le whaamama avenga mai le DJ Sao. Pea e marumalo ia lantou sei ia so fo rei le taitasi. E le mawha ilonga ta I 5 se lautala e sei ina mo New Zealand. E le mawha I ilonga ta I 5 se lautala o le ase ina mo Ausitalia. E mo fo e au a inga I Sāmoa le 5 se lautala. Pea maruia o el I le sei New Zealand o Ausitalia. Na le whaatau lava o se top up luas futala pe siriatu. Mai whale o loa I New Zealand ma Ausitalia. Po lunga fo I o le www.digisalinternational.com. Mo soa wanoa I le dei sei. E anga wa fo I lantou e wha o ngā ina le tautua le ClickX Pacific. E lafo ai se leni telefoni Digisal I le dei wha abitoa. E ia inga o le dei wha abitoa. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana atu I le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalau ngai lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ai ngā polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. I sau ia tau, me ngata ula o le afo I o, ua mali e lau whaalo, o le a o fo I, ua mali e te umalo. So e whaatalo whātu le tātou te nuru lei teimi o le tae au le ua lua se fulu maliva minuti le ua tēne li tū lai valu a whatonu mali tū lai valu le nei tae au so tua le siu whonga lo mua ma le tātou polo klama le ata o le tae au na ua taulunga atu le whaopoponga na o tātou talafou ma tātou tala mai Sāmoa talafou ia I New Zealand nei tā pina ina le fionga ia la wano ati lawa tātou tala mai Sāmoa tā pina ina le sunga ia tā sisa lem sam au te loa ia ila matanga fo le leiva yaso ia o le tala fia ia ma le tala ia le ua le toe pō ia se lilo le whaafoma le tātou tunu ia o tātou rau sila fia malama le tūlanga na iai ia le tūlanga na iai le aso so nai I le manu malo ai
ia o le tātou tau sala Sāmoa, ia le tamaita ia moe moana sa whaatoa Swanky, ia i le tūlanga o le tauvanga o le sa'ilinga o le tau sala o le Pasifika, luafe lua wha, luafe lua lima, le ua whapaleina iso tātou tunu. Ia o le vigai whaafo i le atua. O te loto, te leo tātou tunu, ia na mai moa mata matai foi, ia i le polo kalame lea, i la fiafi o le astona, i tō tele utou, so le tele i o vahengo fe autos tu sia, ia o sa afia finga le malu le tunu, ia ona o le whaapaleina foi o lea foi alo le tātou tunu, ia whaea Sāmoa, ia i lea foi tauvanga, olorona valu lea talu ona tātou manmalo, pena mai tātou talu mai Sāmoa, i le pola sona i wha valu oi lea ona tātou malo, i le tauvanga tau sala leo le Pasifika, ia ai o le tua a foi o le tamaita ia moe moana pe ona mai tātou telefou, ia Mary Jane McKibben Swanky, o se tasi foi o tamali o le tātou tunu, ia na au sia foi lea tamatatia, tau tia tele ia il manatu le leitao, ia o le viinga e wha foi le tua, ia ue mita fua i le leitao, ia ona o le wha ea foi, ia ua maua e le tātou tunu, tau vanga, tau sala, ia mo le Pasifika, o lo winga, ia o le tau sala le Pasifika, ia mo le leitu sanga luafe lua wha, luafe lua lima, i le tau sanga fau, ia pati patia, ia lea fo i wha munianga wha palina iso tātou tunu. Ai manatu, ia te talatu le tātou le telefoni, tonu valu lima lua wha tasi pe e fia wha so ai, ia mo ele sa e mai moa, sa e mata vo i le wha moe i le astonai, ia mane o le aso manatu ani o longona, ia i tūlanga na iei fo i whai ungo le vai aso wha palina i lo tātou tunu i lea fo i a whamunianga matautia i o le whamunianga o le tauvanga tau sala, ia mo le Pasifika luafe lua wha luafe lua lima, lea sa manu malo iso tātou tunu. Tala tula na telefoni mo le tātou wha aso le litao i le mta upurina i le Miss Pacific Islands, ia moe moana sa wha atoa Swanky. O le si vahanga le tātou wha aso le litao, ia o le aswa nafi, le na a toai le lua se furu tau sanga, ia o le awaunanga le apio fōlinga po le Facebook, le ua tātou whaungaina to tele o tātou, pēna mātou whaasoa tue mana sunga i atu fui le aso wharile na mwai atu nei. Ai o le lata la tu tātou le telefoni mo utou, e fia whaasoa na matampu le, o ani tū le lei, o a fōi ni tū le lei, i le nei fōi vahanga o le Facebook, po le nei apio fōlinga wala o tātou whaungaina, o le tātou aunanga fōi le siu whongo lau mua, ia lewa i lunga o le tātou apio fōlinga, lunga o le alato YouTube channel, a o aunanga nei, ia peona whaafoma fōi le tātou tunu, o lo mo moli atu e le tātou tautua, lua se furu tau sanga, la so wha, ia o February luafi mana wha na te talalo, ia ila o aunanga nei o le Facebook, ia le ua o mai nei tau sanga, o ala ni tū le lei, o a fōi ni tū le lei, ia maa nei te whaasoma, ia pe e fia whaasoma, lei tāo, tōna lima lua whaatase le tātou numera, ia pe o le tala la walunga o le leita au ma le fai ungo lama yaso ia o le whapaleina leo Sāmoa e le tofinga o le tau salo le Pasifika luafe lua wha luafe lua lima. Manatu ia lo tala tu tatu le telefoni pe afia fa so ma leita au al bes bisenga nei o lo fa tu tatu por clame si fonga lo mua i le tau sala o tatu tunu tau sala Pasifika luafe lua fa luafe lo lima ia moe moana sa fa to a Swanky ma lol fa e atunu pe sen nei moi. Sāmoa
Toi va talo fa tu tātou tunu le teimi o le tāau i le tātou fa sisilanga i e fia fa lawilo atu le teimi o le fa sisilanga i o le mafutanga faithi au so fa tasi Wellingtone Porirua ma le Hutt Valley. I le amatele ma le fa aloalo e vana o tuai le paia ma le mamalu o fa fia kainga uma fa pia fa le tua i o le mafutanga faithi au so fa tasi Wellingtone Porirua ma le Hutt Valley. O le a fa taunu ina i le tātou fonatanga ia i le aso le tātou aso taalo fa pali atu o le aso taalo ia e pei ona fuafuaina i le aso lua aso se fulu ma le tolu o Februari i le ekalesia e whakasa Cannons Creek i Porirua ia me a mataina lea i le afoli tu le valu i taiao i le tātou saudi ngā lotu ona so o ai lea ma le tātou malu taiao i ona whaasoro ai lea le tātou proklame ia wala mataino ngā ruengo le tusanga ma le whaano lava whaafitaisei nia le laula wafono. Ia o le whaamoemoe nao le aso taalo ia a le au whai ngā ruenga le tua ia i whaaftiangainga mo lātou wharatua le mawhitanga whaithi au so whaatasi Wellingtone Porirua ma le Hutt Valley i le vai aso fau le aso lua aso sfuma le tolo Februari i le afo le valu i le tai au sai nia le laula wafono ia le nā whaasilisilanga whaafitai. Toi lua sifu martasi minuto e toi nene o tale o litu laiva o wina atur wha poponga lona lua o tātu tala fauma tātu tala mai Sāmoa ia i le nei fo ia songa fua. Ai peona a wina atu i tātou tala fauna nei tae au i olo ia tūlanga o lapta inga o lo wha manusia i le mamalo o le tātu tunu ia i tūlanga o le whaonga ino le afi. Tūlou ia po le tutuino le afi i tūlanga o tā whaonga i tūlanga mea fo i o papa kiu ma masani. Ia e foi la to e fia fai me foi e fa mu ai me o pepa ma va pena la pisi i to mo to ma la to lo fa fo ma tatu tino. Ia ma na yo lo fo tuanga o lo o mai. Ono ua tele lava ia tūlanga o afi ia wasa sao i le fa ungo fo o le nei fo i ma sina talwai le ma sina mo mo Januari. Ia tatu e foi am tango le ma sina. Ia ta ua lava tatu ma ta le tūlanga nei. Ia ono lo a fia ia tele lavo nisio vaenga la tunu. Lena iei nei titai pia tātou i Porirua i nei vai aso tanuai. A ole so leva vai atu au unai Klaistete i le aio o Kiriso i nei Canterbury. Ia olo a fia pia la tō te mene olo ngā luero ofiso tinei mū. Ia te mo fai teneia se tasi fo i afi. Ia olo sa sao i lunga fo i. Ia o tūlanga e peo na ieia. Waenga tonga la auna iei nā ia waenga forestry. Ia tele o le vaole na o loo mū le teimili nei. Ia pea ma le valu se furu heke tea. E pea na mai e ele au onanga le TV tasi i le nei tae au. Ia o tā ua i o vaanga na ia nei meane o e aga ia tutulanga o tā whaonga ma me se laso malo lo le aso tālo waitangi. Tā ua i lapta ia tātu i vaanga i le va pe fa sa i le whaonga ino papa kiu matulanga pena. Ia mātai tutulanga o le afi ma pena. Ia malu puipuia no fuanga la nga ia tuaile tātou turu. Tatala tu per tātou leina telefoni pe fifa soma ni tūlanga on Miss Pacific pe na iela stona i leu whapale na iso tātou alo tu mai tai o tātou tunu moe moana sa whatoa swenki i le tauvanga o le sa ilinga o le tau salo Pasifika luafe lua wha luafe lua lima. Tatala tu whelewa normal wha aso tūlanga o le apio fōlinga a tuanga o lua sifu tau sanga i le asua nafi i le asalea. A o lalani tū lelei. A o a fwoi ni tū lelelei. Ia olo e mai tawina. Ia ta ua fwoi. Ia wafo nei vai tau. A tātu wawai i le tele malana roi. Ia o a whaina fwoi lele ma tūlanga o lo tūlai mai. I le whao ngai no nei fwoi upenga te whailangi.
ia o lo a whaina i to telo tāhu tangata i longon ape folinga. Mai tau atu ole aso atai au, ia e peo na whaafomale tātu tunu ilo tue pōmale, ia ole aso mālo lole o luai tangi a tātou i nei New Zealand. O le tai au nei li tūlai sifumara tasi le tai au o le a tau nuu wai, ia le pāle mia, ia mesera whai ngā mā lolo tūru foe i le nei foi teimi. Ia o lo taita ia le National, ia o le New Zealand First, wa wasa mānai Winston Peters, le ngāta foi lea, ia o ranga whai le Act, o lo taita ia David Sāmoa Malatua, ia o le aso a tai au, ia il waweau a tai au lea whai isau ninga whapitoa, ia o le whamanatuina o le hosi ngā whea ngainga o le wā New Zealand, tangata Maori, ia malamalo peritani le nā vai teimi, le aso ono Februari, i le tausanga tasi valu wha o, ia na whātaunu ina le wha moe lea. Ia le aso a tai au, i peo le aso le whamanatu ai, ia lea foi o si ngā whea ngainga le saingina o le whea ngainga o le treaty o Waitangi. Ia peo le wa o il teimi nei Maori ma tūlanga foi o fuafuanga le foi whainga ma lolo o tūr foi. Ia ea whaina ai ia tele, foi e o ia ele tele, ia o vaenga o ai atatau, ia e pei ona iei polo misi tonu o le whiangainga le treaty o Waitangi. E tūlanga o le ngana, o vaenga foi o le Māori Half Authority, e tūlanga o le pūlenga whawhale maiaia mo tangata Māori. E o foi ele ma tūlanga o vai mo vampena o lo o ia i teimi nei, ia ma upopo leil to telo Māori, peila o le aso nei, ia o le ave vela fo i whetawa i ngai upu ma whamatalanga, upu lafo la e whaafonga i nei aso, ia i le vao tangata Māori, ia le la whiloa i ma le whainga mālo i le so, i le tae o nei li tūlai sumaratasi, ma nei a fo i la tātu wawai, ia po a whetawa i ngai upu matala o la tātu whalongolongo ai, ia wa le vela le mata upu le vao Māori le teimi nei, tāu e fo i mo tātou Pasifika, tātou tangata Sāmoa, ia tātou lango nei tātou tau songa nei tātou uso Māori. Ia o tangata o lelele o lātou e hana le nei a tunu, ia o lo tātou no nofo mo tātou o mauai. Ia o tūlanga o whawhi tauri lo o whiangai me lātou tele i o lui tau. Ia peo le aso a tau, ia o lo Waitangi lea i tono New Zealand. Tātou e sina whawhiwhianga le teimo tau te whatalo whatu i tātou wompaanga, le mafuta mai le teimo tātou polo kalam whatalo whatu i e te wale kasiano, le mafuta mai, whaataili mafuta mai, le sina tali fi au whaataili mafuta mai, sina leo whatalo whatu fo i le sunga ia beta savelio ithi, le mafuta mai, Naomi to manga, malolo se fua, whaataili mafuta mai, Marcelina Brown, i le ngata foi leo suli seu fale le mafuta mai whianga wei sila Naomi Matoka whawtaile mafuta mai le tātu porokalame tangoa ai tautasi le mafuta mai John Crichton whatalo whatu Lupe Simone ia le mafuta mai tau filo Setefano whawtaile mafuta mai alo whatu mo utou whawtaile mafuta mai ia inga mo wopa anga o tātu ala leo o le mafuta mai le teimo le tāiao whatalo whatu le sunga ia e maima le mafuta mai Pespesenga leita tua kai tuai fa taua launga ngana Sāmoa sunga a Vilieru i leite mortaia. Launga ngana Sāmoa lea ia whaata uaina e feso ota iai Sāmoa so o se a ina le mea rofa lea tuaia Sāmoa maona sangata Tua pa peru fa ese ai o ngana e ese ai la pasamo isi atunu ngana mo so mama ngana fa ale nganu o ngana amatai o leto fa mama Sāmoa noa oe inu umamao Whaatau anei Sāmoa o launga ngana E loa oe ile lanolangi Male nei vasa Lea whawhata whaano ano O autu whaakerisi ano
paia Sāmoa, I le lolo fi mai o tanga ata. O awana I whanua, o a ai o tūpunana. Sāmoa la mai ki a tātou mātala. Launana na Sāmoa I a wha a kerisi anoina. E te saunoa I le alofa aele o le ita. O upu o le ola, o upu whaala e au. Launganga na Sāmoa ia area, ma ana patau. Whaatau anei, Sāmoa o laungangana. E loa ai oe I le lanolangi, ma le nei vasa. Le ava fata whaaloana, o au tu whaakerisi ano whaavai le atua. O le manuia mo I taua. Whaatau anei, Sāmoa o laungangana. E loa ai oe I le lanolangi, ma le nei vasa. Le ava fata whaaloana, o au tu whaakerisi ano whaavai le atua. O le manuia mo I taua. Se forma le tasi minuto torneo le talo li tula iva fa talo fatu le tatu por club le te mo tau sunga ya tasi le asi le mafuta le te mo tau fa tail mafuta mai a talo fa tina ya ma te fua presau fa talo fatu ya tina ma lolo se fuma nuia manato manuia ya la foi tu le tatu tunu le sunga ya saulo fa e le mafuta mai le tai por ronei a talo fatu lo sunga saulo ma lolo se fuma nuia a tail mafuta mai le tatu por kalame. Pavea tu niso tala peo na mai tatu tala mai Sāmoa le tai le sunga ya ta se sar tūlanga o le ua toe a saini ai le whiakainga fo le tatu tunu ma le tatu whainga malo ia ma le vao le whale mai fo le Apollo a inai initia Apollo's Hospitals ia I tono initia ia se tala fia fo le nao la toe a mata ona toe a vea tatu tangata ia mo I la tolo mo mia tō fitinga I ngase ma tūlanga tūngā o le India Medical Treatment Scheme ia o le la tue whaatau ina I masina fōu I le mai ai o le saininga whianginga le vau Apollo Hospitals ia ma le tātou pālemia ia fia me nao me mata afa whamaunia mai se tasi o tustusinga le a whaatau sili ia o le soifo maloloina ia le sunga I fōma ia ai ono Dr. Alec Erika Roma o le tala fia ma se vanga mana ia lea I peo na mai fo e tātou telefou. Ona ye atu langa o tonga fitinga I le mawhai au na tonga fitia I Sāmoa. Ia peo nau te inga lea tātou whainga malo I le hangai I le lumanai. Ona tonga mawhai lea ia whaini awala e tonga fitia I o tātou tangata I Sāmoa. Pea na watu le aso Farrelly le Paul Klame le sunga atu fue le whailonga fau leo le Bachelor of Health Science. Le uto mawhai le tātou university na iala fua. Ia e whaatulai mai. Vaianga nei. E tamo fai ia tātou fo mai to lengi tu langa specialist ia po vaenga fa pitoa ini so tong fitinga e fa ftaia ini tia man fanga malo tia man company le pola unanga Apollo Hospitals ia le utu fa wai ia le fo ia fa moi ia monisi tau sanga o lo fa tu langa mai e pe ona mai tātou tala mai Sāmoa ia se tala ua le mo tātou le taia mo nei tātou tangata yusi o tātou tunu I Sāmoa
e pe o le tala fie na le tue whaawawa i o lea fo e waunanga ta ua. Ma vea tuto telo nei o tātou tangata Sāmoa le wanga i atu Waitangi. To telo le tātou tinu le wanga i nai Waitangi. Ia o telo mai lope ini so tātou Wellington o loo whai malanga atu Waitangi le nei fo i aso ia po na ua mafuta mai nai Waitangi. Ae o le mawe ina ia tātou paanga i o loo mafuta i nai Waitangi. O le o fo i se i oe whaatasi ni por kalame man wha moe lea. Ia o le whamana tuina o le saingina o le whiangainga le vāo New Zealand ma po tangata Maori ma le vāo Peritania. Ia mana ia to tele o le tātou tunu o lo i fwila fionga ia o pito so o William Seal pe o ia lea na sau noa i lea so to anai. E whai ai lea so sā tulou, lea so sā, lea so anafi. E whai masui o tātou tangata Pasifika. E sui ma tātou tangata Pasifika. E wha leo i le lango Pasifika. Ia Maori, ma le tupu Maori, ia ma le tūlanga o le wha moe. Ia ele tau mawhai le peo na uwha ta ua stay mo sola. Ia a fianga le wo ia hai tele o vaenga. Ia tau Maori, ima mata apu tau Maori. I le whai ngā malo fau le wa tūl fo e te mil nei. Peo na whai atu le ngana. Le ngana Maori wa tau whai titia. Le si vaenga le wa mata na la ai. O sign fo ia po wha ailo i lungo le tele. Le tu sei ia upu wha Maori. Tau mo whai fo ia ese. A tu na fa Peritania e o foi ngo matanga luenga ave ese ia i ngo fa Maori lo ia ia tu wai ngo na o ngo fa pa Peritania e pe o vanga ia lo fie tanga Maori ia ma ua matua e vai e te mini ia leo ia i o nei foi vanga taua e le tu mama ina foi Maori tu langa lea ai fa tena i o tatu tangata ia o malanga atu fai masio Sāmoa ia e lango ina suel Pasifika lango ina foi le fa moe tu sa mo tātou ia no fo mau i nei New Zealand me se fo i lātou ia whaafonga mai. E tu sa o le mātou waso lea i tau sanga te itasi. E wamana tu i nai lea so na whaavai i nai le nei atunu. Ia le nei atunu ua whai mo tātou tofi. Ia ua wola tuputupua e alo whanau o le tātou tunu. Ia ona o le whaavai lea. Ia po le fosi ngā whiangainga le tau sanga tasi walu wha o. Ia le whamana tu i nei lea so a tai au. Ia wani i misia le nā fwoi wha moe pēr whai nei te Waitangi nei teimi. Ia e se le mā nei o lei aso i nā i langi leo le tau. Wha pē nā fwoi le aso a tai au. Ia wā fwoi fuafuanga. Mo tātou i lau mua. Ia wāni fuafuanga lo tā pēna toi le aso a tai au. Ia le tūlanga o tā whaonga. Ia pē o i ma tā whanga. Ia pē o i se paka. Ia pē te novo rofa o i e lau pausisi. Ia awale i tūlanga tūla i mai wha whitauli ma tūlanga masani. Tā ua lava. Tā pēna mamao. Ta pena lei i fuafuanga ia o leanga e tuai i le aso malolo le aso tai au ia on toa foi le o nga fana i le solulu tu fa o tuai le o tu sanga se te o tuai le si aso malolo o tato la vaia ia i New Zealand nei o tato aso malolo le aso tai au pes besanga mai le foi pesa tia ma o soa ele la tu te liu mai o le fa fonga le fa poponga lona lua o tato telefon tato tel mai Sāmoa nei ta fa tai le mafuta malu tato tru Fea ngai fwoi malu tae au, tua, ia fwa la au vanga masani, ia wafo le yaso i tamofutanga ni o tātou matua. Pese nei moutou.
Fia lava toi whaatala whantu le tātua tunu ui sei se fo ile nei wha au pōponga o tala fau mai Sāmoa I mea lo tutu pai usi mai ele whaafonga. Wa tumua I tutusa nei Sāmoa ma lea tukuki e le whaavalu ana maanu māloa la tama I ta I tau sala e tau vanga o le Pasifika talu ona whaavai mai. O le tau sala o lea tunu I a moe moana sa whaatoa swanky na manu māloi vaenga au tu o tau vanga masani e tau sala o le tāleni ma le tali no le fesili. O moe moana pe una sile fia o se alo e whaasino le tama I tai tau sala o le Pasifika lona lua Sāmoa Mary Jane McKippen Swanky. O se tama I tai na whaita wina I le tolu so o tau sanga o umia e Sāmoa le manu māloi ia fo I tau vanga tau sala o le Pasifika ma lea FEB se lau ivas fumaleono Eva se fumarifitu, ma lea feiva se lau iwa se fulmarivalo. O isi wha ai longa na maua le tama I tai tau sala lea tunuu, e au fiele la ai wha lea nganuu, o le tauwanga le la ai lunga na matawhanga na maua le tama I tai tau sala Papua New Guinea, o le tau sala na whidiwhidia pito I silo na fia iai tangata, na maua foi le tama I tai Sāmoa. O le tama I tai iata le lei, o le tama I tai tau sala mai Nauru, o le tamaitai na ia mawaina le whaai longa le vaenga o Turisi, o le tamaitai tau sala o le tātou motutua o I Amerika Sāmoa, a o whaai longa au tu o le tari ngā fesili ma le tāleni, na maua le tau sala ea moe moana. O le whaatūlanganga o tamaitai le tauwanga, o le tūlanga 5 na maua le tau sala o Amerika Sāmoa, tūlanga 4 tau sala mai Marshall Islands, o le tūlanga 3 na maua le tau sala le atunu sa tali malo le tau sala mai Nauru, o le tūlanga 2 o le tau sala le mai Papua New Guinea, le atunu sa o lato pui le manu malo e tau sanga umawai, ai manu malo e le tau sala le atunu, moe moana sa whaatoa swanky, ma whaamawina I Sāmoa, ua whaavalu o na manu malo na tau sala, e le taualunga o le whama e aina o le polkala mea o tuto atasi o le malo na oru le whaai unga le vaiaso. Na o omi e le tamaita ia moe moana sa whātua swanky le whaamau e te whana nea I lunga o le ea, mea whapapa le malai ta alo na whama e aina I le wha moe moe lea po. E le mai ai fo le tauwanga I lea po, na whaalawi loa alo ia I fo I malea tunu. Lea o le atali malo sa soo I le isi tauwanga tau sala o le Pasifika o le atunu o Solomona. O le whai unga le vaiaso na toe seini lima I le fionga le tamaitai pandemia, le fionga fia mena o mi mata afa ma le sui prestene o le whalemai le Apollo mai intia ya Randhei Mohan, le malienga e wha wawe pele whainga pa anga mo le isi 5 tausanga o le lumanai, e awi nātu iei a tātou ngā se tū ngā mai Sāmoa nei, mō tōnga whitinga whaapitoi le whalemai intia. O se tasi fo o vaenga o le whainga pa anga watoi sainia, o le ama whaio na awi na mai fo mai lea tunu, e ngā lulu e mō tātou mōtanga se Sāmoa nei. Na whai lo manino le fionga le minister mtanga luenga soi fua maloloina, va lasu ngā pitu whanua tonga manga tā fitu sele le pepa Savali. O le whaawa wina o le whainga wō mā whana, e leo se whenga inga fōu o se whenga inga ua lewa ma whasoa swani mai ele whanma ia le Apollo mai intia, e le tōng whitia leo nei o tātou tangata ua awhie ngā se tu ngā. A o le whaamama a venga fui lea moro tātou atunu I Sāmoa, I se tautau ngō fie o lana au nanga. Mai o intia o se tasi leo atunu ua whasoa swani mai tūlanga tau soifua maloloina, o le awai lua atu ye ngā se tu ngā le aveanga I le maloni usila, mai o le a ngā lulua e to luai, e whesoa swani mai ai ilo tātou atunu. Watau tino e le sui president o le whanmai o le Apollo mai intia, e tu maulava le malienga I le vāo Sāmoa, e ui oi a inga wha le tūla fono le whenga inga e tai 5 tausanga, ai o le wha moe mā walunga e wha wopea e wha wavau le whesoa swani mō Sāmoa, maona tangata mawhatia. O le vaai mamau le whalemai le Apollo mai intia, o le fia fausia leo se whalemai a vea o se lantou lai tu tonu o fiti, ma a vea I o se o ngā tutonu ngane mua le Pasifika atoa, a wana I o tātou tangata fia a wina tu iei moto o fitinga I le lumanai.
Ua ofo mai fo el fan mai o le Apollo le fionga le minsta ma le whaaton sili au au whaapele matanga luenga le soifua maloloina. E na ia malanga whaapto atu e sila i no fuanga ua whaatu langa ina e api e o tātou tangata e masi i atu mō tonga fitinga. Whaata se no fuanga o loo whai e ta o tonga bōne ngase e tu tono le whalema i tele le nei o le Apollo i Intia. Na whai lo foi e le whaatona sili o mtanga luenga le soifua maloloina ia Professor ai ono Dr. Alec Eke Roma. O loo iai ngase fōu ia o le awha ngā solo fitu na inga le taimile nei, mo le awina atu i Intia a wao lātou tonga fitinga. O le saini ngā lima, sa whaia lea i le ofisa au tua le fionga le tamai tai pāle mia, i le mōta o le malo i matangi ala lua. E lima sifuru afe tā la le sia ki tupe le ua wha mea lofa atu e nei, le au maa fola ma le foae po le langolango foi. A tama ma tine tuai o le kolisio a vele tausanga FEB se lau valu se fulu. Mo le wha moe moe o le lau moe i le masino Uni, e fausi ai le fale Sāmoa e tua i ei fōwhanga whai le lau mua, e a o ngai alo ma whanau o le atu no. Ai o le wha ai lunga i nei fo ilo le aso whanau o le atuanga o le se lau tausanga, o le kolisio a vele talu o na wha vai mai le atu no. O le susunga le presidente o le asosia le akopo a tamam tene tuai a vele Wellingtone, le tō whātun mawhono ke nā koe. Ia o le mātou a wai mai la nei aso, ma le tātou sanga inga. Ia o le tuk mai fwoi so mātou so soani. Le lau i ele mātou 5 wafe. Ia e a mai nei mamori mai e tuk le komiti le whāta mai le fionga le whaipule, ni star. Ia me se fwoi le taitai komiti le fionga le ataua. Ia me se fwoi sunga le whawhenga inga. Ia me le sunga le fionga le CEO. Le lau i ele mātou me alofa 5 wafe. Ia o le lui la lea watu. Isi asosia lo iai po Akilani, Amerika Sāmoa, ia tauna sili atu le 5 wafe le mea lofa. A le ua mātou si ilunga. Ia tauna sifuru ia Sydney, ia pe lusa furu fo ia Queensland. Ia le ua langa o a vile a kupa mai Wellington. Ia langa o la mua New Zealand. Ia laua sili ilunga le mātou mea lofa. O le lui fo ile mo isi asosi. Na whailo fo i tun mawhono, e se ria male ono sifuru i la tu ia na tu whaata sire nei fōa i a 5 sifuru afe tā la Sāmoa. Mai whaala pōputonga tamam tene tuai o le akopa mai Wellingtone. To se fulu ia sui listala, e to a 5 sifuru sui le listala, e to a wha mantou whatamalo iai. Mantou whatamalo iai o le sunga ia setifiti, 5 sifuru tau sana le matua o le soifua. Lona nuai a lesi whatama o whaletanoa i moananu, rupe moananu, valus fu tau sama so i fuolo malue pera. Ia mane sunga ia whalana i poku perlini, swafa me mangiani, fits fu tau sama so i fuolo. Ia mane sunga i fopo nofo sopoanga, fits fu 5 matua so i fuolo. O mātou whatamana o lo iai. Ar mātou o susi e to laiti, ai ole ngā lue e matua malosia. Ole mātou wha moe mātou sui tupe i se tema i Australia, na whaile mātou bō le Australia. O nā le entele le bō le tupe. E ofa hoi Australia le watu tangata e Wellington e sui tupe i o. So what I'm saying is sape la Haiti, ma wale fatu ma la ngā ngore mele sui. Ia, sui alfa malama pe o pua vele, ia te utilo mai le la mua, le mita e le polo keki wa na la mo e fo le komiti ne le fia wani sta ma le fia ia al polo keki le mo le tausanga le ma to valus ma o polo keki mo le benefiti o le fionga le minsta ia olo a fo fiti va ai o ia leo le whātama o le asosiatama ma tene tuai a vele i Sāmoa o le teitai o le polo keti o le whane Sāmoa le tō whai ale i ata walino o isi sui o le komiti e au fiei le fionga le whawhengainga ia lansunga pō ma le ofisa sili o le pulenga o company va a Sāmoa, le sunga tāwhisi le whai ipi Niu Filipo. E le lai titi le fwoi numero a whaia o ngolo o mana o mia, e tali atu le te leo le mana onga ma le wha le tonu lo i eire pa uma o lalo le whaita wa whai o whaia onga, i te tonu o le atunu. Whai loa le whatun sili o le tanga wenga wa onga, ia e au Chris Hazelman. I le vaenga i moa onga i malo, e over male wuse lau ka miko ia o male no mia. Ai a wha popo foi lai maa o ngai kare sia maa o ngai kumauki. Ia ua laka le kousela.
and that problem is real. This is a national issue. I can talk until I'm blue in the face, but now I need help. O nisi o tau mwhainga na saunoa e awalo ia tau mwhai iai. O le whaatatala noa leo whaurulunga o mtanga ruenga le malo. E tālo sanga i nai nisi o ila tōlo o ngā lulue ia mtanga ruenga. Na iu malelei mai a o ongo tūlanga i mata opolo o mana o mia tele te tōnua o te itase le atunu. E ui e leo se awala whaafaya onga na o lato wa o ngai. Ai pe mawhai o no lato sosoa ni teimi o malo longa ia wauli ma fiafi. A ngā ia onga e leo iai ni whaia onga o ia mata opo. O se tasi foi o awala na saunoa e awalo tau mawhai iai. O le whātū langa o se teimi se tasi, e launtasia o mai a onga e leo iai se whaia onga o ia mata opo. Ai whaonga i nai se whaia onga lo iai tonu lea to mai o lo onga lue se tasi o a onga. Ma tu sa o mai iai lea o a oina o lea mata opo le teimi e tasi, e nisi o a onga lo mana o mia le fesoa soani. E ui o ialu i tau ma whawhi tau lo lo whenga i pia ma leo fisa o a onga, ai o whaai ungo su engol tau sangan te nei, na whaadi ai le maa walunga mai iai le swinga, mai le se furu tau sanga ua ma whae. O tala ia mai Sāmoa mo le amatango le neiva yaso whaamatuia le tua e fua whanga le a whenga iai, whaasoi fua ia. Tālofa lava i telefou o le si ufonga o le laumua mo le nei fo ia sungofua le so o le aso lima le nei o le masino February lua afe luas hulu ma le wha o le tala mua ua tuina wai nei se la pata inga mo New Zealand atoa ina ia wha ai tete tangata uma i le maulunga o le tulanga la matia o le ono tula i mayu ni afi e mu ai le tonga vao ona o se vaenga lau tele o au vevela o le ea o lo oanga i mai i lunga e o le tinu mai au Australia. Na tu ina mai lea la pata inga whala wai tele le pulenga o mu ma whala wela wha fosei po le fens i le sa nafi ua whautua ina ai le mamaru le tinu ina ia matua wha ai tete ona o lo o iai le manatu e ono o atu i le full total degrees le maulunga o le fua le vevela o le ea i le nei vai aso. O vaenga o le tunu e o pito isidio na lamatia e au fiai le tu malo ato o Northland fa solo i fua i au kilani fa pea le Wairarapa ato ai ma Marlborough a mai se fua i le tu malo Canterbury ato ai ma Otago. Fa alia mai e le lii o Tim Mitchell o le Fens o au o matangi vevela i o lo hanga i mai i New Zealand e le ngata ina vevela i le ea ma le si o manga ai ole a au mai a fo i masaviri malo losi e tō whātau tau e a fia te lea i nisi vaenga o le tunu. O le popolenga o lo iai le mtanga luenga o mu ma le pulenga o whaalawe lawe whaafosei o na o nei tūlanga e wawe te lea i o nālu i lunga le tūlanga la matia o lau whanua ma le si o manga i ni mu mani afi ai mai se lava i le so whapea le aso lua a tae ao whaasolo atuai i le aso lulu. O loo whaatupula ia pēa le umi o lisi whaatalitali mō ngase o loo fia maua ni tonga whitinga i ro tonu o whale mai o New Zealand le teimi nei. Mai o whaalia e se tāsi o whaalapop tonga fo mai ua vele tūlanga ma mafu anga o le totele o fo mai ua wha mawai ai se atu e ngā lulue i whale mai tua. Whaalia mai fo i le uni le nei fo mai whaapitoa le Association of Salaried Medical Specialists e te tau i le malo o na whai e wawe se tonga whiti e whaaititi ai le umi o lisi whaatalitali mō ngase o loo fia mauani tonga whitinga mai e tau whaaititi le tūlanga onga o a whaina o whea ngai nei ma le au nanga whaale sei fua malolo ina i New Zealand. Ta uel nei whaalapo tonga o le lava o lau whainga luenga o whainga ta ai fo mai o na whaatino la tau tiute ma tau mawhai e tu i titia i le lisi o ngase o lo o fia maua se feso soani. Whailo mai e le whaatonu o le whaalapo tonga o Sarah Dalton o whaino mela o pito le tamai o ilo ai e siri atu i le 5 wafe le a whai tangata
ua silia ma le wha maasina o whaatalitali mo ni awa noa mo fo mai wha apitoa. O se sitanga mawa e lea mai le sifuru tolu awhe sa iai i le tausanga e lua awhe sifuru ma le iwa. Ta ua Dalton o le umi o le taimi e whaatalitali ai o se tūlanga le manuia tele ona e atidi ai una wha le tonu le soifua maloloina o i la tau o loa a fia. O ia wha awhi tauli ua mafu ai ona to tele ali i matama i tai fo mai e wha maa molu mai le au nanga le soifua maloloina le malo ai se e atu i whale mai tūma oti e whai ngā luenga ai. E manatu fo il wha la poptonga le nei e fo mai o le so loia le malo so wha atasi o le tūla fono e wha asa ai le ula ula ona o le wha moe moe wha atupe ai le wha iti o la fonga tongi o le a tidi ai o na mamafa wha awhita auli e whengai male au nanga le soifua malo lo ina lau tele. O lo tu mo peona to tongi e te ngātau New Zealand le 30% i le company o le pay wave mo le tau e whao ngā ina ai le au nanga. O le nei tūlanga sa whailo mai le whalapou tonga mo le aia te tau o te ngata whao ngā o loa le Consumer New Zealand ma whaadia ai le mana o le whalapou tonga ina ia whaia wawe se fuafuanga e whaapa ui fua i lalo ia le nei tau mo i la tau e whao ngā ina. O le popolenga o le Consumer New Zealand, o na e ali mai e le ito fua o i whalo loa mawaianga umo e whaia i whaatau o te ngata, ia le tūla whono leana pāsia le whai ngā malo te ruai, e whaititi ai le pasene ave e le pay wave, mai teimi umo e whao ngā ina ai le latu au nanga le nei mo whaatau ngā tangata. O le tau maasani o le au nanga le nei o le pay wave e lua ma le awha pasene, veita ai e fua lo fo i le tu ai ngō kāde whao ngā ina, ai mai se o le whano loa ma le company e whai ai se wha tau. Sa i loa i le teimi o le whai ngā māloa le leiba le māua e tele o le tau i le tongi e whano loa a toa matanga te wha tau i le whao ngā ina o le whainga le nei e te tongi ai o loa. Ma o le ana ma fuai una whaia le tu la whono e pui ai le nei tūlanga. Peita ai e ali di mai o lo tu mo peona maua lunga le tau po le charge mo le to tele la o fa tau la to te fa nga ina le nei awala e to tongi ai o loa e fai tau wafe tangata o amata o na taunu watu i le nuu o Waitangi i le Bay of Islands e sauni mata pena ai mo sauninga fa manatu o le whenga i le vao Maori ma New Zealand tangata palangi o New Zealand o le aso lua atai ao le aso ono o Februari o le aso whailunga ina lea sa ini ai le whenga inga le nei i Waitangi i le tausanga e afe valu se lau wha se furu mai o le aso malo loi New Zealand nei le aso le nei o le Waitangi o nisi o tai o tangata Maori o taunu watu i le malae na tupunga mai ai i e na sa inia le nei whenga inga o la tau whaalio mai e te tau na te tū whaatasi tangata uma e te te i fuafuanga le whainga malo so whaatasi ua tū lai mai nei e tai le whainga malo New Zealand. Le sa nafi na tau nua tuai i Waitangi le tupu Maori o kingi tu heitia ma le tusa o le lima se lauma o na tupu o tai ma sui o tangata Maori e au fiai i a sui o le lotu o le Ratana o le Parihaka whapea i a sui o le patia Maori le te pati Māori. O le tupu Maori e se au na awai o ye ni sauninga whaamanatu o le whengainga i Waitangi a ena ta ua whapea o le teimi mua le te tono le se furu lima tausanga o mawai ua whaatasi ai o ia i Waitangi i se sauninga tele whape nei. Ona o se vaenga o tau mwhainga ina i tu whaatasia tangata Maori e whaasanga i le whainga mālo ma la tau fuafuanga e a whia i le whengainga ma le a ia te tau o Maori. O le astona aina tau nua i Waitangi sui a hoi pula le patia le Labour, whapea mo le Greens, mai o uma na whaailoa le teitai o le Labour ia Chris Hipkins, ai maise le tasi o teitai o le Greens o Marama Davidson, ia le whaamoe moe o le tua ngai, e ngā lulue ma tutu whaatasi ma tangata Maori, mo le anga i luma, ai maise i le whawhenga iai ma le whainga malo ua iai nei a New Zealand. O le so e whaato a tau nua tuai le malai Waitangi sui o le whainga malo so o whaatasi o loo iei nei a o lumana iai la so a tae ao
e whaelonga i nai le seininga o le whenga inga i sao ni ngā lo ia a toa ma whaafianga mō le nei aso tā ua i le tala whaasolopito o New Zealand nei. O ye sela pata inga ua tu inatu i le malo New Zealand i le ono tupu so o mai o se tūlanga i matua uti ai le sapalai o le tise ai moi se lava i tae ao ma fiafi o le vai taimi po o le vai tau o le maru lu. O se whautuanga tusia na tā pena ina mō le Minister Fou o mea tau le malo si anga ia Simeon Brown na tau ai o lo hanwa e pēr i lunga le mana o mia o le tise ai e le o matua a to toa le ngau singa o le tise mai i le matangi a to ai ma le malo si o le la i le nei taimi. Whaaria manino ai le mtanga luenga o pis nisi mga luenga po le ambi o le lui tau o pito te le o whenga i nei ma le malo New Zealand o le tau mwhailea ina ia lava le tise ngau sia e whaamalia ina ai le mana o le tunu ai moise i tae ao ma fiafi o aso o le tau malo lupo le winter. O lo walo ia le mtanga luenga le sitia o le mana o le tise i le fitu se fulu pasene i le tausanga i lua afe lima se fulu. Ai o le tūlanga o au de tele o lo iei nei o lo whaawo peo na whaalango New Zealand i le tise ngau si ma iafi swa uu whapea le ausa po le geothermal ai o lo o mamao i tua le tise le maua mai le swa vai. Ua fola e le malo tele o Amerika ia le sanga whaia pea o nisios whainga e whaasanga i waenga whaatupu whaalabelawe o lo o lātou langolangoina a po o le langolangoina le malo Iran i sa sae tūru tonu. O le tūlanga sa whailo mai le whailu tūsi o le puipuinga le malo Amerika o Jake Sullivan i se whailo inga ma le autustala le ABC le sa. Ua lua nei aso so o whaios whainga wa le tau a Amerika ma pele tā nia e whaasanga ino whanga e whaamautu i ai fita ma a upenga a whaalapo tonga whaatupu vesi ia e lango e le malo Iran i te tonu o Yemen, whape ai Suria a toa ma Iraq. Mai ana whailo mai o le a whaawau peos whainga nei e tali atu ai le malo Amerika i le os whainga lea na mali li waini fita Amerika i le vai aso telwai i te tonu o Yoritana. E mawa e le totele o tulisi o le amalanga mai i New Zealand nei, ma se siatu i le ai o Queenstown le motu saute i le masina le nei o Februari, mo le whailonga ina o le tausanga fau i le ka le nā saina. Whailo mai le tamaita i pula le au nanga o le Airbnb mo Australia whapema New Zealand nei o Susan Wilden, e si dia i le tasi le piliona le a whaio tangata o mai tu SS le lololangi, e a fia i whaafia i fianga o le tausanga fau o saina, lea e pa u i le aso se fulu o Februari. Mai o Queenstown whapea i ma aukilani o ai e lua o New Zealand nei, o lo o fia i le lisi e lua se fulu o ai mātunu e o pito i toa tele tangata o lo o fia malanga siasi mai i ai mo ia aso whailonga ina o le kāle nā saina. E lona tolu le ai o Queenstown, ai lona se fulu mo le fitu au kilani i le nei lisi. Na taunu umanuia mai au kilani se wa lele o le Air New Zealand, lea na hafe whaafo se i Guam, ona o se whaale tonu na hadiani mai ai. O le nei wa lele sa iai lana malanga whaatu langa ina mai Taiwan, a ngai mai au kilani la stonai, ai na whea Guam i le tūlangi sifo le vasa Pasifika, ina ua whaalongo ina le namu mea mu i le tono le waa, a o iai lungo le ea. Sa whaiai le whaiunga e a whea le territory a Amerika le nei o Guam, mo le whaiai o Siakia Insinia, ma fo i ai le whaafi tauli, to e whaawau mai ai le whainga malanga, ma tau nu umanuia i au kilani laua ulia le sana nafi, manuia uma le pasese, ma le au waa e le aistasi na whaahina. I tā alonga, o lo tūlanga le leila au kirikiti a New Zealand le Black Caps, ina ua uma le aso mua le la tā alonga whaita wina mua ma le aua a Felika i saute, le o lo o iei nei i New Zealand. O le li kapteni o Kane Williamson, ma le tau le lea talabou o Rachin Ravindra, e uma le aso mua o le tā alonga o lo o ta tā pea le IPP, ai ua sidi atu i le taise lau o la ai ua maua. O Williamson o se lau se fulua o na ai, a o Ravindra se lau se fulma le walu o na ai, i lana ulua i tā longa whaitawina mo New Zealand.
o le tūlanga o lo iai lea tā longa, New Zealand lea e te tā mua ua lua se lau 5 valu ona ai lua le pē. O le ato e wha wau le so le nei tā longa wha ale wao malo, i le malai o le Bay Oval, i le maunga nui tā ranga. O lo mau pela wa no le Breakers a New Zealand, mo le suanga fusi o le tamusanga basketball, le NBL a Australia, ina ua manu malo le la ta'alonga na fi ma le au o le Wildcats a Perth. Ai o le ta'alonga e valu iwa le Breakers i le fitu valu a Perth. O le asfarile i le isi ta'alonga le Breakers, o le awhaia le i Aukilani, e whetau ia i ma le au o le Hawks i le Spark Arena. I le tamusanga o le Kopi Unia Europa, o le taule le Maori ngoa ia Ethan Roots, na avea matama ta'alo o bito le leio le ta'alonga a Engelani mo Italia, le ana whaia i Roma i le tae ao le sa. O Ethan Roots e ta'alo i le leina i luma i le tūlanga o le flanka, mai o lana ta'alonga mua lea, mo le au a Engelani, le ana manu malo, e luas fulfitu i le luas fulma le wha a Italia. E o le wha iunga le nao telefou. Malo whaafatai o le nau o taurunga atu whaapoponga lona loa tātou telefou ma tātou talami Sāmoa le leitai au. Toi mua leisi whaapoponga i li tulai se furu ma le lua. Whaatala whatu i le sunga ia lo pati a whaumui. Nai whaamafuta mai nei au kilani le mafuta mai whaatala whatu. Sunga ia a Lisa Johnson le mafuta mai. Whaatala whatu fo i le sunga ia Vice Martino e pena fo i Mika le mafuta mai. Alo whaatu whaftaile mafuta mai nei teimo le tae au. Ele manatu whatu o tonga le tātou polo klamo li tulai se fulu la e tue whaafonga i le winatu polo klamo tala lau lunga le vaiaso e pei ora masani ai li tulai se fulu i tae au a skofua tue winatu ai polo klamo na mana fionga li pula i a afmasanga te alu moresi whaapea fo i a Stavelina Kasialo i e tusai mai polo klamo tala lau lunga le vaiaso le vaiatu nei las for really. Ia o le tātou se atu ele musika su whewhiloi i tulai se huma lua tātou telefou whao tu leo tātou tau tua sunga ia Yeremia tapu manaia ia se paeli tulai tasi ia ona tātou se atu le isio tātou tunu i Sāmoa i le tātou ofisa tu tonu i alawaya ia o le tātou tuma ili sunga ia tā Sisalem Sam e le polo kalami masani le wauli o le hastofi o asonga fua mastofi ia ma le tau tua mai Sāmoa ia i le sunga ia tā Sisa. Manatu la tātou a ngai tusen whawhithianga le te mona tai au i le au whai pese ia ale pune ala waa o le whea ngai ngare tausala ina ua toe lua se fuma lua minuta toe neona tāleu li tulai se eiva. Aftaine ba futa mai tulai se fulu. Tau tō mua risiu whonga lomua. Lawa se en mo au ilana pe asila fa a pepe mai o mata. A whaata whai a wanga e peini me au lalanga e te ngau iai o whatu o tama. Sa vini i mamala o au mo e ngā tama lo ta loto e via Havana. To mai a le au awha o malama i ananga e momoli ai lo tanga lala. Oi, oi, awela ta pele pele. Ole alo famoni lefta ole ole. Tala ole asosi vale loto vale. Ota ota nafta eta fe. Tumai se au manga ela e iwanga ngana tata soai ile atu basa. Se tau tai mata pala lana ba ele fausala atu mua e fai aile aleana. Le fea ngai ngale tau sala wani ai ngafa alala. Esa sala fa apua o le fasa.
le ki o malama zawa i le pata utala e su ena tonu ai lo ufi mata oi oi awela ta pele pele ole alo famoni le sta ole ole talole asosi male loto vale ota ota now ta fe oi awe funa la upele oh my so alofa saying say Toi fa malo tu tu le temi o le tau le o toi lua se fulu mal fitu minuto toi ne o le tale o li tu lai se fulu ai o ma temi ia ta tu ta lo ni so talo i ta longa pe o ni so ta longa le fai unga le vai aso no vai atu nei o lo fa unga solo tu lango pre-season games ia pa ta longa fo ia la matanga ia o le wai tau ia fa tu langa ina o ta longa ia temi le a mata ona to le ni ai le au ia le tatu au Super Rugby e le tatu au le Chiefs fa pel au le Blues au kilani lea sa ta alo il fa ingo vai aso le na vai atu nei ia pani o so o le mali e fu ta longa ia o te rona mai moi fu ni so tatu tunu ia o lo mo i lunga o le YouTube pe a fai e te ri maua ia tu longa o ta longa na i le va au le Chiefs ia fa pe fo ile au le na ia pani o kalapu ia pani ia o fa ingo ina le Saitama Wild Knights ia o lea la sa tu sa ma na ia fo ile au lea a Saitama Wild Knights ia pani ia lea sa fa ia ina ile aua nai Waikato ia Waikato te mo fai ia tu se di amatalia le tan misanga lo ia a tu so pre-season games nei ta longa fo ia matantole le au ia na fai ina ile au le Chiefs tolu ono ia le au a tolu valu te va sa atu tolu sud valu ai le Saitama Wild Knights ia pani ina ole se fulu mal fa al Chiefs na ole se fulu ai le Chiefs ia sa mo la tu ta longa na ia i le afiafio nafi por fai un le foi yaso tam vai atu nei ole sta longa mata ina ta longa le au Blues le au Kilani ia male au foi le ale Santori a San Goliath i nai Tokyo
ia pani manu malola le au kilani ia fa se fulu tolu ai i le fitu fa tolu i le fitu ia male ia ai o la ta'aloga i le va o le aua au kilani blues ia ma le aua Suntory San Goliath ia Tokyo ia pani pena i ai na ta'aloga fa se fulu tolu i le fitu ai ia i le aso tuanai. Inisi o tala i ta'aloga le teimi o loo fa'atalitali pea ia le aua Fiti ia mo se latu ta'aloga ma le aua All Blacks ia po le aua New Zealand ia e fiafaia lea inai i Fiti i se teimi o le lumana'i ia o loo fa'agasolo tulaga pe ona iai ia ta'aloga ia a New Zealand leo fa'iloa mai le ta'alo inai iulai i mafiti inai America inai San Diego ia le ufa ilo mai ini so ta'aloga na le au New Zealand ia le ta'alo i mafiti le solua se fulu iulai fa'atotonga le ta'aloga le au All Blacks e le ima statu ta'aloga ma Samoa ia o te lelo ia Samoa po la mo le oe mai statu ta'aloga ma au nei ia e peo le au nei e peo na i fiti na tasia le au Pasifika ia si vangana i Australia le la te ta'alo ma le au All Blacks po te usanga nei la solua se fulu lau iulai i whai ai nai fiti inai San Diego i Amerika ia tatu wopa anga le mafuta mai na Amerika ma ne e fo i lango fo isi tatu au lea fiti ia le ngata fo i au New Zealand ar ta longa mua New Zealand i le amatanga o le fo i tu sanga i la sono iulai ia le ta alo i le mal aua Peritania po au Engelani ia i la so ono iulai ia so i ta longa na e lua Engelani so i loma ta longa fiti ta alo la i New Zealand ma Argentina i nei Wellington ia ta tau i la se fulu au kuso ia ai ta alo ia ma Afrika i sauti la tonu tasi au kuso fa solo tu i foi ma Australia la ta alo sa New Zealand ma Australia la so losu tasi o September i le tausanga nei ia ta alo ma ia pani la so lua ono i Oktopa ia ona tu e whailoa i la ia ma Engelani la so lua November au ta longa la le vao o New Zealand ma Ireland ia la so ivo November leli ma fa mautu a pe na foi au Farani la so fuma leono ia o November ma la so lua tolu November ta alo i ma la au Italia ia pe a fa mautu ia pe o tele na ta alonga tele o ta alonga All Blacks i le nei tausanga lua fe lua se fuma fa ia ta pena tu ai molesi ta misanga lo anga mai ia o lipu lo langi ia pe ona va vai tu ia ta pena ga uma ia wala championship vai ho pena ia ta u ia te mini ia la to ia uma ta tu ta longa ta misanga la pidiki ia na ngata foi lea le ngata foi lo sipa rugby ia pe ta longa ia lua pe o lo lunga i le mai mo le tatu tu o le aso farile aso lua tolo February ia a matai ia le tamusanga o le Super Rugby Pacific le ile awal Moana Pasifika ia le tatu awal Hurricanes le Blues, Crusaders, Chiefs, Rebels, Brumbies ia le ngasa foi le Western Force ia le au foi le Fiti, Fiji and Drua ia le awal Reds, Waratahs, Highlanders ia o au na le tamusanga le Super Rugby Pacific ia a matai la so lua se fulu tolo February ta longa mua il va le Chiefs ma le Crusaders e talai ta musanga ia so o to mal awal Rebels ma le Brumbies i le aso for really lua su ma le tolo na February ta longa mua le awal Hurricanes ia o le aso lua fa February la sto nai ma le au ale Western Force so o to mal ta longa Blues ma le Drua ta longa le Highlanders ma le awal Moana Pasifika ta longa Moana Pasifika il va le Highlanders ma le Moana Pasifika la so lua fa February ia te ulunga ile la so to nai ile ta longa Reds ma le Waratahs ile la tu ta longa na ile ta musanga o Super Rugby Pacific nisi na tala ta longa le te mo ta alpha fatai ia tātou o i sina musika le te mara los fulu minuta to ne ta lu tu la se fulu ma wala no pa fi fa so mani tu lang on Miss Pacific we moana sa fa to a swanky
Ia pole tu la fol apio folinga pe ona tala tu tatu le telefoni ele tau le tu le valu a o fia fa so mai bolo vano le tau tatu fa wau ia i tatu tala inisi foi melo lo poli ele tatu tu pe atu te riu mai fa fifianga nei mai le punia lava. Se fulu mana ona minutu tone ona tale uli tula se fulu le uta pena mai tatu polo kalame ia o tala la ulunga o vayaso tala no tuela fionga lipule ia masanga tala moresi a pena fo isavilina kasiano oni misia ia le tatu polo kalame na ili tula se fulu ai mana ia vatuni si o fautuanga nei pe ona wina mai ia wa fo ile fa fo mar tatu tunu olo ia pe tatu tunu
e tūlanga e o le whaasoasoina o le sua vai e au te iloa ua e ngā tā fo il whaafo maru tātu tunu le tau longolongo atu i tūlanga o sua vai ia ai ono lapta inga o mai le tau whaasoaina i o le sua vai ia e leo tue mamau te lo o iloa po a fea ia ai o peo na wina mai nisi o whaapatalanga e leo tue mamau ia ona si tia fo i lea ia matafi e sea tūlanga o tutuka nei ia po a inga ia wan whaasoaina le sua vai ale mo mia le sua vai whaafo i le si makana ale fuina o la mla au ia la ngata fo i lea ia le fuluina o tau sā ia misi fo i ta avali ia ta ua i o le tātu mātala i vai kana e tau whaasoa mai ia vai ma le fo i le ia tita pere tau le ki o le paipa ia ne isina sina malu la sua vai ia au sina sua vai ana na e mwhaiona whao popo tūlanga sua vai le tau whaasau le teimi nei ia mwhaatupula ia wātūlanga ia e mo mia i te masani tūlanga sua vai inu ma sua vai tau mawha ia i tonu ia o mota malau i tonu lau mui Wellington e mei e pe ona te au mai nisi o lamta inga lea sua tai ao lea so maa lolole ro waitangi o lo i fautuanga mai lo fisa o lo tangaluenga o leo i lungo ala te tele fautuanga masani e pe ona iai ta ua tele le mata ala le saunga le mui lunga ala te tele whaia sina pisi o la fiafi pe ona mai e i wha asinsilanga nei i le tue te liwa tuai i o tangata le mai ai o ta whaunga i pe o la fiafi ai tele ona pisi ai pe ona mai pepo whamtalanga nei ia ona o le teimi ale wa amata ia ona tue foi ia malanga tangata ia la tue ila malanga mai nei i Wellington e mai o kilani la tue le malanga mai malanga atu mai Wellington i nei o kilani ia ta ua tele le ona sai ta ona mana ona sai ta teo maafi mai ta tau ia lea fo ia so malolo o lo i fo le fautuanga ia masani tulonga o ngā sami mo ngā vai ia po fea lava la anga ia tui matawhanga o le aso malolo le aso tai au e pe ona ta ui tatu talafou tatu talo le tau langi le leile tau mātungo whiro suro lai le aso tai au lono winga ia o la vivela fo ila le tau to telo tatu fio i vaenga na o le sumi pool ia o le sumi pool po le fale au ta uar saunga le mu mātua ia tua lalo masani ia tau tua nā ma utou ia saunga le mualo whanau ia o le situlanga nao pe ona wina tua ia tātu tālia ia ili ono sai ia manuia ai fofuanga me tā whaunga ia o le vaiaso ia o le lasoro waitangi i tutonu o lea tunu o New Zealand ia whawtai fwoi ia ili whengainga i le vāo Maori mitangata Britannia ma wai fwoi le leiaso ia ai pe ona ufaiatu le te mosola ia o tae au sauninga whapitoa ia o le whiangainga leo lo singo whiangainga le vāo New Zealand ma Maori ia po Peritani le nā vai tau tasi walu wha o. Atala watu sunga ia peni mala le mafuta mai nai au ki lani whaatala whantua whaatala watu sunga ia Bozo Cap le mafuta mai le teimo le tātu tautua whaatai alo whatu mo lo sunga whaatai le mafuta mai le tātu po kalame. O le tala fifia le a mai lunga lo penga tawhailangi a le One News. I tala voia to luana leilo lo mai la so nafi. I nai apahat na oe o e whaasa vavalia la tau tai fautu lo lava. Ia ai leilo lo ai nai i o ngā munga i nai apahat tuane o apahat. Ia whautai leo tue wha mauni e maltau ni o le ua toe a maua. Ia o afori tue lai wha ia i tau neina toe whailoa ia tuai. Ia pe ona wai na o eseli ia talavo ia to rua mo sa vali le ila fo lima nafi ia le to fo ia tu fali ia le la wo mo mai la to pe ona mai lapta inga le mai nu ko le pe to lange One News i le official leo ia na wo to mo talavo na to rua i nai apahat ta to nei nei Wellington e va tala fatu luso ia risati ma lo ma futa mai le tai au la va to le sunga ia loiva a fo ma posua le ma futa mai lunga ta to ape fo linga pa tai le ma futa mai ia ole sina fautuanga le mai nai le akataraua Forest Park i tuaneo o apahat i tātou nei lau mua tā ua i o le vaenga leo lo mai fautuanga le tanga luengo leo a whai nai te alu sa vali vaenga na longo pa i lole lei lo ma i lo tina lo te mau tu ainga
no fuanga le te alu ai ia wae pe ona le loloa ni nai le vau tu ane o apahat ia pe o tu langa na ta ua tele ta tu o sa ia vanga ni ta ua le longo fa ilo te mama tina ia tu sala le tu foi me tala vo ia to ruela so na fila fiafi ia le na fa tu atu e mo mai nei tai ia tala fiafi na elo isu langa na fiai la tua ia ole na o la mai li ia o pongi sai fole ia o le fai ona tu foi ia no le tu lo atu se tu ia tu foi ia inai apahat pustala te mana le te mo tai ai manatu ia le uto lunga I pol klamal ata o le taau I le nei fo ia aso nga fuar tātou am tanga le vaiaso I le tātou folonga o lewa tātou iei I le nei fo ia aso lona lima aso lona lima o le tātou folonga o le nitu sanga luafe lua se fulu malafafa ma lo le tātou tunu ia le fai o le fai vai tū te malama singa lo whianga iai ia manuia tele lava le nei aso I ngā luenga ma tū te fai la tolo o whianga I ma ngā luenga I tono mota ngā luenga ia whalawhai ngā luenga I tono factories, warehouses o whea lava la toi lunga ala te tele whai ngā luenga ai da wawe upa, a wawe taxi, a wawe pasi, a wawe loli o whea lava tono official o whai ngā luenga ai manu wheel nei aso ngā luenga whai na yo tātou mātua ta poi me mota malawa ia awolo whātou tātou proklame atu tau wha manu ia tele le tua nei aso mfuafuanga whai o le lafa awolu tātou proklame li tu la se fulu tā pena main proklame o tala ulunga vai aso tātou te whailoa ia I te mua tau lava li tu la tasi tātou o unanga nei aso ia ona se atu lei Sāmoa tātou te whailoa I whaile le aso a tāo I le proklame o ato tāo ia I le tātou aso malololo wai tangi tau lunga atu proklame o ato tāo ma le pespisenga nei ia ma le fantastic band le manu tangi ia le pespisenga nei ia ulo fatu fo tātou proklame ia mo to umalama wo pa anga tātou ala leo manuel le yaso fo fo fai fa wo per tātou to tu le yaso awana I suel ngilo lau fa longo tasi ono tesi mar tasi fa mo le fantastic band ma le pespisenga nei manu tangi te ulunga tu proklame o ato tāo faftai le manu tangi
Sili le sasala I tu e fa o Sāmoana e fa atosina yo anganga ya te o e sunga le te ine tau sala la ula fala wa avea talua yo e sunga le mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea eta fea la upua tau no fone nei tau ai
so se yo sili le la le male fuaro Sāmoa. E whatalo whātua nei tai au fōu, ma lo lava soi foi a te uto umalava, o lo mwhaia na maa o mai a tātou pasawalaunga, a le si ufonga le lau mua po le Sāmoa Capital Radio, i lunga tasi o no tesi maltasi whāmo, ia o lunga foi a tātou upenga te whailangi, po upenga o so tainga, o le Facebook, ia whapea foi le YouTube, ia ma le tātou app a le tio, ma tau tui whaatalo whātu i le nei tai au. Taimi le nei o pokalami masani o tala lau alunga, o le vai aso, pe ona tatanoa tuai ma le afionga le li pule af msanga te alu moresi, whalau tele nisi o mata upu sala walunga nei vai aso, ia mei se fo ia toi whalau luai le tūlanga o iei ngā luenga le si ufonga le lau mua, ini mata upu lo o mo miona whailo atua wale, no fasilifia o le mamalu o le au whaafonga, ta lo falava, ia malo soi fo lau fionga msanga. Malo fo i Severina, whatalo whatul whaafonga ngā lea tinu, malo level soi fo maumalangi maa, Malo, ia malo fulon sa i manei tai au. Ai nei vaenga ia fia whaai loa i le malo lau whaafonga o le whaasisilanga lea mai le sunga ia ana o lo na whamalwa i o tātou vaenga lea o le tātou o ngā tāpolo i nei Sāmoa Wellingtone. Ia o lea songa fua lea so lima o Februari o le vaiaso lea le tatala i lea vanoe a matai ia le stala maita maiti ta i whātau sanga nga i le sfulvalu tau sanga. Ia e toi tāpuni la lea wanoa mori stala i lea sofarai le se fulufito o Februari. Ia mai mo umia lava le toa anga mai o whānau o le ali stala i nei le sona ia stoa na i tailua o masina te tasi. Ia olo o mwhai lava na wha i loa atu a tili wha amatalanga i winga i le nei fo i wha moe moe. Ai o numera le mwhai na wha afso tai mai i ai o le o lua o wha tasi watolu fitutolu. Ia masia si mai lunga le tātou Facebook lea le Wellington Sāmoa Golf Academy. Ia mo nisi wha amatalanga lo mwhaiona tu ina tuai mo le restalanga o whanau. Ia wafo i lea unga lea tāpolo mo le nei tau sanga. Manea o le polo kalame nei fo mo tu awano i alom whanau i mai le whātau sanga i o tulsu fitu tau sanga. Ia, wawa ai fo i waiwhainga tā tele pe tamutai mea tā alo whaongai i le golf. Ia le awano le tutongi la e whaalaputonga le a fo i le tangata le whaia i a onga ia. Ia ai maua fo i ma ia lake ma pate i e whaongai whaia mo meo o le golf. Ia e le tau whaatau e mātua ni ia mea nei. Ia le awano le a tonu e a matai fo i nisi o alum whanau pe o nei nisi o mua. Ia le mawhini o tamaitai le e suli manita o sanga i nei se avo i se handicap. Lona winga on toi le au le tā teisa maka. A tonu toi ngā whamuimuinga na i tamaiti alum whanau fia i olo o ina. Ia wele hawa noe a matai na i wawa i lo lumana i le tūlanga o le tā alo whapolo fesa i le golf. Ai telefo ila in lui kalapu le fai o Shandon lai fa ngal temini ia e fa ngal la tu tam tini o academy ta lui la tu kalapu ia mai lo tu ai tonu o la fo ta longa i New Zealand ia a tonu ai mo ma no fa lo tu fo i fa ia ma mo ni ava no ta lui ta longa fa polo fesa pe o fa mo na ia mata mea ta tu fa ile ava no le a onga ia ona halua leo te mai titia pia o tu matua suf fitu suf al tau sanga ia wha moe ia kalapo e pikia ia po o New Zealand Golf ia ma watua ia i whafu ta alonga wha wa malo ia ma pikia tua ia e nisi ia mo lo wha polo fesa mana ia awa vai atu ia Lydia Ko ia ua tui titi nei o le taimia malo lo fo ile wha pe o retired e le tui ta al ali le tai ala na matueli ato stolo spoon o watele ana tupi so lima tau sanga o Lydia Ko ai malo mumua na wa vai tau sanga fika la ia taisel taimi lau so lima tau sanga ala ua leise handicap 0 tu se scratch lesi upo fa nga le golf leise pe fufu e tau le tele la handicap le tau muso tau so o tu le ta ai
o na wai lo le lei o le ta a teisa pe a fufu le temi fo le na ga e mai a lidia suli ma tausanga le la pe o fa no fa pe lu suli ma o tausanga na li tai a lo la ia ia se vai a lai tama fa yesu o manga ko se ana o ana mata ti ana city va le ia mo le matua ia o le au sia le o tupele to tau su e ini tupe putela tupela ye ne ia ai pe la mena le hall of fame ia pe o mena le hall of fame to fa ia pa e matua ia ale no fo li dia tu e ia ali o lusu li tam fa ia mawa ia pe o tolanga na e lo pe te wo tu ia se tau mo fa nga nei fa na o tono tata wa onga le ta polo ia ta sia ia a ta va ila le tata no le tito li dia ko mo le fa mo le hall of fame a tu so me le tu e tanga ta vo le alo ia i ta long a va ai nei mo me le Olympics le fa nei mo me ta longa i snow i ski fa se ma me le voi wa va i ma tu ta mai ti mo i la lo inga lai hall of fame la to te la lusu li me tau sang ai o se isto inga ia nei yo ole o si ta longo e ma tu tanga tu o li tai af tu o le hall of fame au i ma wa ia malo ai manuia fo ia no lango te lo matu ai nei fa na wi lo i ta longa nei ia ai na pa unal me ia mana tu o le so ngafu al verso fo ia ole a tala ile le tala ia ma wala o mai le sunga ia ana mol le foi fa moi ole le a se utala no atu vai nga i o tato nga luenga a tono lo mai mo mai le malu le tunu ai me se o to fa no longo mai mo mai o to lungo le YouTube mo le tato Facebook e ma le app ele fa ngango le teknolosi e pe ona il taulang tanoanga o tu fue o tasi ma le au pepele no fai le fai asoni nana ma wale manino o le o afo i o tanoanga ia fa ngango le teknolosi tato le ele pitanga le litio nei ia ma le ofisa i Sāmoa na ua o vaenga umai o lenta fai e test pe vava ai pe fa pe i o le ova ia toa le o mana ia le tūlanga le iai. Tasi ale le meo no tupu i te ua pele pawa pe le wifi i se vaenga e po le teknolosi sota inga. Ia ona motu i lola i o whaasalanga. A le o mana ia vava ia tūlanga na. Ia le vo ila o ye ulu ile ofisa la o mau male ava no le au whainga alwenga. E o Sāmoa ma whai. A tunu mani ilo o whaatu tala le vaenga lea. Ai o wha penis amu ia le au whainga alwenga si u whongo lau mua. Ai se telo tupu si u whongo lau mua. Le o le au whainga alwenga ma lue mai Sāmoa. O le laki si u whongo lau mua. O lo ia ia malanga ata le au whainga alwenga i oela tu whaalawe te whaale ainga. Ala fo e mo le ava no e tala noa mai. E mawhai o noong whasala lau mai ai o Sāmoa. Ia pe o le ava noa na le tō te vai ma testa i lope whai masota inga ia i whai ngō tato ngalwenga mai Sāmoa. E elfisoso ni ave li tio i la tō ian malanga i Sāmoa. Pai o ma ave ia mo meo equipment. Po me ia ave wha o ngai tōnul po whaasala lau whai ngō fiena. Pai o me ia tate musu ai so na lafo e watu a le leanga i lungo le venga i Sāmoa. Ia pele i lo fo. Ia o me nei e ni me tau ngō fie tau ana whai wha lele a wala e moli ai. Ia nai talawhenga i tonu a pe o na iei malanga ana i Sāmoa ia o ia nāru whaulawe tau la inga wha pe nā tasi ia olo iei fui tūfu o te minei o tūlanga lava lea. Ia aito e o Savalina ma mari lele i o Sāmoa se iei fui la ua whaulawe lawe e no fui leo la ua whaatala no mai Sāmoa. A le tūlanga nā o le mesilia leo i loa nei o le ua mausali le si vaenga le nwawa i tātou. Mai ile li poti le tātou le tiona ave ananafi. Ile o le sonulu ile New Zealand non ia na whaamatala i male vaenga le o umana tau i ele whainga tato le tio ma tau ria fo i na mai le tupe mai le tio e whaile tato le tio ni New Zealand ai e male whaupunga e te tau o na grow your listeners ale si ufongo lau mua po tangata e whaangahanga le tato o onanga o le sila le awala e grow wai be whaato te le tangata o le whai o le tato la le Sāmoa o le teimini e lua sfultolu wafe tangata lai follow tato lunga le Facebook. E le te teima whai o na mo le tūlanga nā pe ana tato nofo ai nei ma whai le tio nei.
ia ma tātou vai fo ilunga le o tātou subscribers taimi nei. O le masina o kuso le lua filusu tasi, na ama tātou ulunga le YouTube. Ai o mai nei, la o lima o le lima hafe tangata la o subscribe ya tātou. Lona winga, leo umalana whai le tau tātou o whainga alwanga. Tau mwhai ina ia maua le lima o le sefuru afe, i le lua afe ma lusulu honu. Mo tau umala e o loo whanonglonga pe mai momo e whaulunga le YouTube. Ia o tau e whanonglonga, tu e le simata atia lea. Awha pe te le subscribe. Ia le vaenga na pa alunga le YouTube. Ia tango le o mina subscribe la ia. E loa e mātou peto o fia tangata ia whaonganga le au onanga si ufongo le mua. Ina ia fuafua ia whau a ia tato whatata mo io o whai whatau ia tato fuafuanga moleanga i luma i polkalame matulanga whapea. Ia o lau sauna el teimi ne e pea o tūlanga masani a tato e le si tupe o tongia. E le pe o isi a onanga i tele ai alu i lunga e te subscribe pe tau mea te tongi mai le tāla pe lua tāla i le masina pe tāla i le aso ia o pe o le tongi na o le whaonganga o onanga ia o tātou e le se le fi o tongi e le subscribe ia pe o nei whaalinga na mo le vaenga lea a o manei al tātou ngā solo whaanga solongo ngā luenga le tau tuole a tātou mai Sāmoa. Malo, ia. E iswa isi vanga sa whanongoa to le sa whachanoa i le tanoa ngal vanga le ne tae au. Ia matoi ta ua ia le komesina mana ia tele fo isi alo Sāmoa le ua filfilia ni usila fai maona komesina ma walunga i Sāmoa. Sao? O lai fo le swafo. O le sunga ia si a van tour po. Mana ia. Atonu. O le mau atu sa ngā lue mo i Seina, i Beijing, ngā lue fo i Lucia, ia o nuu ia pe o le e whai eri ia e pe e whai eri tato vai te lo taimi o Seina ma nuu e Amerika pe Italia e mai tato. Ia Lucia ia o lai whai fo le tau o le taimi nei. Ia atonu te le fo se a o ngā mo ia o ia i tono na fo i whai ngā malo e wawa i e whatinunga na nia ngā ruenga. Ale mo fo sa e ono e masina na faila na masa Sāmoa. E ai o le taimi na wawa ai fo i le culture po to e fo i tua wao. O tupu anga o ia mo i o tangata na mai Sāmoa tau sanga le. Tasi ono fa se fulu e tasi iwa fa o le na mai e i to te leo tangata nei nei. Ia ma waila ia fo i. Maria o tangata Sāmoa mo la lea. Po tangata na mai mātua mai Sāmoa, whanau nei leo toi fo i tau tua le malo New Zealand Sāmoa. E mana e, o le tala whātua pito fo i le i o nanga whape nei i Sāmoa. O le Sāmoa mua lea. Ia ātonu e, wa ngā fo i lono masina le na i Sāmoa te loa na malamalama le culture toi whamu e whamanatu ia ia le tū maanga Sāmoa, ia ma le tūlanga o iei fo le lātou polkiki. E ta pena ilo na ia fo so i fua wala a iau umana ilo mao le ofisa le taimi na loi o ia le tau na alu Sāmoa taimi mo e a vea mai komisina ia o na ia o te iloa le taimi na ia fo ia si a lei Sāmoa le taimi na ia na mau e fo i mianga ia na wo whai ngā wo ni tu ia loinga fo ia lai i lana group na wo na e maasai ni whai ngofia fo lana ngā luenga. Ai ia foi e mau foi matata no foi ma turma fono ma non faltua pe ia e foi o Francis il faltua turma fono e tau ia e ia turma fingo fia foi na mo repitanga tatolitio ia pe stemi tata no foi falta no stemi ia unanga mai o Sāmoa awa pe o ela le no fa mo ia Yo ela le sa ye yo ia ele yo tu finga le o ai o komsino la sa ye fa ngano au te masalo o ela i ua no o se tu langa fa pe lumana e nau to nga yo termine yo lai ai o puru misa i o i Papua New Guinea lai fa sino ve si o Papua New Guinea o le steno ela le termine ia a pe o le ela risati a pe o le tu langa na i tato alon fa na fo i ua Mania o le ia tātou I la kapi mai se mea a le fo i si a fa e a tātou lunga I si tūlanga ia
Inga wenga fa pene. Ia u foi ngā lo lai sui komisina dei peo tu langa le sai ela le fo o le Sāmoa fo ia peo tau whanongo atu e pitanga o ana e ta mai ta ile sui komisina. Ia mana ia tele ia o le mana ia o le e whaingo whina mōna i pitanga i e mo i whatanonga hamtanga tane. Yo, ai o pitanga ko i e tau ana whaonga li le. E le so ona fasile e tātou i me e tātou i lono a whaina ngā duenga. Nā. E whaonga le le mafofa tu lo ho. Da tala nole me tautana a wole tango so unsa vi mo ia me. E te ua mo lusi ngā duenga tangata. Sa ole le ia malo pati mai Sāmoa mo le tūlanga wa au sie nei fo i alo whanau o le atunu. O le wawa ia tu i le atu kuki ia po Cook Islands. O le foi pe ele la to fa moe tu le i mauna i na ia mawhai na whai se suinga pe o mele na whai Sāmoa tau sanga noa fesutas. Mana ia. Ai wa lai ta umala me tau tato wa ele mena whai Sāmoa. E whata i ta i la to. O le si suinga na whai e tu le e pono ulangolango e au ia la wa e i ta e whitau i tele. O le si suinga na whai e le whainga malo tu le e pol suinga o li tu e wita wale. Ia lau mutua i whitau i le lei tātou i otu i Australia ma New Zealand. E le tau popole po le ale tua roi tā wale. Wha pēnā vo i la Sāmoa pēr mai nei. E le tūlanga na. Mana ia tele ia o le la wawa i atu. Mana o ne le au kuki ai alani e sui vo i la tau tai pe o Sāmoa. E mwha mai a sui e mua va i la tau le la i lo Sāmoa. Sui o le taimi, sui. O la e mi mita tātou Sāmoa le taimi nei. O tātou mua na wheloa i whawhelo ia vi tai au vo i o aso fōu. Ia lea la awawa i fo le o ta kuki o fo i la toi whai. Ia na sui lo le luenga tu o tātou ai mo kuki ai la. Ia ai o lo whatala noe le i pāsi au tātou noe e ua na taunu au ai o la ufika la tō. E te lea i au le lusi i aso ngā whainga luenga. Te pole mena i Sāmoa. E te rotu nei las faleli o i pole astona ala as faleli Sāmoa ia ai o la sau la songo fu e o si tanga te se fa pe ai o la songo fu ai le lo la santa un zawo o nei la o le to eni se o te lo foi fa penal me o e kuki ai la ni pe asui na pe o mena le tu por termine i le va o Sāmoa ma America Sāmoa o nesta mai fia min ile ato sei tu la te malanga ile va o motu ia te ala tu ese le aso motu ai na ato no ia se aso e fea la ia America da te America Sāmoa sui lo la to pe o Sāmoa fa fonga mai America Sāmoa o lai muli ia America ia Uncle Sam ia na ia yo fa tasi ala to waso atala no les fotofi o les tofi atala no fo les falei o les farili. Ia le e se a wala e ui e fo ia le sa o le tunu ia walo ni ia lumana i manuia. Ia o le wa tāpena atu New Zealand le whailonga ngau le Waitangi Daily whai ungol ni wa yaso ia opo le amatanga le vas fo. Ia tele fo ia wa le tau te whailongo i whai o le malo ni taimeo tau sanga le fta amata. O i e tele ina tala noa e mata upu tusa o le whale fono le atunu nei e o ani mata upu e ave i toala upule ma whaali e le whaangau le malia o ai alia ai e se ala le tausanga nei o le awa umana tala noa mo mata upu ia ona o le langa mea a le vahenga whai a le act o le o whaatasi nei le whainga paanga whaatasi ma le New Zealand First ia ma le National ne taita ia nei. O leo o mana o e toe ilo ia i vaenga o le Treaty of Waitangi. Ia pol whenga inga lene sai ni e vaenga Māori. Ia ma palang. E sawa o le si ala mele e tele ni tala noa i palang i vaenga i temine. E whamai e race-based. Ai matauria, awa pena saingi e palang i whenga inga lea saingi Māori. O le upo le race o le upalangi le uto no fala toto fanga a langa le tano to ngo tanga te fenua o le a e le mfailan to mai te mfa mai race based langa o le na fai fenga nga mo tanga te tonu ai o tanga te fenua a to no mta kuna langa ne e ta yo vo o Māori a uto te mai fa mai o mato e se le race le mato sa mato fa pe a mo a to te le mai ni jo mai lo fai fenga nga le uto mai to
Mai tau lo I fa sanga mai mai fa pia. Te lo me nai fa e race base o to nai fa fa ta fa nganga e ma. Awa atato vai le history por tala o tu la fono pa si el palemeni na tele no fa e parangi e loka ina mauti. E o ma temini o le va I fa mo mo. E silia tu le afo tangata le tono fa pui o tangata mauti. Tu rua Pacifico. E o mai lo mis tangata a. O lo no winga. O ina fa I tu la fono. No fasili na mauti. Me na fa be mauti. Tau na sui. Ia fa ini me o ri to lo ka so mato. O no se se o fa ngo. O to ngam ta pula ia o te lo le la inga ne ia le o le tu mai mai. Tu la mai cha yo. O le tupo tangata mauti. Ia le o pipi o mai te vai nga se tu malo. Ia ave le maule le o mona fa le fono mo le sa talo le tupo. Ia o I Ratana Church le aso le fa manatu e fo le ia le la usa uni uma tu nei o ia pentata no vaso lentea e mo nei Natalia le tuangai e tangata mauti ai fa mulmuli atu le malo fa nga malo le nei mana apa ia o na ftau I rola ia fa ila tu talusia ia o se tulanga le e maustas o le ala utinga ina le pale mia le ne e faati o la to na o le e o ai e lango le molingo le fe au tono le pale meni ia ave fa tatano e ngata ina la to lango e o tu atula e le ese la to manatu e o le facility le mali ala me o to e lango ave na pe fa pe le sto tatunu e taun ave mta pe fa tanano e fa le velave o le faingo o le momo pi e ia me tau na fai mali lianga o le sila mau autua le a le tu le act ina ia fa tala nol mta upule ia nana sai ni lol fianga e fa ma fai o le la mta to tadia ai na le vainga mo e va tui a wai fa tolu na fai tau se vainga I tonu pe a le tu la fon o pasia ia se tato vai o life sitting ia mauri a va pe o life mai le lango ina pe o mol vai mo o la me na le tala e va tu o mole telefone va o mai mo le tem o le o mo nei fie vai aso talo no va vai me malo o le ai pisel mele ai tu si me ta o ta o na nga ia al fa nga io fa tem kurasi ma fa nga malo ia o le mo pile o tato ia tato on sa ia tadia fo email le me fa le de Paul me le o va tu si tanga o stongi fo ile la ia I le amatango aperina si tanga o le stongi amata asa tato va fo ile le tu la ngana na ia e tasi lima se fonu ta la lima se fonu se ni le na si muli le fa nga malo le pole tongi a ia ele mai me le tu le per fast food e ne pe fiel to pena ia fadim ia ole se ngana ala utalia la to fo mai ia ole sa uti ifua ai I lo ai nga fatie a fo ie ele pisinisi le sita a utanga tane mo to ai mo to si inisi to tongi le nga fatie pisinisi on to tongi ia e tanga tel tu langa le ia ai le wala kita to il tu langa ia le la si ile tongi pito maulalo le lus fu tolu tala sul di masini e amata mai le aso momo apirila ia vai mo tona la e fai nga luenga o le aso na e I te ia o tongi pe o to le lus fu no tala fits fu ai le o si tia le tongi ele a fo il tu lus fu tolu tala sul di a o ila to le mo le training mala to ia la lo mai le suval tausang e le tulanga o le nai sul volta la lima sul le tongi ai le minimum wage ia mane fo ia e mo ia lai va o ai o so stupia pe tasi de sene pe lo sene pe o le pa popo malo ia sang sei fai sina malo longa pupu ia na toi fa wa wele ole tano fa tai lo uatunu Sāmoa ai wa ela o te mita inu
Sāmoa ua avea taua e ona le whanua po o tau sitia le ngota ua po o tau sonoia o e tupuna ngai o te ole ina ne i e fia wha Europa e nau nau ia e maua le poto sili 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 awane ia o a ona o lounu a ia sili sili no loto tupulanga o Sāmoa o te ole ole ai na ne i sili au tupelo tiute pe e te alu inu umama o poso o se mea mana tua e taua o tamatua o laua ni o lelei ia whaile ma o usei ta o fi maula nuu ia whaile ma o la ei o e tupulangai o te ole ina ne i e fia wha Europa e nau nau ia e maua le poto sili 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 awane ia oa ona o lounu a ia sili sili no loto no uatu nu Sāmoa ia tau tuana le tau o lau tapua inga i le ainga o Yesu o le ala upu moni ma le ona e te malu ai i le lalo langi o pua pua ma Whaamua mua le atua i o wala ma mea uma awa o le whaawai leo si o tamalo o Sāmoa o e tupulangai o te ole ina ne i e fia wha Europa e nau nau ia e maua le poto sili 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 awane ia oa ona o lounu a ia sili sili no loto Ia, toi whaatala whātua o le vaenga lua nei o tala na walunga o le vai aso mo le nei as whareile. E le isi vaenga tāua le amasanga pe o nei pe pai awa e tau le maina le pe o se whai ungo se suenga le na whaalia nafia le vaenga le o pūlenga mo ele tise o atono le lope manu i e tātou tangata lau tele. I manea. Atono ane nafi le na whaalau lo e ile li poti suenga na whaia Electricity Authority te mana hiko le ngō lato i o lato le wawa ia company electricity tonu New Zealand i le lato fo i tau tua male au nanga mo tangata lau tele ma te lio tato uma o te li lopo o ile company la tongi la tau pilio le masina i o il tato falwhai ngā luenga o Genesis
Ia ai tele a company le ia tono New Zealand le whaatawal LTC ia tātou tātalau tiri. O le na whaile la tō so e ngai company uma e po whaafewhea ona la tō whaia tangata lau tele le e whai ele la tō a onanga. O le pōlenga e eis tangata e mo mia le LTC teimi uma mo le la tō soifua maloloina. E re mana na ola le tūlanga fo ile pe sātangi e nisi o tau sanga o vai. Tipi le pawa e mali wasta si wale mawhai ona whaonga le LTC. E nana na whaiso e ngamba ai. Awai e ia la tō fo ia guidelines ia company SS. E wha e tai lima ina ila tō ngā ruenga. Al mea la leo wawa e ne le tino lea. Ina ia launga ta sia se tō ai ngā whainga. E pui ai tangata lau tele i tonu New Zealand. O le ala ua umaloa whamailo o le dik, o le mesa i mua. E pe e pūlea au tau po le ale to ai ngā whainga ai le se whaasalanga e whaies company pa o le tūlanga. Se longa se me huso li le tūlanga whono na mō lia la iafto a i le tūlanga whapena. A leo mana o ina ia whaia lo le tūlanga le e whaasala le company e le whaingolana au o langa mō tangata lau tele. Tu se lai vai la tō e le vai te vanga tele mai e secure le a fo ia tu se ia sefe ma fa wau saunga le mui e whaingo le tise mo tangata lau tele ai o le aloro te o pe ia wata tō vai tūlanga o se company te o mai ia o le tum whaina pe ia la tō e tala fula o le mwhainto e o la a whainga mo tangata e tūlanga na ia e tau fo ina ia ile se ava no tangata i whaongale i lea fo ile LTC. E whai ile la tau fo a whafuanga i le whaongango le LTC. A langa te awa pule malta mai pe la tipi atu tau pe whai titi atu e le tau ina mo tangata. Ia mai ia i tu ai ngā au nanga tau a ona ia ile le whafuanga e a fo i whaasoa toa le LTC tu se temi umai o whaapea. Le teimi le tau tae le pili o toa e tau ngofia le se temi e whaapea. Ia mawawa ai tō langa fo i le pui e le tango le mua tātou i whaonganga o nanga a pao LTC. E pe o nei vaenga na tau o le mawawa i la tō. E mo le wawa ai temi nei tau e manea. Mo le van tau na whaatū langa le vaenga lea. Ale mea sa tau na wawa i wai e le vaenga fo le te alu so e po fele me tau ngofia le power switch, power switch. O le nā lesi vaenga mwhai on tato i masani e tato. E whai ngofia na e alu sui le company e te fo i whatau mai leo LTC. Pe alu nā mai tango e whatu tustusa i e tutongi o LTC le e mau mai O nā la le fo i whaamalosia ina i whao ngā tele tangata. E mawhai e o na e sifi mai this company au normal whaasalanga o e. Whaasala o e si company pa e mana tu e whaitūlanga na e fofo lau tupele iai. E malesi la vaenga le whaapela tau. E tau fo ina wawai au ne i tonga whaiste to ai ngā pose konkalate mo si tangata. Ai wa e tuele lavalan tupe whaawa o se me mole. Tulu tau sanga pe e tau na whai fofo le whai unga company. E whalangolango i le tūlango tupe le tangata le maua. I le teimi e polo na e fo soi fuanga e whaingofia e ona. Ia pe o vaenga na maneva wa e tua. A tonu o ngā tasi fo i le tūlanga lea ma le teimi nei. E o ngā fo i le talanoa tu ai. O lo whaasa wale ne le whaapi ingo solar panel lungo whale. O lo to tele company o lo whaira ngā luenga le ao so atu e mana ia fo i. Mo i tato a inga whai nisi o le whanau e. Se wawa i po le atonu ale mea le pisa i le solar panel. I e tau nau o mana fōfua atu le company e watu. E tau i e le vaenga leo atu whatasia o pili o tausanga. Na vai le po le o ngā tutonu o numero tutongi tele ale lo se lau mo tupu pe tol se lau le maasina. I ona tau le e fōfua mai la nā tau le tau e whai e sau polkalame o le solar panel. Ia ona e pe e tau ngofia le wawai ai wawai whali e talawhia ngai. A wape o nai tau a ngai whape na ia le malo New Zealand taimi o le leipana. O nai tātou e wha ngā mo renewable energy po malo si fo le to e wha fōwina. E whai e tātou mo meo LTC. Ia ele ngata le opui pui e tātou le wha ngā LTC company ia. Au te lo fo o company ia.
e lo va ai fo le solar energy wa ale o muri e vai ho le ni la to business lumna wa au le laki au company i ni New Zealand e o le telo tato power le tise fa e mo le vai i fa ta no vo i le fa nga mai hydro power electricity e fa pena le tu langa le tato ale savili mo le foi mo me foi le si e tise ni o termine telo company o lo tau fai pe fai ni pe ana fai fa tu lo lo fale ai mo sinta mai wila e tise ia o teknologi uma i o lo tau fai e tau va e na ia fai e ngala ia tatou pulitone wa tele matang savili ia ba ni vo na e se fe a savili na e le fa fo la tele la pa le mo e pe fai no me start to pe ale tise ale to fa le mo le fa ale fa le tise la wa nga fa ma fa le mo le o ki ele o hitel fa le mo tu ia se i tasi se tua i tala ia tunu i whafo ak na sanga ona i ana i vaenga ia pe fwena e ta wale social media ta wal tato ngalwenga le fai so ta inga nei i lunga upenga ta whailangi ma upenga so ta inga ia iei fwena i tu ele o pe o le fwai i le wawa ia tula le senate le ale United States pe o le fsilingi el saong le mo tangata i lunga o le social media po o so ta inga nei whaonga e tato i tato o nanga ma nei wa peto lima e ta o company e la vea le Facebook o le Google o le Twitter o le wa vo ile ngole wa ne X e mais company fa pena o le social media sa fa ye su e nga o le committee le fa parliament for senate America o le officing ia ile le masang le mu o le lato platforms o lato for le business pe o Facebook tu langana ona ye ma tu ona ye wa ma li wa ya no fa no commit suicide pe pule lola o le tele o le tau fa le anga lungo le o me o Facebook wa ti nga ma fa ina le ma fo le tama ma le tini na i wale in me o cyber attack po le fa mise lungo me o tele upu ma fa la nei wale na pule ni si o la to soifua o vaenga la na o le na su ai po ni la to fainga po ni la to polisi o fai e pui ia sa ngole mo soifua tanga tele faunga ia va ele Facebook e o le lo pilon po la tele fa e pilon le fa tanga te faunga le Facebook o le to tele na tanga ia o le fo ta te lo wale fa sa lo ta to le vota te lo le tele mo me ona tangata uti nga ine upo so ona la folunga i matu nga matu ya e fai e manu a fa manu li ya le ma fo le tangata mai wa ina pule lo le la na fa msino ngole le o saka pe le ona le Facebook le Meta e fa lo maltala le soina o tu so na yu limba toto msa ona isi alon fa na yo mali e na tūlo le lunga whailana whātua e senga i tangata. Mai whanonua te leo wa e tūle pe e fōringa wa awhia au. Ia laia. A lai whai. Ia talusia lela a maua wa ngā whalsoso e ngā lela a whaini ngā ruenga. Wa oisi lau a matana la tō tau whia wha o nganga o nisi fo lele i tau wha matau ma tūlanga wha pia. Ia wai o le au terrorisi. Ia o le si wai ngā leo le ma whai o na la fo la tō fa nga la to ia wala ia fe so ta ia ia o le TikTok ia pe o nana ve malato ia to no mane fo ile amata me o la to awa i a loka la to o ni to fa nga se business ia ia utilia la fia ngol company pe a fa tu la fon o le ia fo Union Europe o la wa amata na fa sala la to si company ma fa i fa tu langa le mai to tu la fon ina ia sa nga le mu tanga tse e fa nga ai pe fōringa mai o le Facebook. Pe ere ki ala tō mana o ala tō ina ia tō tela tanga tō e pisa i runga i. Ia ma tele atanga te whaonga ala tō au nanga. Ia nolo le marketi le au company vo lele. Ai, ea o le a whai leo tanga te le whaonga ala mato. O mai whaasalau ia mato. Ia o tu lo company a vel tai 4 miliona le tau sanga i whai ala tō whaasalau. Ia ale whemisa ai tangata ma mali di wais. Ia le whetala whianga i ai. Pe manea na ngā runga leo whai elu.
Senate Amerika. Ai tauna amata la to wala solo mo I whainga po kiki Amerika le misa. Saole. Saole le ia. Wa ole si bainga tili alena tu pol whaonga ngau o penga so ta inga ne yen tanga tale na whailos whainga I kala I steti. O to inga me wha pēnā la le ai o mana ye tele lan na whainga pēnā e ta o ili Senate le na te steti. Ai pēnā tatalua. So se mea e whaonga e tangata, pe mai a tātou mo tātou atia e, o le tangata e toi whaleanganga, a wha pe whaonga se sa o tangata, ele ia se me vevesi e, ia whaolave e se mawhawhau tangata. E ona le tate iei lawa I sota inga iei lunga wha te konolosi. A iei fo le vaenga le wawa ia tu le isi te konolosi lea e le, o me foi la ele o le AI ia po o le o whaamatalanga po o le poto fo ilea a wha fōlinga le tau whaonga ele whainga wha te konolosi. I fo ila tau po ni whainga fōu ia ai mai seo whaonga ngai o tangata ne I longa e. Pi whai mini me wha fōlinga e pepelo ele o tangata tonu ia. Talua nei o lena moni mawina e o Biden. O lena tusana alu whaila na saunoanga e ole o e pārota I isi vaenga o stete le whaasawali e nei ia fo I whainga pārota le pāti a le e fo I le iei Donald Trump. Ai leo Biden na whaise mea. O nofo le tangata whau mai le fōlinga o Biden I tonu whaonga ila le to mai le wha fau lea. Ia na whapea le tangata o Biden la saunoa mai a ole o IA. O le lau so e la company e ta o le 11 Labs. O la tau e popoto le whaonganga o mea ia e o le whainga o le leo. Ia wai leo le leo e fo I o Biden lena ai fōlinga mai pei o lona leo. Nala wa mawa la tau la uri ia na whaiel mea lau whaasala wa ese le to iei lungo e whaanga e la tonga lue. A o I tūlanga na e o company e whaiel e ia to inga teknolosi nei. La tau wa i umto I mana ia e o ngā fo I moisi tūlanga whaafia me whapena. Ai a whaonga se selo. Ia na tupo e lole o le whaale to. Ia le la o tai se ina. I malpolenga le ia nei Amerika. O le whaonganga whaapeo me nei. E una afia le whainga pālota Amerika I le ia November tau sanga ni. Mo le tofi Palestine. O le la wa amatana wawa I tuto o I kampania e o iei teknolosia. Ia o leo whai. Tato tala novo I isi polkalamele mo mai ata e o ia Perry vo le lungo tato TV nei New Zealand. Te vo o so mai lona ata ma sau noa mai isi mena ai leo ia. Ia. Pe o lai whaato sina e whaatau ia o loa. Ia o Taylor Swift talo nei. Ia le fo sau lona ata I lungo. Ai o mea na whai e tangata le o teata na po e fo le. Ia o le toa inga mea na e Wawai mo utou le fie te ua po e lo wata maru longo se ai leo oe na tala no se silai. Sa ole le ia mata utia pe a whaonga se tangata. Ia ole okos le ai whaonga solo pon tanga ia Jamie nei. Ole vaso nei la sa a waia toia Vincent Peters ma Judith Collins. Vincent Peters minsta al vai fafo ya Judith Collins o tūlanga o si o manga o puipuinga ma leo o New Zealand. E tala no fo I ma la ua fo I tofi whape I fo I Australia. Ia wawa I po fese me se sao o tātou a tono o sao na o le mele no I. Na fo I tono le mana na o I Australia tauna watu ma tātou tu tono le li o leo. Awai, o I tātou le Five Eyes, fo le mata I lima le whainga o tātou o Amerika, Australia, Fevo Britania, I makanata. Tu so tātou lai whai mea tate I whanongongo solo po ata lai e tupu wate te malalang. I ana whaaso ele I toa I ngā whaamongona. O le la wo mai nei le Amerika, mai Britania o whaatasi ma Australia. Ai tu e tātou langa I lo, o tātou e anti-nuclear. Ia ole okos e whaongai me power wha nuclear I me tau o waa o le mana o ia Australia whauni la tō waa mou waa tau. Ia ai entu ai ngā pao le whaongai a. O le polenga tō te leo nisi I New Zealand. O le la toso toa ma tātou tōnu me le na i el tātou polisi le tō ma oti a New Zealand. E nuclear free tātou. Ai atos toso ni tātou le mele wene. E I on tātou o e tōnu.
ia na to isu ia lai ai o la tonga mai si moto le Pacifica to fia le mele to New Zealand e pe fa pe na fo la to la ngona e di fi a wai la to me na me mal di o tanga tam fa le ngai fo ta to la la ia me na la po le tanga ta ia la o suil ma lo le ni i si ta to talia fo la fo se la to va va ai la tele ia malanga i luma ia le to langa le wai mane ia le te fa longo e le malanga a Winston Peters va sa mane ia le fa mo Pacifica sistemi mo ia nga fo tan no nga in mata ulia wa watu ni fisidi mai o la me nan to tala no ia fam tala vola ia po la to no to langa le ia awai e me fa pene e lua ia me te mafofo ia e va pisi lo ingala a to no fo a tupu le tau no le Australia fa le tau a no fo New Zealand pe ia tau ne sa o to pa o te me visi la langia ia o le Pacifico ia ta to na no fo fa te tali mai wa le tato me tau e fa ia na le mai ta tanga te ave to ni vanga au pontu langa fa pena e pe mai nga lu fa mai ai o stanga te o tau ma o nga lu nga so so ani fo ia mo tanga te manu o malamvia ia pe o mena e tau ia e pe o vanga na le telton ia vai foi te ua la nga se fisili pa e fai nele wa tangi o la le mena to o Australia manua le wa ta wa Australia ile vai nga le va to pe ta ua mai le va sing o ia po le falaptonga o le au fai fa to anga e pe ni la to fai ti onga ia la to fu la to fa to anga nai pe ele to sale tau ma to na ngolo o Australia o lo mo to i te la fai fa to anga i company le telen fa ta o la to lo pe o company te tele nei o Woolworth o Coles mais company tu se ava pe fa to anga a o fa to su kini o la fa kwai pa wa le tau fa no to ya we e na no fa le fa pia ale ave nei la su kini o fe la fa to ye o le mena la to po nei le vivesi o le ala e fa mai nei le tala sangata le e lua ta la fa se fulu le kilo le fa ta o company nei fa lo lo il su kini no le la to fa ta o le fita la fa ta mo fa lo lo nga i tanga wa va ila le te le o le ta o le lo se la fa se fulu mo fa to anga ai sa company fa ta o tu tanga te la o te le fita la ia fika la o po fele a le stupele o nga tu no ta na pas ele ngata le ngau fa to anga ngau tanga te la o te le fa ta o le o lo ai ma tu ai mau me la o fa pisini si a ai le masel to me fai o ngal winga tele fai o le toto ale va fe la tal tu o tele ngal winga ma fa tele lingo tu pe ma sa mai ile fai ya le sa o ina le sa ia nei au fai fa to a tonu o to inga me a tu lang fa pe a tu fa ta si o ma fai fa to anga ma fai se wa inga fai eu fa la vela o linga to o le lo po fe ave yo ta wana nga lu fa ta si a tonu wa nei le va le Commerce Commission in New Zealand le va nga le va I fa ta mo sa lo to o lo ni ina ia va to le fa nga a new world ma foodstuff le nei countdown ma fa lo fa pena pe o le e fai va lo fa ta sia ma fa le to inga tau le tong tai mo ta to I atongo so inga so inga na wa nei te min tan no fo mta pu nei I fa I o lo ye fa tau mai e fa lo ye mai nei fa to anga fa to anga New Zealand pe pu le ala to le tau ya ma nei le o amatan to e fa pisa I Australia ya e fo to la nga ta to ni na me silia le wo fo tan no ngal vai nga ia ta wo fo consumer New Zealand ma la tong fainga mo tang ta fa tau wai ia le fofoanga le isi supermarket ia la tau pokala me fo ia le kade pe fa mo pa uele tau le oloa e te mo le fa manianga ia ale fo wa mai la le fautuanga mai le vaenga le consumer New Zealand mo le au fa tau sa tau no sa mo la ka le na va tu le tau wa sa ia le e ka I va pe te member na ia le ka al fa tau lo pensin e ia le discount nga ia na fa e sini ai e mau le termina fa tau lo lita au ila
O le whapea, le wasui mai le card mai le countdown. Ona na fia potala tuna moto, o le se utusi le midi. Ala le card ton, ni a lukte li whaonga wai le. Au whai tau atu. So se teimea te whātau oi, a tasilau tā lai whaaru, tasilau ponti. Ai lua awhi lo tā lai aru, mo lua awhi au ponti. Mo mai lo le nea ta mai discount, o le credit. Isi fulima tā la. Mai le lua. Ai kango le ia fika le lua awhi tā la, le te whaarua to a mo lo sulima. O lo sulima la na tā la, whai ona, whai ei lau discount, pe whaatau lau petro. O le matuai, o le tala le mai le consumer. O le mai maua o taimi iame. Ai alua o iei pam pensini fo le tu le Celsius. E sili lo lu lai fa tau lo pensini lo walu ave lo lua fe ia mo melo sulima. O toi ngā whainga ia tau fo ina wawa i te toa iei tangata ni a. A wha pia lai to afe tangata le fa tau fa lo loa lea. Ai lua afe tala le tupe le ta mo te sulima tala lea. O le matua si kuea o company ai ngau tangat whaata. Ia, o loi ole o mai la tō mau, o mene o royalty cards, po tō inga whainga whapene, ta ula tō, tu so o ele te whiwhia longa le whale o le a. Mai ia, wawa ai o isi taimi o lea la te iau whaatō sina o e whaatau ina ia maua ia le vaenga le. Ai, ngau oi oi. Ai tau ona e alu te whaatau solo isi whale o lo wa ele stangata whapea. E siri ala o le whaatau countdown e wawena mo le lua whele mo le sunu mtana. Au whautuanga, alu le back and save, alu isi whale o loa. E vai ai. Ia, au nā alu i maketi e whai a stonai. Ia. Māsu sā. E siri ai nā ana whaingi royalty cards a tamana, o te loa te lea i tanga te oina. O e tau ngofia. Tau ngofia. O le, o i amato i korui. E tu whaatasi a le countdown ma le niwo. A te leo si taimi a lava le taimi o la tule o sa wali o te loni o loa se tō. No a lo le les walo vai pe fia tau. Ni au tango pu e ata. O sa o leo te te lo les walo pe fia. Ia to sa wali lo po fe alfa le lo tau mo fia. Fa tau e. Ana ia mo se mako back and save. To mana ia alfa la veri a ie. A waru back and save e alu o mero ma. O i oi. Ia lo ingo le tau o pensini le te alu e. Ia. Yes, ini sila tule. E le app leo te whaonga ina o le price scrapper. Ia o inala e mwhaina e alu le e la tu le supermarket e se tau o se a whapea o le tau leo le a fo i o le letter sa. Ia na o tangolo lea scan. Ia e oso uma mai a tau o le e mōmoma e lunga le tau o le supermarket i le tau ngofia i le letters. Ia na e alola ia e si le e te a whatanga whialoloa i ama scan o luo ia le te mana o whatau. Ia e oso uma mai i lunga po whia le supermarket i le pito sile o tau ngofia. Ia o isi me te vai atu. E tā lai ese ai a pepola le me wo. Po te lea i te le ese ngā tau o loa ni, ia e peo le so ni o tai loa les, whale loa ta te latu loa ta alu Sāmoa i la ua. O tai loa le tau o le pa ua le taimi le nā le te alu whale whaata. Le lala ta whai lo free promotion o company o le tata noma ta o le la free le se tupe tongi mai le tio. A le la tata no i mo me o lo whare ma vai tau. O le New World, no la tua i tala tua nafi. O le cherry vo i le sauni a. O le tei mua na saua i tua le whaatau ta awali awala. No whaatau i pepa i roa. E tai tōsu riva tā la le pepa i tasi. I le pusa. O wapea nei o mea i o kisi masi atonu. Ia na maile o le pusa ma tātou ofisa i avele sirwhale. Ona nafi. No la tua le New World lai tai Wellington. E lima tā la iwa ne tasi. Nai whika le tōsu riva. Le tōsu i fui whase furi whaatau ma le lima iwa. Ia, ai, o la ua whaatau mei o whala au me. Tu sa, o la e whaatau le me whetau mo lo so fua maloroina. Te lepa pole te le tau isi tangi. Awa si le tuna lo le ino whala au e mai fō mai. O malia ala e alu le tupe i le tuele. Alau te loa au ngā le tino. Sa o lea. I lo whape, tau tāte. Tau ngā atau nei tau ma whape na o le stini. Wawa ai. Ia o le stangata a whai atu nei, o le esi e lima tā lai vai whamai, o ka le tau. Au whautua ia, vai pe whiri tau le kofe. Ia, o esi kofe ono tā la, vai le si kuea. A le lima tā la le esi, sa o le mana ia te le vaenga lea.
Sili whātau les. Ngā whotata no timata upui e langa le ufitau ia. Ia msanga i ono le taimi ia ai malo whaftai mo le pukalama ni aso. Ia ai mo le au whafonga toi mo whutato whapoponga mo lewa i aso fo ia whaftai tele lava le whafonga mai nei taimi le aso manuia taimi o toi ia whaasoi fua ia mo nei taimi. To whaasoi fua. Tali il tele o aso Sao no fo pea matatalo Ei ai se taimi Sao se aso E whaatau nu ai O lo manao I se whai fua mai le atua I tiu te mawhai wai a fua O ana mea lofa Nā mo I taua A o le wha maoni E sili o na taua E le atua e Pa manu I a mai Taleni ua maua Wa e poai mai O whaamanuianga E malino ai o la uwa ai Te whaamaoni I ngā luenga uma o te whai O te whaamoe moe I le magosi e te au mai Taleni I tenga lue ai Nga lue magosi au Ale wha vai vai Te taimi le lumanai O le afua mai Lou wha maoni E te manui ai Aua e te whiu Mea whaingata Awa e te wha alongo tinga Malu e puno ai E tau ia e taua Ao le wha maoni E sili o na taua E le atua e Pa manu ia mai Taleni ua maua Wa e poai mai O whaamanuianga E malino ai o la uwa ai Te whaamaoni I ngā luenga uma o te whai O te whaamoe moe I le magosi e te au mai E le atua e Manuia mai I taleni ua maua Wa e poai mai O whaamanuianga E malino ai o la uwa ai Te whaamaoni I ngā luenga uma o te whai O te whaamoe moe I le magosi e te au mai Oh
You can hear your 5 selections for a quarter, and somebody else's songs when yours are through. I got good Kentucky whiskey on the counter, and my friends around to help me ease the pain, till some button pushing cowboy plays that love song, and here I am just missing you again. Yeah. Please, mister, please, yeah, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever wanna hear that song again. I know inanitupe itaimi yuma, beva inaila e afete saili imaunga. Oh, te tauto atula upele olo uola, olo ufatu olo utino maulangona. Aiuilea o manatu umaia wanao semiti, mana onga lea nganga moe iso se taimi. Now se atana etu ua ina ua e alu, masepese mali e famalu ilone fatu, fa amole mole. Please, mister, please, yeah, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever wanna hear that song again. Please, mister, please, yeah, don't play B-17. It was
What's going on? Ding, ding. Ivone minute o te ele tula suma le tasi le tau tuma unanga le tatu wala le tasi ono te sim le tasi wha mo ile nei vaenga o le tae ao. Ia o te afolo fam whaatalo whatu pa ima ulungo le tatu tunu le nei vaenga o le aso ile aso lima le nei o Februari lua filo suma le whae le tatu wholonga Sāmoa ia pe ona iaile nei amatanga le nei tau sanga. Malo le sai malo le tau matai malo foi ia le fa malo si au manga luenga le tau amatali o le nei vai aso e le nganga mo lungo lo solo nga le leipe por kala mi fa nga solo tono mo to malawa nga ta foi le ia o to tono nga luenga lo fenga ia di malu lau telo le tatu tono ia o ala foi fa lava sa inga ma tulanga fi au manga luenga le nei tai au malo so fu manuia le nei vai nga le tai au. O le tautua lava le nei ma le unanga te tātou ala le tasi ono te sima le tasi whamo e pei ona iaile nei vaenga le tai hao se furu le minute o te ele tula suma le tasi ea ma tau te o whalofa mwhaatalo whātou pa i maulungo le tātou tunu i ona tulanga whaanope sunga i whaafenga inga taulangi mao lātou whale tua ngā ta whoilea ea o ta māma tina mātutua tono maota malawa whare ngā mātua ngā ta whoilea ea o to tonu ea o whale ea o tono whale mai e pena ono tau whaafonga mai tau tūna unanga re tātou wala leo mā loro soi fua manu ia te o tau ia whaatalo whātua i foe ia i ta māma tinara ngā ta foe leo whare tūma tausi sa o ao o le mā losi o le tātou o tono o ia ngā ta foe leo ne tātou walom whanau o leo o toi amataria o ongora nei vai aso mā lole on sai mā lole tau a tai le malau tele o le tātou tono o ia nā ua amataria le nei vai aso ia le vai aso mua le nei o le tātou whainga malanga o le mā sina lo na lua e ole nei tausanga pe ona tātou iai mālore sai fua maua mālore langi mālore tau atai ia ele whakanoina foi ia nei a tātou wō ma au mea mamau lungo le tātou apia fōringa ngā ta foi lea ia o nisi foi olo malanga mai ngā tātou ngaruenga whaavai taimi ia olo pena o tātou mafuta i nei ia ma au se talia ma lo so fu manuia ma lo le langi ma tau tu la nei ma le au nanga de tatu wala le tasi ono tesi ma tasi famo e pei ona ile nei vai ngolo tai au to ona le nei Jeremia tapu ma na ia e ale atatu fe lo ai mo to nei taimi le tai au se pa ia le tu la tasi mo le atu le nganga fa tai tele tatu por kala me tu inatu nga ta foi le tatu ma ftanga me so ia mari le tai au ia le o se e ma le tatu no fo ia wala foi se fai si swinga ia le nei vai ngolo tai au ia fenga le tatu tu no yo to fai va no filima manga luenga pe ona ile nei vai ngolo tai au talo fa lava break it. Ea, talo whaat fo ilungo le tātou apia fōlinga. Ea, pe ona mafuta mai Laurie Perry, le nei vaenga le tae ao. Solo mai lalo i vaenga lea. Si Lulu Polton, o lo penana mafuta mai. Kelvin Swoka, lo penana mafuta mai. Toa Brown, Epi Faleolo. Ea, mai lato uma Wilma toa iono, lo penana mafuta mai le nei vaenga le tae ao. Ma, rosa i fu manuia. Ea, manaia, ea, uma roa tātou talafou. Ea, manaia atu na mai lunga lau por kalame, o tātou por kalame le nei tae ao. Le atu ina atu nei tātou whaafifianga mo le au vaenga mo nei tātou tinam tamad matutua le tae au. Ia,
umalo tātou telefou le tula suma le lua. Ia tu nātu whenei ona inisio na tātou whaafifianga a o whengai do tātou tunu i au mangalu wenga nei taia o tātou. Io le musika, musika tātou. Ia au halo tau whaivalo whirima nei taia o māroro ngā rurue. To i ngā taimi fwoi whapene lea songa fua whapene. Whaoso pia fwoi lele pia whaosonga tāle songa fua la tau i si au mangaru wenga. Lea a whaia se tātou whaia se au wala. Ioi, tātou whaia se au wala whai ngō fia lea solua. Wao tae au lea so mālolo. Ioi, waitangi tei lea so a tae au. Lono winga tātou te mālolo i tae au. Ia ono toi a mata fwoi. Lono winga whai ngō fia fo i alal tulingo re nei vai yaso. Mālolo ngā rurue mālolo no sai ia te o taule nei tae au. Ia lea mai al tātou wanga lea tui nātu nei tātou whaafisianga. Ia wapea fu e te manao i sau pese whaatalsanga peo na inisio i lātou lo walau mai. Ia tu mai lunga. Ia lea lea tam whaile al tātou wala leo tui nātu. Ia masu e nātu lau pese. Ia wāri whaafonga anga lea tunu ule nei vaenga le tae au. Ina ua sumarwhane minute ua te aile tūla sumaritasi i le tautua mala unanga le tātou wala leo le nei vaenga o le tai ao. O le a vae foi le nei tai au nei whaafianga ea mo ne tātou tamama tina mātutua le nei tai au. Ia, ole a whaafifi loi atu wa, io, whaafifi loi atu nei whaafisianga mo tātou ni nintai au, au alo whaivalo tātou tunu i au mga ruenga peo na masani ai tālofa lava, tautua lava nei mana unanga tātou wana leo tasi ono tesi mana tasi whamo, i le nei vaenga o le tai au, ia alofa atu uma o tau, manuia tele le nei vaenga o le tai au.
Ia le na mai se pati tele ma le tātou whaafisianga na mai a sangone ia i le nei vaeng o le tae au lea ua toi whane minuto na awhale o le itula se furu ma le tasi ia o le whaafisianga na sangone ia lea ua mata le tātou whaafisianga nei tae au ia ua le whengai o le tātou tunu i au mangaru wengo le nia songa fua ia ia le nganga mawalunga o lo solonga le leipe ngaru wenga whaatino le ngata i tono mau tamalawa ia o ngā ruenga o lo tau whea ngai i le ni tae au ia le tūlanga mawalunga ia ina i au tau maua le tūlanga fuile le saunga lemu awa i lisi tangata o la wa whai ngā ruenga fia wa o tae au le tātou aso mālolo ia e pei o na i le tātou waitangi lona winga o se tūlanga le leifo i la so sani fo i mo tātou le aso a tae au a o whenga e fo le tātou tunu i whi au mga ruenga pe o na masani ai mahalo le ngā rue mahalo le tau wātai e hara ngā ta fwile i o le mātou au vahenga mātua io e na i o ta māmatina mātua e wa inu le tātou whala au io wa whaisau mālua le tae au ia o le au kuka ia o le ana ngā se senga le toi ina ma le lo matua le au auli ia no nai fa manatu la iti nei te ua ngalo ia te oile tūlanga le whala au le toi ina ma le lo matua ia e inu pe a mai ale na tausaminga ia pe fai fo le tausaminga fa atu a inu aila na whala au ia ngā ta foilea ia o le isi fa manatu foilea ia o le appointments mo tūlanga wa fo appointments le lo matua ia nei te ua ia isa na se tūlanga fo ile le appointments le ni tai au ia i fale mai ia ai ni te ua ngalo ia te oi mantu tae au ia o le aso malo lo tae au ia le leila wa fa tau no nai vaenga la itina ia o le sia tātou whamanatu o mātou nei Wellington ia o le mana ia le tūlanga o le tau a wa pene te ua e malanga te alu te whangota pe te malanga te anga ili sami pe te malanga te anga i lungo le awala po fea lava se vaenga ia e te anga i ai ia e ta tau lava o na e wa ia le tūlanga o saunga le mu o le aso ve aso nse ima vai atuni o le maali ia na o anga i mei lungo le awala ia wa sauni le taawale o taawale la pasi atu luma o le ile va fa ngota i tua o te ile lo ina o la tu li me le va fa ngota na o le me fu le wa ma tu o le tele va e te tau ona no ai sina sa te tau ona no ai sina fa ilo fo ile le ia ilo ai ole va sa ole va sa tau no ai sina pole ofu fo ile pole ale le ofu sama vo ile pole le tele no fa o ngai au fa ngaruenga e fita ngofi la ile no noi pito i tu ole va ina ia tai loa ia ole umile na ole ia o tele ilo ia ole sa wale va ale na ia e tau na ia ina va nga la itina ia e tau ona no nga ile tu ole pito ole va ia ina ia ilo le tangata le follow tu le ole va fa ngota le mela wa tu ruma ia ona foile le winga la famtalanga ia nei vaenga na wa ia fo te me ngalo ia ila to ia nei vaenga fa pena ia va aile tulanga le saunga le mu ia ma le tulanga foile le vai to ona ia mo ta le mai la foila ia lori te tele na ia wai ia isi lori e ta uma ia le mita e ta ona e vanga ia ia awane tu po se fa la lave ia ma lo nga lu ma lo sa ia te to tulanga le taulo ia ma to ia o le mana ia tulanga le tau ia ma na ia fo le tulanga le savili ia o le vai aso le sei ma vai tu nei store ia o te ia le oso le timo oisa ia ma to ia no fa pera ia ai fo la to winter ma to ia o le ua mana ia le ua to ia fo mana ia tulanga le tau fe tau le mo le au fai ngā wenga le ala fo le ngā wenga ma fai va no filima lo e fa tonu no nei taimi ma lo ngā rue ma lo sai no afa nei le tulan so le tansi o le atato me ia tuna ia tato fa fi sianga nei tai ia awala fo le fenga ia tato tunu i au ngā wenga pe ona masani ai ma lo ngā rue ma lo no sai ia te auto ile nei vaenga o le tai au
le ma utala ina e fale lantai. Tulo. Stop. Nope. Hello,
Amerika Sāmoa, ia leanga ua i tusi ma pepa lo talaanga. Ono po pale ia sa tuyama. O mea la ia le i pepa, ele i tusia, la alua. No! Watu la pepesi. Mātou te langona le nganga whaafitai i a Amerika Samoa. O ani matanga aluenga wāu i pese whalatai. E tātou umana whaafitai whalatai i lau au o nganga. No! No!
Ia, malo ho ia li tupai, malo la malo sai. Malo la foi pata falla tai mono tau fa fi siang nei vai ngol tai au. Ia wa ave la tau la ia wa ave foi nei tau pes besenga nei tai au. Ia wa ave le o se vai la au malo si mo ma tau au foi ngan wenga. Ia wa la foi fenga yo ma tau ngan wenga nei vai ngol tai au le ngata foi tanto o foi ngan wenga. Ia lo fa pena ona foi ngan wenga mai so tono maoto malawa. Ia tono fale foi ngan wenga ia o fa ma fale matua fale ya la to ngaruenga fa tino ya ngata foile ya o tonu la to lo pena fa ngaruenga tonu la to ta vale e so se ta vale la volo e fa tau tai nei taimi ya o loli ya o have lo nisho ta to tonu ya o le fa ngaruenga i lungo va vo ye le nga ila loifia le nga ila loi kala istete ya fa solo atu ina nga e fia ya o lungo ta to va lele ya o lungo train so se va enga la volo pena ono to fa fonga mai ai ia le tautua lava nei mana unanga le tātou ala leo e pei ona ili nei vai ngore tae au io se fai se swinga io se fai se swinga nei tae au ma nei ia vo io nei fa fisianga ia soli ia e oso fua ia lo ta fia fai ngar wen ia ono le tu nanga le mana io nei fa fisianga me nei tātou o pese fa le anga no io e pei ona ia fa fisianga na sangone le na tuina tu se taimi o mo atu ia nga ta foi le ia ole au fai pese pata fa le la tai io awa ia lo tel tonunga e ile tanga tane fa fonga mai le taimile nei io o ia le sa ia me mano si io e ai fo tangata la fa inga wenga mai le taimile nei o ia sa malu me mano si au fai pese nei io e ai fo inisio alo mana tato fa na wala le sala iti taimi ia le ala ma tu le taimile lo fa ilana tala ilana wole fa inga wenga o fa lo ngotu le o loto la le Wai fa longo tu le o loto la la pe tau io la e se foi lunga io ai fa tu la na wo mai o ha le la ai o ha le la io o le mato pese la le na o mai i tu wila i vai taimina ia taimina lo te la titi io ia malo ia va ai le ia ina fa matala lo ia hala le to mai mai e te longo le mato mai i tu wila ma nei e o telo le tupe io e man tu o i tu ila e tongi e tango fita ngata i le tongi mai fa pe tupe voi la te fa pe ta tente se futala ia ai mai le io te tala io te tala io le tele io ma tu atu voi la io ma tu to e foi o i fa lantai ma to atu le fa tali mai ma to le no mai ia ngana ia na to fuala ia ma tai malana ia tala America Sāmoa ia le o tu langa na me na te mana tua ia o le taimi ala ta le pesele ia o te mana tua ia le matou au fai pesele o sa o ia ma si te longa fu taimi ia na to te sila fia ia fa salafa fu le malanga mai ne sa mai fia i nai sangone e po i nai ni moteli salafa ia o le tangata le nasa a vele matou pesele na ia vai taimi io e ta wana fa fianga ia mo tatou au matua ngata foile ia au fai ngal wenga ni mai ngore tai au ia se va sai foi ni fa fianga io a wato te pole e tele tatou fa fianga ni tai au tali tu la sumre lua tu na tu na tatou tu na tu tatou telefon ai o le ala fa te atu le pesele fa tatsanga ina me nisio tatou au fa fonga ia mai a suliveta ia mai alo ia fa anga solo atu le tatou por kala mele nei vai ngar tai au ia masi matatu wa nga ia to ilave tatou wa telefon ia matatu fa fi sianga le wa uli au to te pole io le ale a utanga fa so atu tu langa tatou fa fi sianga nei tai au fi nga ilo tatou tu e o fo ila tu langa le wa uli io e se fo ila musika le ala tu na tu le wa uli ia mo tatou au fa fonga io ia lava mai pele ono sai pa wale mea a va pe le alo fai va lo firima lo e fatanu ina nei time ia e mau apele o tulanga le onusai ia e halu lo foi le lo ma fa tu lo ia a fa pe va tu fa fo mena tu o le te wina se me mai po se anga ese ia ni te wa e ma fa mai foi le ia tatou fa fianga ia ni te wa e la ve ai po fai sau kuka ia po o fai sau mo nga vao me uma fa pena ia ro e fa nga ina ini me mai ia ni te wa saulo ma fa ia e ngalo i va ngana ia no tu polo se fa la lave ai lo fa tu mo to pesele me a suliveta ia
i u leo o le alofa ia le ale atu nātou i whaafifianga pe o le tausaga ina nisi o le tātou o whaafonga i le nei vaenga le tae au ina ua toi suma le tasi minuta ale tule suma le lua tane tule suma le lua tu ina atu o tātou talafou.
Fia lava te whaatala whantu le tātua te duu sa ise fo ile nei wha au pōponga o tala fau mai Sāmoa I mea lo te tupai usi mai ele whaafonga. Wa tumua I te tusa nei Sāmoa ma lea tukuki e le whaavalu ana maanu māloa la ta maa I ta I tau sala e tau wanga o le Pasifika talu ona whaavai mai. O le tau sala o lea tunuu ia moe moana sa whaatoa swanky na manu māloi vaenga au tū o tauwanga māsani e tau sala o le tāleni ma le tali no le fesili. O moe moana pe una si le fia, o se alo e whaasino le tuma I ta I tau sala o le Pasifika lona lua Sāmoa, Mary Jane McKippen Swanky, o se tama I tai na whaita wina I le tolu so o tau sanga, o umia e Sāmoa le manu māloi ia fo I tauwanga tau sala o le Pasifika, ma lea FEB se lau iwas fumaleono, Evas fumalifitu, ma lea feiva se lau iwa se fulmalvalo. O isi wha ai longa na maua le tama I taitau sana lea te nuu, e au fiele la ai wha leanga nuu, o le tauwanga le la ai lunga le matawhanga na maua le tama I taitau sana a Papua New Guinea,
O le tausala na whidiwhidi e pito I silo na fia iai tangata na maua fo I lea le tamaita I Sāmoa. O le tamaita I ata le lei, o le tamaita I tausala mai Nauru, o le tamaita I na ia mawaina le whaai longa le vaenga o Turisi, o le tamaita I tausala o le tātou motutua o I Amerika Sāmoa, a o whaai longa au tu o le tari ngā whesili ma le tāleni, na maua le tausala a moe moana. O le whātūlanganga o tamaita I le tauvanga, o le tūlanga 5 na maua le tausala o Amerika Sāmoa, tūlanga 4 tausala mai Marshall Islands, o le tūlanga 3 na maua le tausala le atunu sa tali malo le tausala mai Nauru, o le tūlanga 2 o le tausala le mai Papua New Guinea, le atunu sa o lātou pui le manu malo I tausanga umawhae, ai manu malo I le tausala o le atunu, moe moana sa whaatoa swanky, ma whaamawina I Sāmoa, ua whaavalu o na manu malo na tausala. I le taualunga o le whaamaeaina o le polkalame o tuto atasi al malo na oru le whaai unga le vaiaso. Na o omi e le tamaita ia moe moana sa whaatua swanky le whaamau e te whana nea I lunga o le ea, mea whaapapai le malai ta alo na whaamaeaina I le whaamoe le po. I le mai ai fo I le tauvanga I le po, na whaalawi loa alo I ai fo I male antanu. Lea o le atali malo sa soo I le isi tauvanga tausala o le Pasifika o le atunu o Solomona. O le whai unga le vaiaso na toe seini lima I le fionga le tamaita I pandemia, le fionga fia mena o mi mata afa ma le sui prestene, o le whalemai a le Apollo mai intia, ya Randhei Mohan, le malienga e wha a wawe pēle whainga pa anga mo le isi 5 tausanga o le lumanai, e awi nātu iaia tātou ngā se tū ngā mai Sāmoa nei, mō tōng whitinga wha pitoi le whalemai intia. O se tasi fo o vaenga o le whainga pa anga watoi sainia, o le ama whaio na awi na mai fo mai lea tunu, e ngā lulu e mō tātou mōtanga se I Sāmoa nei. Na whai lo manino le fionga le minister mtanga luenga soi fua maloloina, va lasu ngā pitu whanua tonga mga tā fitu sele le pepa Savali. O le whaawa wino le whainga wō mā whana, e leo se whenga inga fōu o se whenga inga ua lewa ma whasoa swani mai ele whanmai le Apollo mai intia, e le tōng whitia leo nei o tātou tangata ua awhie ngā se tu ngā. A o le whaamama a venga fui lea moro tātou atunu I Sāmoa, I se tautau ngō whie o lana au nanga. Mai o intia o se tasi leo atunu ua whasoa swani mai tūlanga tau soi fua maloloina, o le awai lua atu ye ngā se tu ngā le aveanga I le maloni usila, mai o le a ngā lulua to luai, e whesoa swani mai ai ilo tātou atunu. Watau tino e le superintendent o le whanmai o le Apollo mai intia, e tu maulava le malienga I le vāo Sāmoa, e ui o ai inga wha le tūla fono le whenga inga e tai 5 tausanga, ai o le wha moe mā walunga e wha waupea e wha wavau le whesoa swani mō Sāmoa, maona tangata mawhatia. O le vaai mamau le whalemai a le Apollo mai intia, o le fia fausia leo se whalemai a veo se lātou la lai tu tonu o fiti, ma a vea I o se o ngā tutonu ngane mua le Pasifika atoa, a wana I o tātou tangata fia a wina tu yei moto fitinga I le lumanai. Wofo mai fo e le whalemai o le Apollo, le fionga le minister ma le whaaton sili au au whaapele matanga luenga le soifua maloloina, e na ia malanga whaapitoa atu e sila I no whanga ua whaatu langa ina e api e o tātou tangata, e masi atu mō tonga whitinga, whaata se ma no whanga o loo whai e ta o tonga bōne ngase e I tutono le whalema I telele nei o le Apollo I intia. Na whai lo foi e le whaatona sili o mtanga luenga o soifua maloloina ia Professor ai ono Dr. Eke Roma, o loo iai ngase fōu ia o le awha ngā solo fitu na inga le teimile nei, mo le awi nātu I intia a wao lātou tōng fitinga. O le seini ngā 5, sa whaia lea I le ofisa au tua le fionga le tamaita I pandemia, I le mōta o le malo I matangi ana lua. E 5 sifurua whetala le sia ki tupe le ua wha mea lofa atu e nei, le au maa fola ma le foae po le langolanga foi, a tama ma tene tuai o le kolisi o avele tausanga FEB se lau valu se fulu. Mo le wha moe o le lau moe I le masino Iuni, e fausi ai le whale Sāmoa tua I ei fuafanga whai le lau mua, e a o ngai alo ma whanau le atunu.
Ai ole wha ai lunga i nei fo ilo le aso whanau o le atoanga o le se lau tausanga. O le kolisi o avele talu o na wha vai mai le atu no. O le susunga le presidente o le asosia le akopo a tamam tene tuai a avele Wellingtone le tō whātun mafono ke na koe. Ia o le mātou a wai mai la nei aso, ma le tātou sanga inga. Ia o le tuk mai fwoi so mātou so swani. Ia lau i ele mātou 5 wafe. Ia a mai nei mamori mai e tuk le komiti le whata mai le fionga le whaipule, ni star. Ia me se foi le kaitai komiti le fionga le ataua. Ia me se foi sunga le whawhenga inga. Ia me le sunga le fionga le CEO. Lea o ele mātou me alofa 5 wafe. Ia o le lui la lea watu. Isi asosio lo iai po Akilani, Amerika Sāmoa, ia tauna sili atu le 5 wafe le mea alofa. A le ua mātou si ilunga. Ia tauna sifulu ia Sydney, ia pe rusa fulu fo ia Queensland. Ia le ua langa o avile a kupa mai Wellington. Ia langa o lau mua ni usila. Ia lau sili ilunga le mātou mea alofa. O le lui fo ile mo isi asosi. Na whailo fo i tun mafono, e se ria male ono se furu i la tu ia na tu whata sire nei fo i 5 wafe tā la Sāmoa. Mai le whala pōputonga tamam tene tuai o le akopa mai Wellingtone. To se fulu ia sui listala, e to a 5 sui le listala, e to a wha mātou whatamalo iai. Mātou whatamalo iai o le sunga ia setifiti, 5 tau sana le matua o le soifua. Lona luai a lesi whatama o whaletanoa i moananu, rupe moananu, 5 tau sana o soifua longa lue pera. Ia mane sunga ia whalanai puku peralini, swafa me mangiani, 5 tau sana o soifua. Ia mane sunga i fopo nofo sopoanga, 5 matua o soifua. O mātou whatamana alo iai. Ar mātou o susi e to laiti, ai ole ngā lue e matua malosi ya. Ole mātou whamoimoe na mātou sui tupe ia se tema i Australia, na whaile mātou bōle Australia. O nā le entele le bōle tupe. E o whawai Australia e watu tangata e Wellington e sui tupe yo. So what I'm saying is sa pe laiti, mawale fatu malanga o le mele sui. Ia, sui alfa malama pe o wa vele, ia te utilo mai nele la mua, le mita e le polo keki wa la mo e fo le komiti nele fia wa mista, ma fia. Ia al polo keki le mo le tausanga le mātou valsu ma. O le polo keki mo le benefiti o O le fionga le minsta ia olo a fo fiti va ai, o ia leo le whantamā o le asosia tama ma tene tuai a avele i Sāmoa. O le teitai o le poloketi o le whale Sāmoa, le tō whai ale i ata walino. O isi sui o le komiti, e au fiei le fionga o le whawhengainga, ia lansunga pō, ma le ofisa sili o le pulenga o le company va a Sāmoa, le sunga tāwhisi le whai ipi Niu Filipo. E lela i titi le fwoi numero whaia ongolo o mana o mia, e tali atu le te leo le mana onga ma le wha le tonu lo i ere pa umawalalo le whaita wa whai o whaia onga i te tonu o le atunu. Whai loa le whatun silio le tanga luenga wa onga, ia e au Chris Hazelman. I le wainga i moa onga i malo e over ma le vuse lau ka miko ia onga le no mia. Ai a wha popo fo i lai maa onga i kāre sia maa onga kumauki. Ia ua laka le kopsela. And that problem is real. This is a national issue. I can talk until I'm blue in the face, but now I need help. O nisi o tau mwhainga na saunoa e awalo ia tau mwhai iai. O le whaatatala noa leo whaurulunga o mtanga ruenga le malo. E tālo sanga i nai nisi o i la tōlo o ngā lulue ia mtanga ruenga. Na iu ma le lei mai a o ongo tūlanga i mata opolo o mana o mia tele te tōnua o te itase le atunu. E ui e le o se awala whaafaya onga na o lātu wā o ngai. Ai pē mawhai uno lātu sosoa ni teimi o malo longa ia wauli ma fiafi. A ngā ia onga e le o iai ni whaia onga o ia mata opo. O se tasi foi o awala na saunoa e awalo tau mawhai iai. O le whātū langa o se teimi se tasi, e launta sia o mai a onga e le o iei se whaia onga o ia mata opo. Ai whaonga e nai se whaia onga lo iei tonu lea to mai o lo onga lue se tasi o a onga. Ma tu sa o mai ei lea o a oina o lea mata opo le teimi e tasi. E nisi o a onga lo o mana o mia le fesoa soani. E ui o ialu i tau ma whawhi tau lo whenga i pēr ma le ofisa o a onga.
Ai o whaai ungo su engo le tausangan te nei, na whaadia ai le mawalunga mai ei le swinga, mai le se fulu tausanga ua mawhae. O tala ia mai Sāmoa mo le amatango le neiva yaso whaamatuia le tua e fuafonga le awhenga iai, whaasoi ia. Talofa lava I telefou o le si ufonga o le lau mua mo le nei po ia sungofua le so o le aso 5 le nei o le masino Februari lua afe lua hulu ma le wha o le tala mua ua tu ina wai nei se la pata inga mo New Zealand atoa ina ia wha ai te tangata uma I le maulunga o le tulanga la matia o le ono tula I maio ni afi e mu ai le tonga vao ona o se vaenga lau tele o au vela o le ea o lo anga I mai I lunga e o le tinu mai Australia. Na tu ina mai lea la pita inga whala wai tele le pulenga o mu ma whala wela me whawhosei po le fens I le sa nafi ua whautua ina aile ma maru le tinu ina ia matua whae tete ona o lo o iai le manatu e ono o atu I le tolus full total degrees le maulunga o le fua le vela o le ea I le nei vai aso. O vaenga o le tunu e o pito isidio na lamatia e au fiai le tu malo ato o Northland fa solo I fwa I au kilani fa pea le Wairarapa ato ai ma Marlborough a mai se fwa I le tu malo Canterbury ato ai ma Otago. Fa alia mai e le lii o Tim Mitchell o le Fens o au o matangi vevela I o lo hanga I mai I New Zealand e le ngata ina vevela I le ea ma le si o manga ai ole a au mai a fo I masavidi malo losi e tō whātau tau e a fia te lea I nisi vaenga o le tunu. O le popolenga o lo I aile mtanga luenga o mu ma le pulenga o whaalawelawe whaafosei ona o nei tūlanga e wawe te lea o nālu I lunga le tūlanga la matia o lau whanua ma le sio manga I ni mu ma ni afi ai mai se lava I le so whapea le aso lua tae ao whaasolo atuai I le aso lulu. O lo fa tupula ia pea le umi o lisi fa atali tali mo ngase o lo fia maua ni tonga fitinga I do tonu o fale mai o New Zealand le teimi nei. Mai o fa alia e tasi fa la pop tonga fo mai ua vele tulanga ma mafu anga o le totele o fo mai o fa mavae ai se atu e ngā lulue I fale mai tua. Fa alia mai fo ia le uni le nei fo mai fa apitoa le Association of Salaried Medical Specialists e te tau I le malo o na whaia wawe se tonga fiti e wha ITT ai le umi o lisi wha atari tali mo ngase o lo fia mauani tonga fitinga ma ia tau wha ITT le tūlanga onga o a wha ina o whea ngai nei ma le au nanga wha le sei fua malolo ina I New Zealand. Ta uel nei wha la po tonga o le lava o lau whainga luenga o whainga ta ai fo mai o na whaatino la tau tiute ma tau mo whai e tu I titia I le lisi o ngase o lo o fia maua se feso soani. Whai loa mai e le whaatonu o le whaalapo tonga o Sarah Dalton o whaino mela o pito le tamai o iloa ai e sili atu I le 5 wafe le a whai o tangata ua silia ma le wha maasina o whaatali tali moni awa noa mo fo mai wha apitoa. O se sitanga mawa e lea mai le sefulu tolu afe sa ai I le tausanga e lua afe sefulu ma le iwa. Ta ua Dalton o le umi o le taimi e whaateli tari ai o se tūlanga le manuia tele o na e ati di ayu na wha le tonu le soifua maloloina o I la tau o loa fia. O ia wha awhi tauli o mafu ayu na tau tele a li imata mai ta I fo mai e wha maa molu mai le au nanga le soifua maloloina le malo. Ai se e atu I whale mai tūma oti e whai ngā luenga ai. E manatu fo I wha la pop tonga le nei e fo mai, o le so loia le malo so wha atasi o le tū la fono e wha asa ai le ula, ona o le wha moe wha tupe ai le wha ITT o la fonga tongi, o le a tidi ai o na mamafa wha fita auli e whengai, ma le au nanga le soi fua malo lo ina lau tele. O lo tumo pe ona to tongi e tangata o New Zealand le 30% I le company o le pay wave mo le tau e whao ngā ina ai le au nanga.
O le nei tūlanga sa wha ilo mai le wha la poutonga mō le aia te tau o tangata wha o ngā o loa le Consumer New Zealand ma wha adia ai le mana o le wha la poutonga ina ia whaia wawe se fuafuanga e wha pa ui fua i lalo ia le nei tau mō i la tau e wha o ngā ina. O le popolenga o le Consumer New Zealand o na e ale mai e le i tofu o i wha loa ma vaenga umo e whaia i wha tau o tangata ia le tūla whono lea na pāsia le whainga mālo te ruai, e whaititi ai le pasene ave e le pay wave, mai teimi umai whaonga ina ai le latu au nanga le nei mō whaatau ngā tangata. O le tau māsani o le au nanga le nei le pay wave e lua ma le awha pasene, veita ai e fualo fo i le tu ai ngō kāde whaonga ina, ai moise o le whanoloa ma le company e whai ai se whaatau. Sa i loa i le teimi o le whainga māloa le leipa le maua e tele o le tau i le tongi e whale o loa a toa matanga ta wha tau i le whaonga ina o le whainga le nei e te tongi ai o loa ma o le ana ma fuai o na whaia le tūla whono e pui ai le nei tūlanga. Peita ai e ali di mai o lo tu mau peo na mau lunga le tau po o le charge mo le to tele la o wha tau la tau te whaonga ina le nei awala e te tongi ai o loa. E whaitau wafe tangata ua amata o na taunu watu i le nuu o Waitangi i le Bay of Islands, e sauni ma tā pena ai mo sauni ngā wha manatu o le whengainga i le wāo Māori ma New Zealand, tangata o Pālangi o New Zealand, o le aso lua atai ao le aso ono o Februari, o le aso whailunga ina lea sa inia ai le whengainga le nei i Waitangi, i le tausanga e awhe valu se lau wha se furu, mai o le aso malo loi New Zealand nei, le aso le nei o le Waitangi. O nisi o tai o tangata Māori o taunu watu i le malae na tupunga mai ai i e na seinia le nei whengainga o la tau whaalia mai e te tau na te tū whaatasi tangata uma e te te i fuafuanga le whainga malo so whaatasi o tū lai mai nei e tai le whainga malo New Zealand. O le asa nafi na taunu ua tuai i Waitangi le tupu Māori o kingi tu heitia ma le tusa o le lima se lauma o na tupu o tai ma sui o tangata Māori e au fiai i a sui o le lotu o le Ratana o le Parihaka whapea i a sui o le pātia Māori le te pāti Māori. O le tupu Māori e se au na awai o ia ni sauninga whaamanatu o le whengainga i Waitangi a ena ta ua whapea o le teimi mua lei le tono le sefuru lima tausanga o mawai ua whaatasi ai o ia i Waitangi i se sauninga tele whaape nei. Ona o se vaenga o tau mwhainga ina i tu whaatasia tangata Māori e whaasanga i le whainga mālo ma la tau fuafuanga e a whia i le whengainga ma le aia te tau o Māori. O le astona aina tau nua i Waitangi sui a hoipula le pātia le Labour whapea ma le Greens mai ua uma na whaairoa le teitai o le Labour ia Chris Hipkins ai maise le tasi o teitai o le Greens o Marama Davidson ia le whaamoe o le tuangai e ngā lulue ma tutu whaatasi ma tangata Māori mō le anga i luma ai maise i le whawhenga iai ma le whainga malo ua iai nei a New Zealand. O le so e whaatoa tau nua tuai le malai Waitangi sui o le whainga malo so o whaatasi o loo iai nei a o lumana iai le aso a tae ao e whailonga inai le seininga o le whengainga i sauninga alo ia a toa ma whaafiefianga mō le nei aso tā ua i le tala whaasolopito o New Zealand nei. O iese la pata inga ua tu inatu i le malo New Zealand i le ono tupu so o mai o se tūlanga i matua uti ai le sapalai o le ele tise ai moise lava i tae ao ma fiafi o le vai taimi po o le vai tau o le malu lu. O se whautuanga tusia na tā pena ina mō le minsta fau o mea tau le malo si anga i a Simeon Round na tau ai o lo hanwa e pēr i lunga le mana o mia o le ele tise ai e le o matua ato o toa le ngau singa o le ele tise mai i le matangi ato ai ma le malo si o le la i le nei taimi. Whaalia manino ai le mtanga luenga o pis nisi mga luenga po le ambi o le lui tau o pito te le o whenga i nei ma le malo New Zealand o le tau mwhailea ina ia lava le ele tise ngau sia e whaamalia ina ai le mana o le tunu ai maise i tae ao ma fiafi o aso o le tau malo lupo le winter. O lo walo ia le mtanga luenga le sitia o le mana o le ele tise i le fitu se fulu pasene i le tausanga i lua afe lima se fulu
Ai o le tūlanga o te tele o lo o ye nei, o lo wha awo peo na wha lango New Zealand i le el tise ngau si mai afi swa u wha pea le usa po le geothermal, ai o lo o mamao i tua le el tise le maua mai le swa vai. Ua fola e le malo tele o Amerika, ia le sanga whaia pea o nisios wha inga e wha sanga i waenga wha tupu wha lawe o lo o lātou langalangoina, po o le langalangoina le malo Iran, i sa sae tūru tonu. O le tūlanga sa whailo mai le whailu tūsi le pui ngā le malo Amerika o Jake Sullivan, i se whailo inga ma le autustala le ABC le sa. Ua lua nei aso so o whaios whainga wa le tau a Amerika ma pele tā nia, e whaasanga ino whanga e whaamautu i ai fita, ma a upenga a whaalabo tonga whaatupu vesi, ia e lango ele malo Iran i te tonu o Yemen, whape ai Suria, a toa ma Iraq. Mai ana whailo mai, o le a whaawau peos whainga nei, e tali atu ai le malo Amerika, i le os whainga lea na mali li waini fita Amerika i le vai aso telwai, i te tonu o Yoritana. E mawa e le totele o tulisi o le amalanga mai i New Zealand nei, ma se siatu i le ai o Queenstown le motu saute, i le masina le nei o Februari, mo le whailonga ina o le tausanga fau i le ka le nā saina. Whailo mai le tamaita i pula le au nanga o le Airbnb, mo Australia whapema New Zealand nei o Susan Wilton, e si dia i le tasi le piliona le a whaio tangata o mai tu es le lololangi, e a awhia i whaafia i fianga o le tausanga fau o saina, lea e pa u i le aso se fulu o Februari. Mai o Queenstown, whapea i ma aukilani, o ai e lua o New Zealand nei, o lo a fia i le lisi e lua se fulu o ai mātunu e o pito i toa tele tangata o lo a fia malanga siasi mai i ai mo ia aso whailonga ina o le kāle nā saina. E lona tolu le ai o Queenstown, ai lona se fulu mo le fitu au kilani i le nei lisi. Na taunu umanuia mai au kilani se wha lele o le Air New Zealand, lea na awhe wha fo se i Guam, ona o se whaale tonu na hadiari mai ai. O le nei waalele sa iai lana malanga whaatu langaina mai Taiwan, a ngai mai au kilani la stonai, ai na whea Guam i le tūlangi sifo le vasa Pasifika, ina ua whaalongoina le namu mea mu i le tono le waa, a o iai lunga o le ea. Sa whaiai le whaiunga a whea le territory Amerika le nei o Guam, mo le whaiai o Siakia Insinia, ma fo i ai le whaafi tauli, to e whaawau mai ai le whainga malanga, ma tau nu manuia i au kilani lau aulia le sana nafi, manuia uma le pasese, ma le au e le aistasi na whaahina. I tā alonga, o lo tūlanga le leila au kirikiti a New Zealand le Black Caps, ina ua uma le aso mua le la tā alonga whaita wina mua ma le aua a Felika i saute, le o lo o iei nei i New Zealand. O le li kapteni o Kane Williamson, ma le tau le lea talabou o Rachin Ravindra, e uma le aso mua o le tā alonga o lo o ta tāpea le IPP, ai ua sidi atu i le taise lau o la ai ua maua. O Williamson o se lau se fulua o na ai, a o Ravindra se lau se fulma le walu o na ai, i lana ulua i tā longa whaitawina mo New Zealand. O le tūlanga o lo iai lea tā longa, New Zealand lea e te tā mua, ua lua se lau 5 walu o na ai lua le pē. O le ato e wha wau le so le nei tā longa wha ale wao malo, i le malai o le Bay Oval, i le maunga nui tā ranga. O lo mau pela wa no le Breakers a New Zealand, mo le suanga fusi o le tamisanga basketball, le NBL a Australia, ina ua manu malo le la ta'alonga na fima le au le Wildcats a Perth. Ai o le ta'alonga e valu iwa le Breakers i le fitu valu a Perth. O le asforile i le isi ta'alonga le Breakers, o le awhaiele i au kilani, e whetau ia i ma le au le Hawks i le Spark Arena. I le tamisanga o le Kopi Unia Europa, o le taule le Maori ngoa ia Ethan Roots, na avea matama ta'alo pito le leo le ta'alonga a Engelani ma Italia, le ana whaia i Roma i le tae ao le sa. O Ethan Roots e ta'alo i le leina i luma i le tulanga o le flanka, mai o lana ta'alonga mua lea, mo le au a Engelani, le ana manu malo, e luas fulfitu i le luas fulmalfa a Italia. E ona whai ungula nao telefou.
Sāmoa, ua o iloa, wala iloa, lo ingoa. I lalo nei, ma le vasa atoa, I lo wano, fafua lea. Lea I se oi, lea I se popole, lea umai fai mufia I le wha mole mole. Tau fimau, lo pale Sāmoa, o le ano whala u Sāmoa lea. Sāmoa, ala mai loa, sapa lo ingoa. Mea e te whai, wai a mawhai, tamo pe ona e ai. Lo wha a vai, ia wha a mua mua, tamo ole manuia le nau tā ua. Pea u whani, ono fo whatasi, sa a mo o a, o oi ole penina. Pea u whani, Amuia o Sāmoa, talolangi atoa, lo wha a vai, te atua lea. Ua sa wai nei, I le wa au mani, malo, whai ngau fie. E lima fetu, o lau fu a Sāmoa, ua a ngia I le ea. O tu puta ma se tu puana e file au Sāmoa, o le tama a ina la u Sāmoa lea. O tu puta ma se tu puana e file au Sāmoa, o le tama a ina la u Sāmoa lea. Nova whanga mare tātua tunu le nei vaenga o lea wauli na ua tasi nel minute o te ele afa suma le lua. I le tau tumana unanga le tātua ala le tasi ono te si mare tasi wha moe pei o na iaile nei vaenga o lea wauli maa lore ngā lulue. Maa lore ono sai maa lore tau maa tai o whea lawa fo i se upenga ta whailangi. Ia o lea lawa fo i le vaenga o lo e wha ngaina mai a wala wha funga anga le nei vaenga o lea wauli. Po o lungo le tātua ala leo po o lungo o tātua upenga ta whailangi. Ia po la tātou apps o se vaenga lava ia mātou te o whalofa wha tālo whāti a te o tau a wha pia fore te mua nei o leo wa tui ki mai leo wa ki mai ei lau li tio ia po lau app I lungo le tātou a porkalame mālo lava le ono sai mālo le ngāru lue mālo le tau a ta ia te o tau le nei vaenga o leo holi ia o leo wa te anele a fōsuma le lua mua me se tātou patpati ia o teilo e uia o leo ua umatu ia e se fo le mana i ona I mea mana ia na tutupu fo le lava I aso ia e pe ona iai fo I tala fau le sa tu ina tu ia o teilo na ua umana tau whaafonga na ua tau sila fia ia langa wa ulava I o le whaatu au sai whaile porkalame e te tau pea ona watu fo se nganga whaafitai le tau sala o le tātou Pasifika ia langa o le matou whaitu ia le tamaita ia moana ia sa whaatu a swanky ia mo le tau whainga I le lava ia so mo se ima vai atu nei ia ele ngata o le na whaamanuina fo se tasi fo o tau sala fo I o le tātou Miss Globe
topo le sa tātou whianga iai. Ia o le whaamani o ina ia tātou le po ana po talatu ana po ia i le tau sala o le Pasifika pei ona pale mai ai ia le tātou misa. Morono winga o se tūlanga le nei tele whaafitai lama moi moana ia wata mimi tātou ai fo ia mai tilo ina e le aisi si o tātou e le mimita mai se tātou tangata Sāmoa ia ono le te leo le nei wha ea te leo mawalunga fo ile tūlanga wa au si e alama whanau o tātou tunu ia i tūlanga fo i o nei meoa o tau sala iyo lono winga o le whaalau ilo hino le tātou tunu o se mea tāua tele mānau whaafitai tūlanga pe ona ia ino ana o mio tātou whaia o ngamani fōma iyo pe ona whaafonga tu ai fo ia e tu sale me la tu pusa mo ma me le tu puya tātou ni sila ia mau te lo le laulangi a toa ia nai vaenga ia o lo pena o no le si vaenga le sa o mai tau mai o le tūlanga fo le mo la tau o le whaunga ina le tātou pe wave ia lo mo te le fa pe a uele lo o le temi sa o fifia whaunga le meno le pe wave fa pe a uele se tu pe alu wai sol ia ana ia le temi le fa so atu i fo il tātou por kala me mua e ia le tu pe alu le meno le pe wave ia le ala o toi fa ma faina mai e fa ia la sina te le o le tupe ia o le nai a tātou sen e tu fatas lono winga a fa pe to o fia la fa ingo New Zealand a to a wal to o la wa ai o le to a tele o tangata le ngata tātou a so tangata la tele na la to fa nga ina le pe wave ia le ala wa la to o mar fa nga le card fo ile a wa i fa nga le me le card le to tono telefon ia na le tu o le telefon ni lunga fa pe lono winga o wa matua tele telo ia o le tualalo lava ia ma le whamanatu le tātou ala leo ia toi sila toi sila toto ala vaenga na awa a wha pe se fulu wha aiva wha avalu na e wha atau le i le aso e wha o ngāre pe wei te lefo ina i nase le ni mo mai mau ai ia tūlanga lava na ia mo tātou le nei ili tātou soifuanga i holo whape nao no tātou iai le nei vai taimi ia ma lore ono sai ma lore ngā rulue ia o afu i o tau whaiva alo whirima le nei taimi sa o soli wa whai asina ma alo sio vevela whai asina vevela o le tātou tunu wa ese fo ia vo lele wa alu wati te ia ngua salu sa veri ma alo si mani matangi ma tūlanga mo whape na ia ta taua ona wa aisina panga noa le lei sina Paolo e te mapu ane ai ia ma wa aile tūlanga po le aisina ea malulu o le fale ia ina ia mawhai ona ma wa sina mapu ia ngata foile o ila hato la au whai ngā ruenga ia la au whai ngā ruenga pe ona ia le taimile nei e maanga ia la au vanga ia la au pasi ia la au pasi ma la au vita avale wa ia la tau ea malulu ia ma la vanga fo i tono la ofisa ia le tari telefoni ma la vanga ia whafsanga i lumo o lato computer sa ia ma tau la ia whai ngā ruenga i whafo ia mana o mia sina Paolo ia te mapua nei le aso ma le aso ia ma vai sina whangu vai ia e te tau sami ia ma vai sina tau mafutanga por sina sanwisi ia o le tūlanga de vela o le ia tātou nei vea New Zealand ia whaatalo whātua i fo le malo telo le tātou tuno o pele le malu lo pena ora mafuta mai le nei vaenga o le aua uli ngata fo i lea ia o Menora avamua lo pena ora mafuta mai Lori Perry lo pena ora mafuta mai i le nei va sina leo lo pena ora mafuta mai le nei vaenga o le aua uli malo whengau ia i sila ia wompa anga masani o le tātou ala leo malo le ono sai malo le tau ata ia te o tau le nei vaenga o le aua uli o le tātou se atu loina i tātou whaafianga ia mo i lātou mantua tali tu le tasi wha eina tūlanga te tātou tautua awana ingale ia te o tau o lau sao ni mere toi ina mai Sāmoa ia a wafo isa toua ia se tau wha ngongo le wauli pe a te ale tu le tasi lono winga tālo le tu le tasi kolosia tu loa tātou whaafianga o ia tātou porkalame ia i Sāmoa le uso ia tā se salam sam o lo whapena o na whaatali mai mo o tau ia i le nei vaenga o le wauli. Nai whaafianga mo o tau le nei taimi a lo whātuai mo o tau. Fire!
Can I shake that thing, miss? And I better shake that thing, yeah. Donna, Jody and Rebecca. Can I shake that thing, miss? And I better shake that thing, yeah. Donna, Jody and Rebecca. Woman, get busy. If I don't take pity. Shake
Nai whawhiwhianga re nei vaenga o le wauli au whenga le tātou tunu i whiau mga ruenga pio na masani ai maa lore ngā lorue maa lore tau a tai ia nai whawhiwhianga le nā mai i le puni ala vaa puni ala vaa ma le lātou whawhiwhianga le nā e mo i lātou le au avita avale e pei ona iai le nei vaenga o le aso maa lore ngā lorue maa lore nsa ia te o tau au whenga le tātou tunu i whiau mga ruenga pio na masani ai tu walalo de tatu wala leo ya vai le tulanga le fautauta ya le tulanga le saunga le mu ya fianga i oto mga luenga ni vaenga ole au holi pa talo fa fa mausili sia nava le penana mafuta mai le uso ya kuresa saupai mo ana moe o reim le uso ya rei insinia le uso ya pita tofa ya le tamaya lo keni fa so tau loa le uso ya lele ya le uso ya feriti ma lolo le uso insinia ya pili ngā ta foi le luso ia John Wesley o le penara mafuta mai ni ba ngole woli ma lo ngā lue ma lo sa ngā ta foi le io tinama ta mama tu o le tatu ala leo o lo fa pena fa fonga majina ia no for rope ngā ta foi le tama ia musa le pata ha tai tai ia manisio ila tau le mau to suafa ma lo ngā lue ma lo sa ia te to tali tu la tasi fa ma e no tu longa le tatu tua o le atu ina atu pene tatu fa fi sianga mo o tau nei va ngole woli awane ngalo ya te o tau, o le ieri tātou programe mai Sāmoa, i le tula tasi, i le afiafia nei, i le afiafia na nei, i a pe amai a le tātou programe, i le nei vaenga o le aso. Mā lori ngā rue, mā lori ono sae, i le pa ia maulunga o lo tātou. Tono, o le watu sina tātou pese vui le tātou pese whalongolongo, sin tātou pese whalongolongo, ia e vasa i ei foi le nei vaenga o le aso.
Na o tau whaafonga mai pesere nei vaenga leo o le toi whaamalosi fo le nā le tātua au nanga ia te o tau nei vaenga le aso whaamalosi oe whaamalosi a wāla wa fo i au manga ruenga o le nei vaenga le aso oe au e te pole o lai aile e te iloa e ele tangata o lai fsoswani a te oe o ele tangata ia o lai whaatali mai le whale ai e whaamalosi ia mo i la tau fo i o le tampua ia wala au i le vaenga le ngā rue malo hani ngā rue le nei aso whaamalosi le ale la mai a fo le nei aso ia tai hau le aso malolo ia ai o le tūlanga na pi ona ia li tātou whaafifianga nei aso malo ia malo la volon sa ia o le toi tele tātou taimi mo le tele nganga le whaaftai tele lava pa e molungo le tātou tono i le nei maenga le aso mo le toi fo le nganga le whaaftai tele lava ia nei ta mama tina mātua ngā ta fo i lo whaafianga inga taulangi mo lātou whale tua ma ave ese o le tātou tono o iou tūlanga whaalupe ia whaaftai le avea pe o le nei au nanga i tono maota malawa tono lo sa lungo lau telefoni so se mea la volo e whaafonga mai ai ia e vaa alua i tūlanga whi amanga ruenga pe o na iaile nei vahenga le aso e ile nganga mawalunga e ele mawhai o na whaamalia ina uma ia nisio i lato i le tūlanga le tautua e ei fo le taimi e vai ai ma se le tūlanga le tautua ia e mātou te varusia o le wha mai o lo tau au tu ina atua fo i o le mātou vai vainga ia ona tātou ngā rue whaatasi le mo tātou whainga malanga de nei tausanga ai a wha pēr fo i wa whaamalia ina le tātou tunu se tūlanga o le tamu whai atu le tātou tautua tātou avele lo tātou tapa au silo le langi whaaftai le ola ma le malose le ngāta fo i lo le poto ma le ata mai tu ina mai tātou te whaatino i ngā ruenga ia o le a whaapau mai i sau tala ia wa tau teilo o teilo o le a tātou whilo hai tai au le tai au, ia wālu tūlanga o le tātou porkalame le ato le tai au. Ia to a tele i lātou, ia o le ale a malo lo tai au, le a tātou whilo hai tai au, ona o le tātou taimi, a lofa atu ia te utou, a vea ilo leo whai mafonga o le whionga le li pole, a whi masanga ngā ta whoilea, ia o le mamanu la u whai ngā ruenga, mātou te whātou whātou mo le nei taimi, tātou whilo hai le aso a tai au, a lofa atu mo o tau, awani ngā lea te utou, ne ma futa mai ia, ta sesa i le tūlai tasi mo o tau, ia au wāse tau a whaafifianga mo o tau le vahenga o le au. Auli tātou whiloa i le aso a tai au, i le taimi le nei, whātou whaasoifua ia.